Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, hidayah dan juga karunia-Nya kita semua dapat hadir pada acara International 5th Jember Dentistry Festival Symposium featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science 2025. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Zidni Oriza. Kepada Saudara Zidni, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan masing-masing. Izinkan saya untuk membantu doanya secara agama Islam. Mari bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap supaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara 5th Jember Dentistry Festival featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami berbakti, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha Mendengar, Engkau Maha Pengampun. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tahfirana wa tarhamna nalakunna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Zidni kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Universitas Jember. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana 5th Jember Dentistry Festival 2025. Kepada Saudari Najwa Huwaida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi Universitas Jember, Dr. Apoteker 15 Aprilia Fajrin, Sarjana Farmasi Magister Farmasi. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Suhartini, Magister Bioteknologi. Yang kami hormati, Wakil Dekan 2 Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Yang kami hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Dan yang kami hormati, para pemateri International 5th Jember Dentistry Festival Symposium featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science, yaitu Associate Professor Madia Haslinda binti Ramli, Master of Dental Surgery PhD, Dr. Purba Wangcuk PhD, Dr. Gigi Rizky Amalina Magister Science, dan Ibu Imelda Estariana, Sarjana Teknik, Magister Kesehatan Masyarakat. Yang kami hormati para Dewan Juri Poster Presenter Competition, dan yang kami hormati para moderator International 5th Jember Dentistry Festival Symposium featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science 2025. Yang kami hormati para pembina UKMF Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, serta para tamu undangan, panitia, dan peserta simposium yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara International 5th Jember Dentistry Festival Symposium featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science 2025 pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, Jember Dentistry Festival merupakan acara tahunan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember setiap tahunnya. Jember Dentistry Festival ini menjadi wadah berkembangnya ilmu, kreativitas, dan akademik mahasiswa di bidang kedokteran gigi. Dan tahun ini, secara resmi, Jember Dentistry Festival Symposium berkolaborasi dengan International Conference on Agropharmacy and Health Science yang memungkinkan integrasi antara bidang kedokteran gigi dan farmasi. Kolaborasi ini sejalan dengan tema besar tahun ini, yaitu Green Science in Oral Health, Uniting Dentistry and Pharmacy through Herbal Innovation. Hadirin yang saya hormati, pada penyelenggaraan simposium tahun ini, selain menghadirkan 4 pemateri internasional dan nasional, simposium juga mengadakan poster presenter competition yang dinilai langsung oleh Dewan Juri Profesional. Tahun ini simposium diikuti oleh total peserta terdaftar sebanyak 205 peserta dan dilaksanakan secara luring. Persiapan kegiatan ini melibatkan panitia mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, dan tentunya dukungan penuh dari pihak fakultas. Kami telah berusaha semaksimal mungkin dalam seluruh aspek persiapan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan fakultas atas arahan dan dukungannya, seluruh pemateri, moderator, dan dewan juri, para sponsor dan media partner,
dan seluruh panitia yang telah bekerja keras dari awal hingga pelaksanaan acara. Serta tentunya peserta yang telah meluangkan waktu serta materi untuk hadir dalam kegiatan ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf apabila dalam rangkaian acara kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Najwa Huwaida atas laporannya. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember kepada yang terhormat Dr. Apoteker 15 Aprilia Fajrin S. Farm M. Farm, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Honorable the Vice Dean of Faculty of Dentistry, University of Jember. Honorable the Vice Dean of Faculty of Pharmacy, University of Jember. And then Honorable our lovely speakers for today's event. Associate Professor Dr. Haslinda Ramli, PhD, from the Faculty of Dentistry, University Saint Islam, Malaysia. Good morning, Dr. Haslinda. Nice to meet you. And then also we would like to honorable our lovely speakers, Dr. Gigi Rizky Amalina from the Faculty of Dentistry, Sultan Agung Islamic University, Indonesia. And also we have two speakers will be joined using the Zoom. There are Purpa Wangchup, PhD from James Cook University, Australia, and Ibu Imelda Esther Riana, Director of Traditional Medicine, Health Supplements and Cosmetic Regulation from Indonesian Food and Drug Administration, or BPOM. And also our distinguished guests and all the participants. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we can join here together in our symposium, the 5th of JDFEST featuring International Conference of Agropharmacy and Health Sciences. I think it is the first collaboration between two faculty. There is Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, University of Jember. And this collaboration is a proof of our commitment to realize the impactful of University of Jember. And in this year, our theme is Green Science in Oral Health, Uniting Dentistry and Pharmacy Through Herbal Innovation. This theme reflects our concern to developing health solution, not only about not only to find the effective treatment, but also sustainable and grounded from the natural potential in around us. And also this research will be collaborate between traditional sciences and then modern sciences to improving the some new ideas and then the collaboration to creating new pathways for advancing oral health and also in a pharmacy lens. And hopefully today's discussion, presentation will inspire us to some new ideas and strengthen the collaboration for broader research, not only between both Faculty of Dentistry and Pharmacy, but also between the University of Jember and globally. And I will say the sincere appreciation for the organizer committee. Thank you for your hard work, and you do a great job. And also all the speakers and all the participants, hopefully for making this event is possible. May this conference be productive, insightful, and beneficial for all of us. To close my speech, because I don't have any pantun in Bahasa, so I try to make a new version, but
It all style. Usually we use pantun or poetry in bahasa. We will say cakep in the end of the sentence, right? Okay. So this time I want you to close the sentence with you. You can say it? Okay. Do you know lagu Rek Ayo Rek from Surabaya? Okay. So at the end of the sentence, you say, yo, not cakep. Let's try first. Rek, ayo rek, melaku-melaku nang tunjungan. Okay, louder please. Okay, let's start. Rek, ayo rek, melaku-melaku nang Sujarwo. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem gabung mrene. Cak, ayo cak, seminare ancen kece. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Kami mohon kepada Ibu 15 untuk tetap berada di tempat. Kemudian kami silakan kepada Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi, Wakil Dekan 2 Fakultas Farmasi, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Gigi, Wakil Dekan 3 Fakultas Farmasi, serta Ketua Pelaksana JDFEST 2025 untuk menuju ke atas panggung dan membuka acara pada pagi hari ini. Pembukaan acara akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan ini, International 5th Jember Dentistry Festival Symposium featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science 2025 resmi dibuka. Baik, kepada Wakil Dekan 1, 2, dan 3 dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Farmasi, serta Ketua Pelaksana JDFEST 2025, kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, mari kita saksikan penampilan spesial dari UKMF Kesenian Lisma Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Beri tepuk tangan yang meriah.
Terbuka wiwaha gesengit rasa keela, anggang jeng rasa cintana. Ketir hancur lain ku hancur alatang tekor jeng dulur jeng sesama barasia kumaha pinasibana. Ukur merobot mata diri tedaya upaya. Mundurnya teu alakur barayanya paburantang sancan ku gangrek bebelang keur lemah cai bertiwi di mana nyarahna jamanna bilana rekiraha bajuana. Sekali lagi beri tepuk tangan. UKMF Kesenian Lisma. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama pada acara pagi hari ini, yaitu presentasi materi oleh Associate Professor Madya, Dr. Haslinda binti Ramli MDS PhD dengan materi Clinical Application of Asian Herbal Oral Hygiene Aids in Periodontal Care. Dan penyampaian materi ini akan dimoderasi oleh Dr. Gigi Elida Ahya Misrohmasari MIPH. Kami silakan kepada Dr. Elida sebagai moderator untuk naik ke atas panggung. Ladies and gentlemen, we will now move on to the main agenda of this morning's event, namely the material presentation by Associate Professor Madya, Dr. Haslinda binti Ramli, MDS PhD, with the topic Clinical Applications of Asian Herbal Oral Hygiene Aids in Periodontal Care. This session will be moderated by Dr. Gigi Elida Ahya Misrohmasari, MIPH. We kindly invite Dr. Gigi Elida to come up to the stage as the moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. The Honorable Vice Deans of the Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, the faculty members, and all the participants. Welcome to the first session of our International Symposium. My name is Elida. It is an honor for me to be a moderator of this session. Today, in this session, we will highlight herbal innovation in oral health. So, I would like to invite our wonderful speaker to come to the stage. Please welcome Associate Professor Dr. Haslinda binti Ramli. Assalamualaikum Dr. Haslinda. Waalaikumsalam. It's such an honor for you to be here in our symposium. Thank you very much. Okay, thank you for having me here in University of Jammu for the first time. Yeah. Okay, thank you very much. Okay. Before we begin the presentation, I would like to read a brief of our curriculum vitae of the Dr. Haslinda Ramli. So please, the curriculum vitae. Associate Professor Dr. Haslinda Ramli is a periodontologist and a lecturer at the Faculty of Dentistry, University Saint Islam, Malaysia. And next. She holds a bachelor degree at the dental surgery, a Master of Medical Science in Cell Biology, and also Master of Dental Surgery and Periodontology, and recently finished Doctor of Philosophy from the University of Kebangsaan, Malaysia. Next. She's also known as Deputy Dean for the Research and Innovation at the USIM, Malaysia. Next. Okay. We only present just a few of her long list of research experience because she has experience especially in clinical periodontology, oral microbiology, natural product research, and Islamic-based oral health perspectives. Next. Okay. She also published many, scientific articles. The recent article that she wrote with her team is the activity of Streptococcus cyprus against colon cancer cell lines, scoping review literature, and published it in the Malaysian Journal of Medicine. And a lot, another long list that we cannot present here because just a lot. And then next, okay. She also published many books. In 2024, Clinical Periodontal Examination and Diagnosis, published in Penerbit USIM Edu. And then next, okay, also many proceedings. The last one is on periodontal using of the Agri instrument. Next. Next. Okay. And today, she will present a topic on clinical application of Asian herbal oral hygiene aids in periodontal care. The presentation will take for 15 minutes, followed by 15 minutes for Q&A. So please, Dr. Haslinda, the floor is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good morning everyone. Alright, so today I would like to present about the clinical application of Asian herbal oral hygiene aids in periodontal care.
And then this presentation is actually focused on the use and application of Asian plant materials that used in the parental management. Okay, next please. Next. Okay, I will start with the periodontal disease. So periodontal disease is actually an inflammation of the tooth supporting structures that involve the gingival tissue, cementum, periodontal ligament, and alveolar bone. And periodontal disease primarily caused by the bacterial plaque biofilm, and then influenced by the host response, and also by the risk factors such as smoking, diabetes mellitus, and also genetic predisposition. As you can see on the upper right, there's a condition of periodontal disease which has affected the periodontium. There's a reduced periodontium and also reduced alveolar bone, and if you can see there, there's an inflammation of the pointed gingiva there, and with the redness gingiva. Okay, next please. Okay, this is the dental plaque biofilm. It's actually an organized, structured microbial community which produce poly, extracellular, and toxic in the diverse microbial community that attach to the most of our oral structure, particularly the tooth. And then with the persistent presence of this plaque biofilm, especially at the gingiva margin, there will be a risk of dysbiosis among the bacterial community and also between bacterial community with the host. And this will increase the incidence of having periodontal disease. And then gingivitis is actually the first stage of periodontal disease, and it should be reversible once we remove the etiological factor with each plaque biofilm, or we control this plaque biofilm. And then if, according to the Professor Lang 2009, if the site with a prolonged bleeding on probing or prolonged gingivitis, it will has higher risk of develop periodontitis. Okay, next. Okay, according to these two studies, the periodontal species such as Tenerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetum comitant, Porphyromonas gingivalis, Tenerella denticola, and also Prevotella intermedia found to be higher in patients with periodontitis if in comparison to the healthy. Okay, next please. Okay. All right. Okay, periodontitis usually manifests by the bleeding gum and then deep periodontal pocket because it's affected destruction of the periodontal tissue, and also tooth with reduced periodontal support will experience of mobile tooth, and then may result in the tooth loss if remain untreated. And then the condition affected by this periodontal disease will truly will limit the chewing function, and also will affect the psychosocial or become psychosocial discomfort. Okay, according to the survey of global burden of disease, which they did a survey from 1990 until 2021, among 205 countries in the world, they found that about 951 million prevalence of periodontal disease. Okay, from 204 countries, this is what they found. They found 951 million prevalence of disease. And then a significant global disparity among the working age population. And moreover,
Asia is the highest age standardized rates for periodontal disease. So this higher age standardized age is between 15 to 69 years old. So they found that Asia has the highest rate of periodontal disease. And then we move to the severe periodontitis. For the severe periodontitis, the global age standardized prevalence is about 12.5%. And then highest is in South Asia, it's about 17.6%. And the highest socioeconomic index Asian country show lower incident, but for the low middle, they have more of periodontal disease. So therefore, based on the trend of rising the incidence of periodontal disease, it is justified, or there is a need to look for the strategy for prevention, not only the treatment, but it's for the prevention. And then maybe with the herbal derived product, it can help in reducing the periodontal disease. And this condition, maybe with it strengthens the rationale for us to explore the herbal or plant-based periodontal intervention in Asia. And then as you can see, the low middle population has higher chance of getting periodontal disease. And by looking at that, the cost-effective and also culturally relevant adjunct treatments may be very valuable in the strategy or in the treatment of reducing periodontal disease. And according to ICAHS 1998 and RICS 2012, they said that the tradition of using plant or herbs for medication purposes is particularly common in Asia region. Okay, next. Okay, three factors that listed here is the standard periodontal care. Okay, is started with the professional mechanical instrumentation in periodontal therapy, which aim to eliminate the etiological factors and also contributing factors. So this professional medical instrumentation is like scaling and root planning. So that is the first step. And then the second is the professional oral hygiene instruction and motivation, which you provide to the patient, how you educate patient, how to brush properly, floss properly, and also educate patient in terms of pathogenesis of periodontal disease. And then lastly is the choose of appropriate tools. So these three factors here will facilitate a patient perform oral hygiene. Okay, this one is up there. Oh, okay, and then I can control. Can control myself or not? Yes, you can. Only for this. This one? This one? No, this one. This one only. All right, thank you. Oh, okay. Thank you. All right. Ish. All right, thank you. So these three factors here will facilitate self-perform oral hygiene. So meaning patient we providing all these treatment and then advice during the professional oral hygiene instruction and motivation, and we suggest what are the appropriate tools to use. These factors will facilitate your patient to perform good oral hygiene at home. Okay. And then this will will aim for the success maintaining periodontal health and also prevent the occurrence of periodontal disease. Okay, as you can see on the right side, the most common oral hygiene tools that use patient at home and currently is the toothbrush.
Okay, so toothbrush came in different innovation design to facilitate the needs of your patient. However, for your information, then there is some population of the world decided to use tools that derive from plant. Okay, for example, like on the right upper here, this is the chewing stick, also known as siwa or miswak. Okay, next. Okay, the reason why people explore the herbal medicine is actually because of this safety profile. They are more safe compared to conventional, and then low therapy cost, and then its biocompatibility, and has low impact on environment, and then it easily available, especially when it's a local cultured plant, and then because they have encountered earlier the positive experience. Okay. Moreover, in comparison to the conventional or synthetic compound, they will be exposed to side effect, okay, and then irresponsible use, for example, with no evidence based on antibiotic use, but they still use the antibiotic, and they will lead to the antibiotic resistance. And the second example is if the common chemical local application is to use chlorhexidine mouthwash, but this chlorhexidine mouthwash has the side effect. For example, it will create stain on the tooth, and also will alter the taste, and also sometimes it's become develop allergic reaction. Therefore, they opt to have herbal medicine instead of conventional. Okay, next. Okay, so when I search actually I searched for 4 databases, but I would like to highlight 2 databases for the systematic search. And then as you can see here, there is the trend in the publication on the herbal therapy for periodontal disease. So in the 5 decades, as you can see here, the trend is increasing. So they are more exploring the herbal medicine. Okay, next. Okay, we move to the plant-based or herbal oral hygiene tools and also product. So for the next presentation, basically my references is the latest and also includes the highest rank of evidence base. That is important in our clinical practice. We should refer to the evidence and we apply to the latest evidence base. Okay, next. Okay, number 1, I will start with Salvadera persica. Next. Okay, Salvadera persica is also used for act as a chewing stick, and then it's a natural toothbrush that derive from a stem or twig or even root of a specific plant. And then commonly we found in the market is from Salvadera persica tree, or also known as Arak tree. And then in here, I mean even in Malaysia, what we can find this Arak tree in the vacuum packaging. The reason why they put it in the vacuum packaging is to preserve the moisture, preserve the active ingredient inside the siwak. Okay, next. Okay, the reason why people choose siwak instead of toothbrush, because toothbrush you can access toothbrush everywhere in the market, but there are people in the world, actually in South Asia, East Asia, and even Middle East or Africa countries, they choose to use siwak because of different reasons. Okay, number 1, as you know, siwak is actually a sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So majority still use siwak with the presence of the brush because of religious belief or because of the sunnah. And then secondly, sometimes it's a custom.
if they go everywhere, they still use siwa. Even they encounter immigrant went to the New Zealand, for example, but they still carry siwa because it's custom in their own country. So the reason they use siwa is because it's custom in certain community, and then they bring that custom to other country. Okay, and then some people use siwa because once they try the siwa, they feel like it give a feeling of more fresher and having whiter and cleaner teeth. Okay, and also in rural area or in developing countries, they use siwak because it's a low cost compared to the toothbrush. For example, in Malaysia, I think the cheapest you can find is around RM1.60. Okay, if you compare to the toothbrush. So they use siwak because of the low cost, and then some because of easy availability. So this is especially in country where they can have source of siwa or chewing stick cultivate locally in their country. So meaning they have zero cost, they just harvest the stick from the tree next to their house. So the easiest availability of the source. Okay, and then lastly, patient also, they experience less tooth decay and then gum problem, and then they have reduced their visit to the dentist. These are the reason why they choose chewing stick or siwa, and mostly are from Sabodera persica species. Okay, next. Okay, now we look on the effect of Sabodera persica on the periodontal health. What happens if patient use chewing stick derived from Sabodera persica? Next. Okay, this systematic review we did in 2020, and then we review the literature from wide range, which we include all the publication from case report, observational study, clinical trial, and then we conclude that with siwa application from the observational analytical cross-sectional study and also randomized control trial, there's a reduction in the mean plaque score and gingivitis score, and the effect is at least comparable to the toothbrush. Either you use Sabodera persica alone or you use together with the toothbrush. However, the effect that you use both toothbrush and also Sabodera persica, it gives more significant effect in reduce the plaque and also reduce the gingivitis or gum bleeding. Okay, next. Okay, later then we did more narrow search for the literature, and which focus and critically review only randomized clinical trial. Randomized clinical trial is even about the higher rank. Okay, next. So what we found from this meta-analysis, the effect of exclusive use of siwa versus a toothbrush alone, we found that there is no significant difference in the mean plaque and mean gingivitis score reduction. It's either if you use on healthy patient or patient with gingivitis, or whether you use 2 times per day or more, the effect is still no significant difference. But look at this here. You found that the mean reduction of plaque on the labial surface of anterior teeth, the quality of evidence is higher certainty, meaning that the effect here on the labial, the evidence shows that from our estimated effect is nearly equivalent to the true effect. Okay, next. All right. Okay, so for the effect of adjunctive siwa versus toothbrush, so if you look at it here, if we compare, we found that there is a significant difference in the mean plaque and gingivitis reduction. And then, okay, then the true effect is slightly close to the estimated effect. Okay, next.
Okay, from the meta-analysis, if you look at it here, the mean plaque reduction is significant and favored the use of both toothbrush and siwak or miswak. In this review, we include both two types of species, not only Savodara persica, but another one is a neem species of siwak. Okay, so but both, if you use siwak and also you use toothbrush, the effect is significant, favored to the adjunctive in comparison to the toothbrush, either in reducing the plaque or reduce the gingivitis. The effect is more significant. Okay, next. Okay, the beneficial effect of chewing stick or Savodara persica basically act in two ways: mechanical effect and also pharmacological action. This pharmacological action is mainly because of the biochemical properties of the Savodara persica. If you can see here, there are lots of biochemical properties that benefit the oral health. Okay, the first one is benzyl isothiocyanate or BITC. So BITC is the major component of siwak, and then it has antibacterial role against the periodontal pathogen. And besides the antimicrobial effect, is also the essential oil possess the characteristic of aroma, and then it stimulate the saliva flow. Therefore, it produce the natural plaque control. And then tannin also acts as anti-plaque and also anti-gingivitis. Okay, if you look at silica and sodium bicarbonate, they produce abrasive material. So this abrasive material helps to remove plaque and also stain and give the teeth whiteness appearance. Okay, next. Besides antimicrobial and then also the abrasive material, siwak also contain of anti-caries. For example, like fluoride, which has anti-cariogenic activities and also remineralization function. And for the resin create a layer on the enamel surfaces and then prevent plaque from attached to the enamel surface. And then is protect the teeth from the microbial threat. And then calcium is also contain calcium to inhibit demineralization and also to induce remineralization of enamel. And then lastly, siwak also contain, or Savodara persica also contain vitamin C, and then this will facilitate your healing and also tissue repair. Next. Okay, in laboratory study, we assessed the antibacterial activity of the phytochemical content in Savodara persica against P. gingivalis and also Aggregatibacter actinomycetin comitant. And then what we found that the phytochemical content in the siwak or in the Savodara persica effectively has bactericidal effect against these two bacteria. And then we found that the major phytochemical compound that is responsible for the bactericidal effect is this two compound here, octadecanoic acid, hexadecanoic acid. And we found that this extract is basically from this Savodara persica ethanol extract. And this extract the effect is equivalent to the 0.2% chlorhexidine gluconate. Next. All right. So another lab study, we try to assess the whitening effect of the Savodara persica. What we did was we peel off the bark of the stick and then remain the phloem, the inner part of the stick, and then we soak in the water, we ground into the powder, we formulate to be a paste or dentifrice paste, it's like a toothpaste,
And then on top of that, we prepare a extracted premolar tooth. And then we soak into coffee and tea to create external staining. And then using toothbrush simulator, we brush using this formulated paste for 2 minutes, 2 times per day for 7 days. As you can see the effect on your left side is before the study, and then when, just after we soak into coffee and tea, and then on the right side after we brush using the paste, formulated paste, so the color become whiter, if you can see here, and then the shade is reduced at least one of the Vita shade coding. And then when we look at under the scanning electron microscope, we found that there's a crystal here. This white crystal here will come with a different size and different shape. So we believe this crystal act as a natural abrasive agent, and that might contribute to the external stain removal. So therefore, this Salvadera persica paste formulation has the potential to be an effective whitening teeth product, especially to remove the extrinsic staining. And it's comparable because we compare with the commercial whitening toothpaste. Okay, next. Okay, now we move on to the Salvadera persica product. So this is from mainly from the literature, and then we look for the latest. We try to look for the latest evidence. If you look at on your left side, there are different type of innovation by the researcher. Okay, number one, Professor Fuad et al. And the team in 2024. They developed a Salvadera persica chip, and then they integrate into cytosine hydrogel. So they compare scaling and root debridement alone versus adjunctive Salvadera persica chip versus BITC chip. If you remember, BITC is the benzyl isothiocyanate, the main phytochemical that act as an antimicrobial. And then also they compare with cytosine chip alone. So what they found that there is significant improvement in the plaque index, bleeding on probing, and also reduction in probing pocket depth in all the group. And then second, Haider et al. 2023, they developed a Salvadera persica gel, and then they use this gel as a subgingival irrigation. And then it's used as an adjunctive together with scaling and root planning. And then they compare with scaling and root planning alone. So after 6 weeks, they found that there is reduction in the probing pocket depth, in the plaque score, bleeding on probing, and also clinical attachment loss. But the effect is more significant for the bleeding on probing, meaning they reduce bleeding on probing and they reduce the gingivitis. Okay, next one, Salvadera persica based mouthwash developed by Basudan et al. In 2023. This is randomized control trial. They compare this Salvadera persica mouthwash with chlorhexidine and also distilled water. And this application is actually adjunct. So meaning, after the scaling and root debridement, they use this product, and then on different group. And then they found that chlorhexidine and also Salvadera persica mouthwash are more effective significantly, okay, to reduce plaque index, gingivitis index, and also pocket depth in a non-smoker patient. Okay, next. Okay, this is, I'm sure all of you know that systematic review and meta-analysis is the high rank in the evidence base. Okay, so for the evidence-based dentistry, we should also look at the highest rank of evidence.
So from this systematic review and meta-analysis conducted by Adam and the group in 2023, they found that both Sabadera persica extract and also chlorhexidine gluconate mouthwash, they found that Sabadera persica extract causes a significant reduction in both plaque and also gingival inflammation or gingivitis. And then, even though the improvement, the chlorhexidine gluconate ataupun the Sabadera persica extract is more inferior compared to chlorhexidine gluconate, so in terms of reduction in the bleeding score, they still recommended that Sabadera persica mouthwash may be considered as the herbal alternative in the periodontal care for those who wanted to use the natural product. Okay, even though the effect of chlorhexidine is more superior, but they still recommended of potential use in periodontal care. Okay, next. Now, this is turmeric. I'm sure all of you know turmeric. Turmeric is the rhizome of the curcumin longan, and then look at the color, is yellow-orange color and also have a flavorful. Okay, next. Okay, these are the studies. They use a turmeric product, which they used to develop different form. They also have created turmeric chip, which is Saini et al. In 2021. And then they did a split mouth design of trial. They compare between adjunctive turmeric chip with neem chip versus scaling and root planing alone. And then they found that all this group has reduced gingival index, gingivitis index, and also probing pocket depth and cognitive attachment loss. And then after a month, they found that the adjunctive chip for both neem chip and also turmeric chip, there's a significant difference in gingival index and also clinical attachment loss. And then they also reported that there is no side effect from the herbal chips. And then another study in 2020 by Guru et al. They use 20% curcumin nano gel. So they did randomized control trial, and then they compare between scaling and root planing versus the adjunctive curcumin nano gel with the 1% chlorhexidine gel. And then they found that all groups show reduction in plaque index, gingiva index, and also the pocket depth and clinical attachment loss, and even there's a reduction in terms of this periodontal pathogen, which is aggregative vector actinomycetin, P. gingivalis, and also Tenerella forticea. Even though the effect is not significant, but there is a reduction of periodontal pathogen. And then another study by Sharma and Kalsi in 2016, which they used the curcumin longa extract. This is a split mouth. They applied, this study is actually they applied the longa extract on the gingiva, okay, on the gum. They applied it as a topical to the gum. And then they compare between adjunctive topical with a topical alone, and also with scaling and root planing alone. So what they found that topical, adjunctive topical with scaling and root planing provide the maximum effect or improvement in gingiva index, and also in the bleeding index, and also plaque index. So this effect is maximum or significant. Next. Interestingly, this systematic review and meta-analysis on the efficacy of the local delivered adjunctive curcumin
in the treatment of periodontitis. So this is from the result, which they found that scaling and root planing with turmeric application were statistically significant different in comparison to the scaling and root planing alone. And then alone for reduce the clinical attachment loss and also reduce the probing pocket depth. And then, but it is comparable with the scaling and root planing with the chlorhexidine. For information, scaling and root planing with chlorhexidine is a common practice because chlorhexidine is the gold standard used to irrigate the pocket and also for patient to use as a mouthwash at home. So according to them, they think since it's no significant difference, so turmeric topical ataupun turmeric application is not really give a new impact to the perio care. But however, to my my conclusion, I think it's still herbal derived as adjunctive to the periapical periodontal care is still has a potential to use clinically. Okay, next. All right, so lemongrass. I think this also is everyday use at home. And then next. Okay, besides we use it in our dish, so this lemongrass, they invented and developed into lemongrass oil mouthwash, for example, by Suba and Pradeep in 2017. They did a double-blinded randomized control trial. Okay, so they compare, this is also an adjunctive they use together with the scaling and root planing, and they compare between chlorhexidine and also without anti-additional chemotherapeutic, which is scaling and root planing alone. So they found that adjunctive mouthwash group has significant reduction compared to the prophylaxis alone. And then in the form of gel developed by Pital et al. In 2022, this is a double-blind, parallel, and also randomized control trial. They compare between the 2% lemongrass gel with 10% deoxycycline gel. Deoxycycline gel is a common local chemical application in periodontal care. After scaling and root planing, sometimes you can apply this deoxycycline. Okay, when they compare the adjunctive lemongrass gel with the deoxycycline gel, they found that both groups had a significant in the mean score in the gingiva index, probing pocket depth, and CAL, and also they found that there's a reduction of CFU for these bacteria that are associated with periodontal disease as listed here. Okay, the other one is lemongrass oil mouthwash by Wasi et al. In 2023. So they compare in the form of mouthwash, 0.25%, and then versus 0.2 chlorhexidine, and then compare with only scaling and root planing. And then they found that a lower plaque index and also lower gingiva index in lemongrass oil mouthwash group, and the effect is significant in comparison to chlorhexidine mouthwash. Okay, next. Okay, so this is a scoping review. It's also a systematic review by the Yuda Kusuma et al. In 2024. I think the researcher from one of the university in Indonesia. So from the result, they found that the study suggests lemongrass essential oil as a useful tool in the treatment of periodontitis, gingivitis, and then malodor. And then with efficacy, with the similar or comparable to the chlorhexidine in terms of anti-gingivitis effect, and also similar to the deoxycycline in the periodontal periodontitis management.
Okay, next. Okay, the last herbal that I would like to share is the green tea. Green tea actually is a non-fermented tea. Okay, next. Okay, if you look at this study on top, if for those who like to drink green tea, or maybe you like to buy chaji or something, like in Malaysia they have chaji, I'm not sure here, but matcha, matcha, everything is matcha, ice cream, matcha. So, so if you look at it here, if you consume green tea herbal 6 weeks, okay, if you compare with scaling and root planning alone, you find there's a reduction in plaque index and bleeding index. And then the effect is higher than the control effect. Control effect is only scaling and root planning. So for those who like matcha, so I think it's a good option to continue consume green tea because it's useful for the gum health. And then the other is green tea mouthwash, developed by Sharma et al. In 2017. This one is prospective randomized clinical intervention trial. So they compare 2% green tea 3 times per day versus normal oral hygiene routine. So meaning adjunctive 3 times per day using green tea mouthwash. They found that there's significant reduce in probing pocket depth and also bleeding on probing and clinical attachment loss compared to the normal oral hygiene routine. And then another study by Ritchie et al. In 2015, they found that green tea dentifrice, this is a randomized control trial but it's a pilot study, and then they found that green tea dentifrice versus commercial dentifrice, there's a significant improvement in the gingiva index, bleeding index, clinical attachment loss, and also microbial activities. So they found that it's improved the gingival inflammation and then the periodontal parameters. So next. So this is the also systematic review and meta-analysis about the different application of the green tea. And then for the treatment of periodontal disease, this is by the Melo and the team. In 2021, they did a systematic review because there are different type of green tea application form. So they found that there is no significant difference in the probing pocket depth reduction, whether you use green tea alone and it used in the combination with scaling and root debridement. Okay, the effect is similar. It's either you use green tea alone or in combination with the periodontal therapy. It's non-surgical periodontal therapy. Okay, and then they found that when you did systematic review, there will be lots of literature search, and end up you include on certain number of article, and then the included study, they comment that this study, the adjunctive green tea, that some of them that I present previously, most of these studies are heterogeneous. Okay, meaning maybe the method is different, the selection of participants is slightly different, and then the formulation of this green tea also are different. So they comment that these included studies are heterogeneous, and then demonstrate high risk, serious risk of bias, inconsistency, imprecision, indicating a low certainty in the quality of evidence. So usually if it's a low, meaning you cannot really trust the result. The actual effect could be different with the estimated in the literature. Okay, next. So we now come to the conclusion. As you all have seen that what I have presented just now, basically it shows that the Asian plant-derived oral hygiene aids has a potential in promoting in the management or use as an adjunctive therapy in the periodontal disease management. Okay, there's a potential based on evidence because their
antimicrobial effect, anti-inflammatory, and then antioxidant are aligned with the pathophysiology of the periodontal disease. Therefore, it can act as a complementary option in the clinical practice. Okay. However, but you have to aware that based on the evidence as shown just now, if you look at the duration, they review until 3 months, 6 months. Is limited in terms of the short duration. We don't know the long-term duration. And then the formulation is also varies. And then there is hardly find any report about adverse effect. And then secondly, the systematic review also commented on the about the unclear risk of bias, and then this underscore the need, meaning we need more of well-designed randomized control trial to prove the effectiveness of plant-based or herbal-based medicine in periodontal care. And then if we wanted to integrate this herbal dental hygiene aids in our clinical practice, it should be guided. Okay, guided by the cautious interpretation of the evidence. So once you read the evidence, you must interpret properly, and then before you decided to use clinically. And lastly, the recommended is to have more high quality of study to establish the safety, efficacy, and standardized clinical protocol. Okay, I think this is last of my conclusion. And then next. Okay, before I end, just to show you where I work. So on your left side, so basically we are located in Kuala Lumpur. It's a branch of University Science Islam Malaysia. And then we are in the 14 until 18th floor. So we are high up, and then we can see Menara KL from our building. And then all the clinics and lab is everything in from our clinic, mainly in the 16th and 17th floor. And we have a research lab on the 18th floor. Okay, then our main campus located in another state. It's not in Kuala Lumpur, it's in Negeri Sembilan, Linlai. So with that, thank you very much for your attention, and welcome for any question. Thank you, Dr. Hasrinda, for such comprehensive presentation. We now open for the Q&A session. It's going to last for 15 minutes. So please, the audience, raise your hand and state your name and affiliation. Okay. Up. A mic. Okay. He is a lecturer for pharmacy. He is a lecturer. Oh, okay. Thank you. My name is Amrun from Faculty of Pharmacy. First of all, I will say welcome to University of Jember, Prof. Hasrinda. Thank you. And secondly, I want to pass my salam to Prof. Dato Musa Ahmad in USIM. Oh, USIM. Okay, inshallah. Our dearest collaborator in my research group with Prof. Bambang Kuswandi, Okay, inshallah, University I will. of Jember. Okay. Yeah, I will. Very well presentation, Prof. Hasrinda. I want to ask, I want to know, actually from your presentation, if you could show the tooth chip, maybe we can collaborate with Faculty of Pharmacy and Faculty of Dentistry. We will make any chip tooth in the future. Okay, the second question is from your presentation that I read that
you, I don't know, maybe your presentation or your own research or systematic literature review that the use of curcuma longa or turmeric, right, and curcumin, its main compound, curcumin, I feel like the color of curcumin or turmeric extract, that is yellow, right, will be make a color stain in the teeth. I already read that here in the University of Jember, some researcher use also develop, I don't know, I forgot. Maybe it's like a toothpaste from similar Javanese turmeric, Curcuma santoriza. Here we call it temulawak, which has main compound is curcumin with a yellow pigment, right? So my question, the yellow pigment, is it no, not causing color staining in the tooth? Okay, and the last question is, we know that from your presentation, all the herbs you mentioned is edible herbs, right? Yes. Beside of that, we know that for antibacterial dentist, what do you call? Toothpaste or any other form of periodontal plaque or anything is, for example, like chlorhexidine and benzo isothiocyanate is a cytotoxic, right? For certain concentration. For certain concentration, they are cytotoxic, right? Yes, I agree. But using natural product, we also see many natural product is cytotoxic, but none of your presentation use that natural product derivative which has a highest cytotoxic activity. So I want to hear your comment. Okay. Thank you very much. I think lots of questions. Okay, number one is about chip. Just now, chip. You mentioned how is the chip? What is the shape? Actually, at the beginning, I would like to put it on slide, but I don't know. I decided not to. But you can imagine, if you remember on my first slide, it's about periodontal disease. So it's affected the gum, periodontal ligament, it's gum and also structures underneath the gum. So the normal, meaning the healthy gingiva, so the gingiva sulcus is around 1 to 3 millimeter in depth. But once patient has periodontitis, and the pocket will increase, so it becomes deeper. But the space is small. So they design the chip to facilitate the space, the smaller space. It's like rectangle shape, but the size is to fit in the gum. So you can imagine it's a small chip. It's actually, previously, they also have chlorhexidine, or I'm not sure, I forgot the name. It's a chemical, it's conventional, it's not herbal based. So they have that kind of chip. It's expensive. So usually we don't use. What we commonly use is the chlorhexidine irrigation besides chip. But meaning that chip is available. It's just that because of the cost, they choose to use mouthwash chlorhexidine. And using the same shape, they integrate with the herbal derived, like what Prof. Fuad. Actually, Prof. Fuad is lecturer in UITM, so he's also interested in terms of herbal product. So they create two types: is Salvadora persica extract chip, and also BITC chip. And usually when we do lab trial or lab test,
we need to extract the BITC, for example, and then we have to decide what are the solvent that we are going to use. And then once we have extract the active ingredient that we want, then we definitely will do cytotoxicity test, which ingredient that's not toxic before we can apply clinically. So that is on the lab base because I'm presenting only clinical application. So I hope from the pharmacy will tell more later about your expertise. So definitely we do the cytotoxicity test and then we use the same, the safe concentration to be applied usually because BITC known as an anti-bacterial or antibacterial effect. So we test on the bacteria and then because for CWAC there's also regeneration. Okay, that is that. Turmeric, I didn't do the study. For the turmeric, I did not do the study, but currently I'm doing extract of CWAC, Salvadera persica, and then we plan to integrate into the hydrogel, cytosin hydrogel, cytosin derived from prawn, the shell of the prawn. So you can imagine the smell. So the first cytosin, the problem is smell, who going to tolerate the smell. But luckily the color is not too bad. The color is natural. But when it comes to the turmeric, I agree with you. If you eat turmeric and then you brush your teeth and then it will become yellow and orange. So I'm not sure, but I think because I didn't do that study. So I'm sure they look at what's the best. I'm sure I don't know about that because I haven't see properly how is the turmeric looks like in gel form, in mouth rinse form. Okay, I think the last one okay, about you. the toxicity ingredient they have the highest one. They have the toxicity ingredients. All right. Thanks. The toxicity, for example, like chlorhexidine. In limited study, they found that even chlorhexidine also toxic to fibroblasts. Fibroblasts for the regeneration, periodontal ligament, which mainly most of the cell is from fibroblasts. So chlorhexidine also reported to have toxic to the fibroblasts. And same thing for the BITC. So that's why we have to find which concentration is safe. And I'm sure chlorhexidine, mouth rinse or gel that we use now has been tested and then is safe for the fibroblasts. Thank you. Okay, thank you. The next question, please. Raise your hand. Okay. The one on the right, my right side, please. Mike, the middle one. Okay. First of all, thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Estini Wanda Susmawati. I am from undergraduate program from Faculty of Dentistry of Jember University. Thank you, Professor, for your lecture. It was very inspiring, and I have some question to ask. So you know that actually we are the young generations are quite hating or maybe like not familiar with pardon myself, with the herbal. So how can we encourage patients, especially younger individuals, to adopt herbal and oral hygiene aids as their part of daily routine? Since there's a lot of opportunities to make this, to make and to successfully heal the patients, but using herbals quite hard, I think, to our individuals. We quite will, maybe personally, I choose more to chemical, not herbal. I think that's all. I'm sorry if pardon myself. Thank you so much. Yeah. Thank you. Okay, thank you for the question. You don't have to be sorry because you can choose either you wanted to use the conventional, which synthetic compound, or you wanted to suggest to your patient the herbal derived product. Okay, so first of all, in order for you to convince your patient, you must have knowledge, and then you must know the evidence. You must have to convince yourself
Okay, you must convince yourself. I don't know whether by looking at my presentation just now you convinced or not, I'm not sure. But I think it shows that herbal derived oral hygiene aids is effective in reduce gingival index, plaque index, bleeding, probing, and reduce pocket depth. So you don't have to worry because the study have shown. It's just that you must identify the best among the best, okay? Which the market, the one that in the market, and then is safe to be used. So meaning, as a student, is not an excuse not to suggest to patient, because sometimes you encounter patient that would like to use, or they wanted something that organic. I have one patient, just to share with you, one patient that I treat back in Hong Kong. She refused to use toothpaste with fluoride. So she used only toothbrush without the toothpaste. And then she only, even in terms of food, all are organic. So as going to be a professional dentist, you must respect a patient's belief on the natural product. So you cannot force or you cannot avoid treating that kind of patient. So you have to provide to the patient, this is the best at the moment with evidence base have shown is effective in reduce the plaque, reduce the gum bleeding. So you can decide either wanted to use chlorhexidine, or maybe you wanted to use the Savodera persica or turmeric. So you must believe, but based on evidence. Okay, if there is no evidence, I think it's not good to advise patient. But first, you must respect patient's belief on natural product. Even though you have you not preferred herbal product, but you must, in order to treat your patient, you must respect their belief. And then you must have knowledge on herbal product on top of conventional. Okay, so meaning you have to find knowledge, and then you have to look for evidence, because you may encounter different kind of patient. Okay, all right. Okay, thank you. Okay, thank you. Another one? Okay, just next to her. All right, thank you, Professor and the moderator, for the opportunity. Allow me to introduce myself. My name is Adafika from the Faculty of Dentistry, and here's my question. Can the siwak replace mechanical brushing, or should we strictly recommend them only as an additional therapy to standard care? Thank you. Okay. Can we replace the mechanical toothbrushing using siwak? If patient use toothbrush, and then because you are strongly believe on siwak, is unethical to me to ask patient to replace the toothbrush. Okay, what we recommend is, because if you look at the meta-analysis just now, what we want is the significant effect. Okay, if it's comparable, patient can choose either to use siwak or toothbrush. If your patient currently using toothbrush, and then you found, I don't know, maybe you wanted to ask patient to try use siwak, but I would recommend adjunctive, meaning toothbrush with siwak, not to replace the toothbrush. Okay, all right. If your patient is using toothbrush, so because me myself, even though I studied in University of Malaya for undergraduate, and I'm not exposed to information about the Islamic things, but once I have done the study, I found that it's very, very good. Siwak is a very good. Okay, there's a lot of things inside it. So I'm confident because I did my study myself. So I will use adjunctive, because it's even though I'm from the beginning, I use toothbrush only. Okay, so my message here is that if your patient is using toothbrush, don't ask them to change to siwak.
they can try to add on with siwak because the effect is more significant. Significant, I will interpret as cost effective. Okay, kalau sama saja, then why you need to use siwak? So we want more effect. Okay, another one. If your patient currently is using siwak, then we need to educate them to use siwak properly. Because if the existing siwak user now, if you look at the YouTube or you observe your friends who's using siwak alone, maybe the technique is different, and then you can see the effect will be intraoral. You found that there's an abrasion, recession, to surface loss. Those are the side effects because of the method when they use siwak or Sabodara Persika wrongly. Okay, so you must educate in terms of how to use siwak properly if your patient is currently using siwak. And then since you know that with adjunctive toothbrush, siwak and toothbrush, effect is more significant, you can advise patient to use toothbrush together with siwak. So when we did a study, our aim is not to replace the toothbrush. We wanted to educate those who are using siwak, and then for those who wanted to try to use siwak, use it as an adjunctive, not to replace. Okay, all right, thank you. Just an additional question for me related to the method of brushing with siwak. Is it different, the method with the method of toothbrushing that we learned in periodontology? Okay, and then is it any reference, like special reference how to use siwak, the brushing method of siwak? Thank you. Okay, thank you, Anida. To answer that, actually the method of using siwak, if you can Google now on the YouTube, they will be different. Because look at the features of siwak in comparison to the toothbrush. Siwak, the bristle or the fiber is at the tip of the stick. However, the toothbrush, the brush is at the side of the stick. So the features is different. So all right. In terms of the method, is also different because the siwak is a sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So when we use siwak, we wanted both. We want the effective plaque removal and improve the gingiva health. At the same time, we would like to also have the benefit, spiritual benefit. Maksudnya, we wanted to continue the sunnah of Rasulullah. Okay, so since the outcome of my PhD, we can come out with the method of using siwak. So we integrate the Islamic knowledge together with the science. For example, how to hold siwak. So it should be something like this. Okay, it's not like toothbrush. Maybe when you brush, you hold like this. But for the siwak, majority of the Islamic scholars recommend to use to hold like this. So it started. The method of using siwak is started from the beginning. So it consists of 3 types. First, you need to prepare the stick. You must have a correct length of the stick, and then you have to choose what type of species of the plant that you're going to use. And then in terms of the length, once you have the correct length, and then you have good species, and commonly found is Sabodara Persica or olive. I didn't show it here, but according to the Islamic scholars, there are a few other species that are suitable for use as a siwak. So once you have all that, then you must prepare the brush, the end brush. You have to prepare the brush only on one side, not on the both sides. It's makruh to have both sides. Okay? So just prepare on the one side. How to prepare? Basically, if you remove the siwak from the vacuum packaging that I've shown you, the siwak is moist,
and it's soft. It can be bent. Okay. Okay. So that is fresh from the vacuum packaging. So once you remove, then you just under running water, just wash at the one end that you decided to prepare the brush end, and then you, if you have full set of teeth, then you can chew one end to remove the bark, the bark of the outer layer of the stick, and just leave the phloem at the. Actually, under scanning electronic microscope, it shows like a sponge. It's not like a toothbrush for the siwak. So that's why it can soak water. Okay, so when you chew, you either chew only one side or you can chew from the right to the left. It's a sunnah. So we follow exactly the sunnah from right, because Rasulullah like to start everything from the right. And then as you prepare the end brush, it helps to remove plaque on the occlusal surface of the tooth. Okay, once the brush is ready to use, so you hold properly, and then we start from the upper right, out on the buccal of the molars, and then you angle 45 degree like a bus technique. That's why we integrate the scientific in terms of technique. So previously, most of the siwak user use it horizontally. Horizontal. So we advise them to use 45 degree angle towards the gum, so that the bristle can also go slightly underneath the gum. And then we, because bus technique is to brush 2 teeth or 3 teeth at one time. So we, like a short stroke, like a short stroke, and then move to another 2 or 3 until the middle here, anterior. And then we move to the palatal side at the molar and brush the same technique until the front. And then end with the occlusal surface. And the same method for the lower. It's just that the lower we angle down 45 degree towards the gum. And then we brush until here, anterior, and then on the lingual and on the occlusal. Then finish on the right side. Then the same method apply on the left side. And then we also encourage to brush on the palate from the base of the palate until to the front. Because studies have shown in patients with denture stomatitis, they advise to use, because it also have antifungal inside the chewing stick. So they have proved that it's improved the denture stomatitis. Okay, so that's why we encourage. The reason why we include palate brushing is for those who are wearing denture. Okay, so, and also tongue, from the base of the tongue to the front. And then after that, we wash the siwak. Okay, the important part is actually, I think a few things. Number one, we ask patient to wash before use, because we wanted to make sure the bristle is soft. Because the abrasion to structure loss mainly because of the hard. It's not well soft they use, so it remove the tooth structure. So number one is soft, and then after use, they have to clean, remove all the food debris that attach to the siwak, and then place it vertically and put it in the casing to preserve spiritual sunnah Rasulullah. Because if you can see, if you observe the siwak users, sometimes they just put it place everywhere. So, and then it gives negative reflect from the public who do not understand about siwak. So that's how to use a siwak. Okay. Thank you, Dr. Hasinda. As for our time is up for the Q&A section. Thank you. For the all participants for the wonderful discussion today. And today we have an insight many Asian herbal product, especially because Dr. Hasina is an expert on the siwak. And so maybe after this, going home and we can Google and YouTube and how to brush our teeth with siwak, and then go to the Shopee and then buy siwak. Because we know there are many ingredients that very important and very give more beneficial to our teeth. Not only important, it's also a potential for whitening. So if you want to have very a good teeth, like
and you can smile very happy and very confident, you can try. Okay, thank you very much once again, ladies and gentlemen. Give applause to the Dr. Haslinda Ramli. This concludes this session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk pemateri dan moderator agar tetap di atas panggung untuk penyerahan sertifikat oleh Wakil Dekan 1 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Yang terhormat Dr. Gigi Suhartini, M.Biotek, kami silakan. May we kindly ask the speaker and the moderator to receive the certificate. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Associate Profesor Madya Dr. Haslinda binti Ramli MDS PhD. Terima kasih kami sampaikan atas materi yang diberikan. Begitu pula terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Gigi Elida Ahya Misroh Masari MIPH sebagai moderator dari pembicara pertama kita pada acara hari ini. What an outstanding presentation delivered by Associate Professor Madya Dr. Haslinda binti Ramli MDS PhD. We extend our sincere gratitude for the insightful material shared, and likewise we express our appreciation to Dr. Gigi Elida Ahya Misroh Masari, MIPH, for serving as the moderator of our first session today. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi yang kedua. Materi akan disampaikan oleh Dr. Purpa Wangchuk PhD dengan materi Anti-Inflammatory and Antimicrobial Agents from the Wet Tropic Plants, Potential Treatment for IBD and Periodontitis. Dan penyampaian materi akan dimoderasi oleh Apoteker Adelia Firandi M. Farm Clean. Kami silakan kepada Ibu Adelia sebagai moderator untuk naik ke atas panggung. Next, we will proceed to the second presentation. The material will be delivered by Dr. Purpa Wangchuk, PhD, with the topic Anti-Inflammatory and Antimicrobial Agents from the Wet Tropics Plants, Potential Treatments for IBD and Periodontitis. This session will be moderated by Apoteker Adelia Firandi M. Farm Clean. We kindly invite Ms. Adelia to come up to the stage as the moderator. Okay, good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the brief introduction from our MC. So it is my great pleasure to welcome you all to the International Conference on Green Science in Oral Health, Uniting Dentistry and Pharmacy through Herbal Innovation. As we know, as pharmaceutical scientists, we recognize the urgent need for next generation therapeutics to treat chronic and lifelong conditions such as inflammatory bowel disease. While it is primarily a good disorder and it highlights the broader challenge of chronic inflammation across the human body, including the impact of oral health. Yeah.
Today's discussion is based on this issue, and our distinguished speaker research address this issue by focusing on the extensive and underexplored biological research found in regions such as far north Queensland, yes, acknowledging that nature is the most significant source of drug discovery. And this research is truly innovative, merging natural expertise with cutting-edge technology, and the team has successfully used AI as assist analytical tools to isolate promising compounds from tropical plants, and resulting in the discovery and granting of patents for 2 novel lead compounds with potent antimicrobial and anti-inflammatory properties. And significantly, during this work, the team identified the compound berganin, which shows great promise in preventing and treating periodontitis, which provide a direct link to the focus of our symposium today. And we are honored to host a pioneer in this field who embody the synergy of natural product chemistry and modern pharmacology, and he leads an innovative research team that is focused on discovering next generation therapeutics from tropical plants affected by climate change. And I hope this new exploration will get your attention and lead you to a deeper discussion during the Q&A session. And before we greet our distinguished guests today, first I would like to read a brief introduction of our honorable speaker. Associate Professor Purpa Wangchuk is a lecturer and a research team leader in medicinal chemistry at James Cook University. He completed his PhD with outstanding thesis from the University of Wollongong under the Australian Endeavour Award. He was awarded a highly competitive National Health and Medical Research Council Emerging Leadership 1 in 2014 to 2019, and 2 successive NMHRC IDEAS grants worth 3 million Australian dollars for innovative research projects as lead chief investigator. And he has achieved 150 publications, including journal articles, book chapters, monographs, and books. And he chaired many sessions and gave keynote talks at the international conference. And without any further ado, let us give a warm welcome to Professor Purpa Wangchuk. Good afternoon, and how are you today, Prof? I'm good, thank you. Can you hear me? Okay, it's clear. Okay. What about my PowerPoint? Can you see it? Is it in the presentation mode? Okay. So are you ready to share your insight with us today, Prof? Yes. Okay. For the next 50 minutes, time and screen is yours, Professor. All right. So you can see my PowerPoint, right? Yes. Okay. Yeah. All right. Thank you, everyone, and thanks for the first speaker. Excellent talk. A lot of clinical trials there. Mine is nothing related to that. So mine is just purely focusing on drug discovery, but at the same time, I wanted to focus something on the theme that you have in this conference. So I thought maybe put a little bit of work that we have done in collaboration with some of my collaborators here at JSU with the periodontist. So I'm going to talk about anti-inflammatory antimicrobial agents from the wet tropic plants that we get in the far north Queensland, and how we can tap into those resources and identify novel leads for treating IBD and periodontitis. So some of you may not know where JCU is. James Cook University is located here. That's what we are talking about. Far north Queensland with a star. So very close to Indonesia. And also Jamba, and we fall within the same region, equator, and we are part of the tropical family. So in the northern parts of Australia, we have wet tropics. And if you see this blue ones are the countries that fall within the tropics, and there are about more than 135 countries that falls within the tropics, and we can say
those countries are rich in a lot of biodiversity as well as the herbal medical knowledge. And 80% of those countries or the area has been is covered by terrestrial biodiversity, and 50% of the plant that we find in the world originate within the tropic. And I'm sure we all know that most of the food also come from the tropic as well. So you can see how important that tropic play. So JCU James Cook University is the gateway to Great Barrier Reef, and you may have heard about Great Barrier Reef. It's a UNESCO World Heritage Site. So and also we have the wet tropics, which is also listed as UNESCO World Heritage Site. So definitely we are located at the heart of the tropic, so do Indonesia, right? So we are rich in biodiversity. So it's important that we discuss what we can, get from the rich biodiverse, region that we are located in. So in terms of the JCU research, we do world-class research, and we do have world-class researchers here at JCU, and you can see, we are ranked. JCU is ranked number 4 globally in the world. In the area of marine and freshwater biology research, we are ranked number 5 in the world of world for ecology research, and of course in Australia we are number 1. So we specialize in that. That's our cutting edge research. So we are proud to say that we are doing quite well in this area. Now, given that we live in the wet tropics, given that the wet tropics are rich in biodiversity, and is also listed as the UNESCO World Heritage, it has huge potential for developing a lot of products, including the one, such as dental products, right? Drug discovery is one thing that my team has been focusing. So based on, or inspired by this potential, what I have done is I have established a research program called Nature-Inspired Therapeutics from the wet tropics. So my research team or group focuses on discovering novel drug leads mainly for the inflammatory bowel disease, and I will tell you why. And my team focuses on early discovery, preclinical discovery, get the IND approval, and then once you get that patent and IP and IND, then you proceed that with the clinical development, phase 1, phase 2, phase 3, and then you get that FDA approval ultimately, right? But my team focus is just here. In the first 2 phases of drug discovery. And you can see my team here. So I have a postdoc who is a chemist synthesizing compound in the lab. I have immunologists who was doing all the immunological screening, including the testing of the compounds for different models of inflammations. And I have other guys here, most important one here, who is an Aboriginal indigenous ethnobotanist, only one qualified in Australia. So I work closely with him, trying to identify some of the herbal medicines they use for treating different types of diseases, including inflammations, wounds, inflammatory bowel disease, cancer, and also the mouth diseases as well. And I have, you can see 2 Indonesian students. One of them is working on malaria, trying to find drug lead for malaria, and the one trying to get drug lead for treating diabetes, because diabetes is a big issue not only in Australia but worldwide. So Uswatun, Professor Ari, and myself, we are supervising her. So this is the logical framework approach that I have established in my lab. You identify, collect, botanically identify, collect the plants, dry them, do the isolations, do the bioactivity screenings, following the in silico, AI screening, in vitro studies. If you get any activity here, you then put it in the mice and then see whether it has any potential to be developed as drug candidate or not. So this is how we follow when we do our work. So these are the such strategies. I'm sure you may know that. So in the natural product drug discovery world, we follow 3 rational approach: biorational, chemorational, random, and synthetic part I have not included here. But my research team focuses on biorational approach, because this has given us
high heat rate, which means you get good biological activities if you focus on plants that have been selected based on biorational approach. And that includes ethnobotanically guided, which means plants that are used in herbal medicines by different communities, and then focusing on, for example, if it's used for treating mouth disease, you try to screen that, isolate the compound, see whether it has any evidence there or not. The other one being the ecological biorational approach. What that means is we try to tap into the evolutionary adaptation of the, for example, plants against abiotic and biotic stress. Abiotic is all the climate change factors. Biotic is like adapting to when they adapt to new environment, they have to fight against different pathogens, including insects, bacteria, etc. So we try to tap into those knowledge and then do the discovery. So my team focuses on this one. So current applicability of herbal medicines, I don't have to stress that much here because our earlier speaker, Professor Ramli, have covered these topics, but just want to say herbal medicines play important role in the healthcare system. About 80 to 90% of the world, as you can see from this map, including Australia, Indonesia, and also Bhutan, we use a lot of herbal medicines or medicine plants. So this is the table that I took it from the paper we published. So you can check this paper. Overall, it's estimated about 50 to 60,000 plant species are being documented to have use in herbal medicines, right? And some of them you can see here. You can see Australia. We have about 19,000 higher plant species. We use only 1,500, amounting to 7.8%, which is quite low, right? Bhutan about 10.7% in terms of utilization. Bhutan is doing quite well here. Indonesia, this figure may be wrong, and you can correct me. It's just 4.4 because you are extremely rich in terrestrial biodiversity, such as plant like 22,500. You're using just about 1,000, and that leads to only 4.4%. So what I'm trying to say in this table is that Indonesia has huge scope, given that you have higher number of plant species. Again, I don't have to spend too much time. Our earlier speaker really spent so much time doing a lot of excellent work, doing clinical trial with different plants. Here, just wanted to mention that these are some of the things that if you Google, you will find many plants being used for treating inflammations, oral diseases, right? Took some examples here: clove, peppermint, turmeric. Again, we saw that earlier. Well-known natural products or the herbal medicines that you find in your mouthwashes or toothpaste, etc. For gum health, neem leaves again covered by previous speaker. Guava, pomegranate, used for managing gingivitis. Okay, and also for that guava leaves is really good. For fighting bacteria, tea tree oil, which you may not have in Indonesia, but we do here in Australia. So it's used for, it can be used for chronic periodontitis because it has strong anti properties. Green tea, again, we heard good talk from our previous speaker. Sage, again, that is used for fighting the halitosis, which is bad breath. Right? So here we are talking about the economics of the trades and markets of herbal medicines. So in terms of economics or trade, you can see total of 60 billion per year, and that is also with old data. Now it has even increased further. US alone is spending 2.7 billion, followed by China, Australia about 1 billion. So a huge market there. Indonesia, Jammu contributes to about 74 million sales. Bhutan about 100 million sales because these corset sciences is so expensive. 1 kilogram costs about $70,000. So there's huge market for medicine plants, and if you develop that further, for example, as a oral health promoting products, that can even increase further, right? So definitely, herbal medicine plays important role
not only for treating patient, but also employment, income to the farmers and traders, and also novel drug leads. So how about herbal medicine's role in biodiscovery, right? So I have mentioned earlier that there are at least two different strategies within the biorational approach, one being ethnobotanical approach, where you rely your drug discovery on the lead information provided by the indigenous people or herbal medicines, right? So if you see that, you will find a lot of products on nutraceutical, cosmetics, phytomedicines, health supplement, new drugs coming up from the products that are used by the communities or indigenous people. Right? Now, in terms of the drug discovery, now I'm talking here about pure form, pure compounds. You can see 70% belong to natural products, which means playing big role there, and plant playing important role, especially in anti-cancer area. 87% of the drugs that we have, including Taxols, come from the plant. Antimicrobial have 78%. There are about 122 plant-derived drugs. 80% were discovered from the plants used in herbal medicines. Now, as I said earlier, because we live in the tropics, 1/3 of plants used in pharmaceutical also occur in the tropics, and Amazon being one of the biggest wild pharmacy in the world. Right? So you can read this paper there if you want more information. I'm just showing you a few common examples from where the drugs have been developed. Morphine, as you may know, is the first compound isolated as a drug for treating pain. So it's a strong painkiller. It's discovered from this poppy. Other one is quinine again, so developed from this plant here by Pelleter in 1820. So it's used for treating malaria. Still plays important role. So this one, artemisinin, again you may know very well about this one because Totuyu was awarded Nobel Prize in Physiology or Medicines in this category in 2015 because this saved millions and millions of lives, right? Because she discovered the artemisinin from this plant called sweet wormwood. So plant does play important role, and most of the magic bullet can come from plants if you explore them wisely. What about in terms of anti-inflammatory drugs? Because that's what we are going to talk today, right? So weeping willow tree, I'm not sure whether you have in Indonesia or not, but it's everywhere. So this is used by Egyptian, Greek, Chinese for treating pain and inflammation. And then in 1828, Buchner isolated fast compound there, which was then derivatized into salicylic acid, the most active form of the compound, and then that was further synthesized as aspirin. So aspirin is a wonder drug now because that is also used for treating some cardiovascular disease as well, right? So it's see a lot of interesting compounds there coming from plants. So those are the background that I wanted to show you that we have the resources, we can do something about it, and then given that there is in a history of drug discovery from those plants, then definitely I think we can do something if we are living in the heart of the tropics. So here I'm going to show you investigating anti-inflammatory and antimicrobial compound from wet tropics that we have done very briefly. Now, what is IBD, right? First thing is, what are we talking about? Inflammatory bowel disease. And you can see straight away in this picture there. So it's a chronic inflammation of all part of the gastrointestinal tract. So you have mostly this one here, large and small intestine, and symptoms include abdominal cramp, pain, constant diarrhea, bleeding, weight loss, loss of appetite, anemia, fatigue, which means if you get that disease, you cannot have normal life. You cannot go to work. It's very highly debilitating disease, so it's extremely bad. And worst thing is that there has been some evidence showing evidence about oral gut axis, which means anything microbial that you get in the oral area can migrate to your intestinal area and create issues or cause
or exacerbate the IBD because it can influence the immune system ultimately. And also there are evidences that those gut microbiome can have migrated or can migrate to the oral cavity, and then that can give rise to oral gum diseases such as periodontitis. Right? And these are some of the cytokines that are known to see when you get both the periodontitis as well as the inflammation, especially IL-6, TH117, TNF-alpha. You will see that high influx of that cytokines or the proteins. So that's what I was trying to say. There is oral gut exists. In terms of prevalence of IBD, you can see mostly Western countries, including Australia, is heavily affected by the IBD. Not much in Indonesia. You can see not so. It is lowest, but still, yeah, compared to other countries like Africa. And the gap is that there is no treatment for IBD. There is no cure, and there is huge cost associated with the treatment. And there is no cure because there is no cure. Most of the cost is used for maintenance of the disease, which means to reduce and suppress the flare of the IBD. And existing drugs are not so effective. It has a lot of unwanted side effects, and they are expensive, especially the biologics, such as IL-12 or IL-13 or TNF-alpha. So, in terms of epidemiological data, worldwide, it's a big issue, especially in developed countries, and it's rising in China and Japan as well. So, there's huge need for the IBD drug. And how can we do that? Well, then turn into your backyard and then see whether you can at least develop something for treating IBD. So what we have done here is we have focused on not necessarily medicine plant, but some of the plants that are affected by climate change are also medicine plants. But here, what I'm trying to say is, it can be vice versa. But some of the plants that are affected by climate change are not used by the not used in the herbal medicines. So we are focusing on both. In terms of the mountain top plants, when the climate becomes hotter, when the UV is too extreme, they tend to migrate to the cooler, higher elevation. And when you reach the top of the mountain, there's nowhere for them to migrate. And in a way, they either would extinct or they have to adapt by secreting or producing a lot of interesting molecules and to adapt to new environments such as biotic stress. Right? And those compounds are known to have good antioxidant and anti-inflammatory properties, and that's what we wanted to tap into, because we know that they have good antioxidant, anti-inflammatory, also antimicrobial activities. Why not see and test and get some novel compounds? So what we did is we collected 11 plants from the wet tropic, one of the mountain here in Cairns, and then did the anti-inflammatory screening. So again, this was done by my postdoc, Karma. So he prepared the extract of 11 plants, co-cultured in the human peripheral blood mononuclear cells. So there's in vitro cell assay for 24 hours, and then we determine whether the cytokines that are known to exacerbate inflammatory bowel disease are being reduced or not. So here you can see in the crude extract of about 11 plants. What this means is you have the media, which is just normal cells with the food called RPMR. We feed them, and then once you have that, what you do is you put the LPS, lipopolysaccharides, such as bacteria, to make the cell inflame or cause the inflammation. So when the cell get inflamed, you can see the TNF-alpha just shoots up, the production increases, right? So what happens when you give your compounds or extract to the cells, it should bring it down to normal level. So that's what you are seeing here. Dexamethasone, I'm sure because you're pharmacists and dentists, you may know this compound, corticosteroid. So you can reduce the TNF-alpha. Our plant extract were not significant in reducing TNF-alpha. But in terms of interferon gamma,
and IL-23, which are also the pro-inflammatory cytokines known to exacerbate the IBD, you can see UM, which is uromystratis, LA. These compounds have drastically reduced these pro-inflammatory cytokines. So that's what we are interested in. So from here, we have selected this plant called uromystratis, and this is found only in the wet tropics here in Australia. So this is the plant here. This is the plant name. We extracted it, ran it through HPLC, got the profile here, and we got the compound out. So this is fast 2 compound, but norbergine and bergine. I'm going to talk about antimicrobial uses, potential uses in periodontitis about bergine, partly because this is one of the major compound you find in this plant. Initially, it was isolated from plant called bergine, traditionally used for treating gum disorders, but here we got it from uromystratis. So these are other compounds as well. So non-compounds, we focus our studies on the new compound here. So this is a new compound, new structure, new to science. You can read this in this paper here. So compound 4 and 6, even 5 was good because structurally you can see they are related. And the postdoc of mine, she did all the screening as well. So what she did is, again, she did a PBM isolated compound and then tested them in vitro. First tested whether it has any toxicity or not, because toxicity is the critical point. If it's toxic, you don't want to proceed further. You can modify, derivatise the compound, or develop the analog to reduce that toxicity, but at this stage it's not essential and it's not necessary. If you see good profile, toxic profile, then you proceed. If you see bad, which means toxic to cells, just discard. That's what we do here. So we did the cell viability assay for 1 hour, 6 hours, 24 hours using the real-time glow empty cell viability assay, MTT assay, and then you can see, if the cells are dead, you can see it has reduced. But in this case, you can see this is untreated, normal. Lysis buffer, where you can use the buffer to lyse the cells. You can see it has gone, cells has died, and our extract didn't do anything except for compound 6 here. So compound 6 was a bit toxic, but not as toxic as you'd think. It's not extremely toxic, not like lysis buffer, but at least, compared to other compounds, this is toxic. And then we tested those compounds against the in vitro cell assay, which is PBMC assay, peripheral nuclear cells. So what happened is, when you give the compound, you do the same thing. You have Nancy well plate, all the cells plated, normal, unstimulated, all good. When the cells get inflamed, you can use LPS or ionomycins. In this case, I presented only the ionomycin. I had the LPS as well. You can use both to get strong data. But as soon as you give your compound, which is compound 3, 4, 5 that I've shown you earlier, 6, you can see compound 4 can reduce significantly this TNF alpha, which is known to cause the flare-up of the IBD, inflammatory bowel disease. And you can see IL-8, 17, again, the one that I said earlier. So, one of these proteins is responsible for oral periodontitis as well, and interferon gamma. So it's huge reduction there, as good as normal, right? So this is inflamed. When you give your compounds, it's reducing everything. So that was very interesting finding, and we thought maybe we should do some animal work. And what we did is, then again, this is one of my students. I have a microbiologist, especially on virome. So we have a student under our supervision. He did excellent job. So he had the normal, healthy mice, sick mice, and then these are the treatment groups here.
and then we monitor for 4 to 5 days, and then euthanize them, and then did all the histoanalysis as well. So we did clinical scoring, pathological scoring after day 4, and you can see one of the thing is body weight loss, right? If you're IBD patient, you lose your body weight drastically because you cannot eat, you cannot go to the toilet, so it's a constant diarrhea, so definitely there's weight loss. So there's most critical parameters, clinical parameters you can measure. So this is normal here, so not losing weight, it's just gaining weight. But as soon as the mice get IBD or colitis in this case, they become sick. So, but when you treat them with your compound or with our compound, we found that compound 4, which is this one, has significantly helped mice to gain weight, which means they are doing quite well, they're becoming healthy. Others, compound 6 was doing worse than the negative control, which is sick mice. We did histo and other things. I'm not showing that data here for the interest of time, but just wanted to show you microbiome studies because that is somehow linked to the theme today, which is the oral health. So we did using the full length 16S sequencing. Both the microbiome analysis was done, in silico structure analysis was also done. We did the molecular docking. We used this set of tools here, switch target prediction, AlphaFold, token simulation performed, and we got this data here. So this data shows that what you're seeing there is this is normal healthy group of mice, and this has this set of bacteria. But as soon as mice get sick, when they're sick, they lose this bacteria, and possibly this bacteria is responsible for normal health. But instead, what they do is they get this influx of bacteria, this class of bacteria here. So all the red ones, very different profile from normal mice. But when we treat our compound, treat the mice with our compound, what we found was our compound restored these good healthy bacteria here. But again, this is TN base here. What you can see is it somehow restored the microbial dysbiosis that we saw in the sick mice. So this is sick mice. When we treat it with our compound, this bacteria all gone. So you can see this is like similar to normal healthy mice here. Right? So what we found, just out of curiosity, just for this talk, I did little bit search and found that this bacteria here, which is Haemophilus influenza, Eubacterium, Clostridium, they are linked to periodontitis, strongly linked. Although there are other different bacteria that are responsible for the gingivitis and periodontitis, but this one is recently found to cause a lot of havoc. And I will discuss in the next slide what it means. So from this result, we know that those new compound 6 was not doing good, 4 was good, 5 was good. So even in silico modeling showed good binding affinities for target proteins. So compound 4 and 5 protected mice against colitis through restoring imbalanced microbial species. And the one that I showed you earlier are the microbial species that got restored here. And these bacteria here, Haemophilus influenza, Eubacterium and Clostridium species, you see that even in the patients suffering from periodontitis, high percentage. So because we have pharmacies and dentists, I'm sure you know what it is, but I thought I would just reflect, following up on the earlier speaker, what it means. It's a serious gum infection, right? So it's inflammations, including gingivitis, and what happens if you don't treat that? Most probably you lose your teeth. It leads to tooth loss as well. So you can see healthy gum, inflammations, plaque that we heard earlier, and then ultimately, when it gets worse, you can see pocket forming, and then periodontitis there, advanced or serious
periodontitis where you will lose your teeth ultimately. So you can see the photos. And these are the bacteria that are known to cause periodontitis commonly so far. So, you have P. gingivalis and T. dendriticola, and then you have Forsyth as well. But in our studies, we found correlation when we did that microbiome analysis. In mice, we found there's correlation there somehow that can be linked to periodontitis as well. So Haemophilus influenza that I showed you earlier is, when you get periodontitis or periodontal disease, you find that high concentration in the pockets. Right? So that's good and bad thing. And as I said earlier, there is some correlation between the oral gum disease and the your gut disease, partly because of microbes. They tend to talk together, right, or migrate to one another. So there is a bidirectional oral gut axis that exists now. What that means is, if there's chronic inflammation, in IBD, then probably that may have come from oral gum disease such as periodontitis and dental caries, and vice versa, right? So it can lead to other way around as well. And there are a lot of papers that shows the evidence to support this. In terms of clinical problem, you can see, it's the 6 most prevalent disease worldwide, and you can see in the Western Pacific region, the graph is even increasing there, right? So about 5 to 20 persons are affected worldwide. Nearly in Australia, 1 in 5 are affected by this. They tend to have pockets there, and then prevalence is increasing. Current treatment is just removal of plaque, as we heard earlier, and then using some antibiotics in severe cases. So these are the products that are existing in the market currently. There may be lots, but I've clicked on here just selective. So these are local delivery products for periodontal disease. One is PeriChip. It contains chlorhexidine that we heard earlier. And what happened is, reports of resistance is already there. So drug resistance is developing for this one. It's less effective against the periodontal disease-associated bacteria. It stains teeth with prolonged usage, and in Australia we don't have this one. So you can see, definitely the gap there. Other one is aspirin and Atridox that contain tetracycline again, right, antibiotics. So what you can see there is it has risks of staining with prolonged use, risks of antimicrobial resistance there. So huge risks there. So we saw that there's only limited option there for the clinicians, right? And definitely there's huge risks, not risks necessarily, but at the same time there's evidence that antimicrobial resistance is growing worldwide. And in Australia, just for treating that resistance, they spend about 250 million annually. So it's a huge problem there. And from that angle, you can say there's an unmet need for new treatment, right? And that treatment can come from anywhere. But in this case, we wanted to study and focus on plant-derived compounds. So that's what we talked about earlier. Right? From this plant, we isolated about 5 compounds, 6 compounds. Of 6, 1 and 2 were major compounds that this plant can produce. And you can see big peak coming there. You can get about 1 gram from this plant. So higher concentration of arginine, and norbergine is minor compound. So arginine isolated from this plant have been studied before as well. That's why we didn't test earlier. Earlier was just new compound, right, for IBD. But here we saw opportunity because arginine has shown a lot of biological activities, and I will show you in the next slide. And interestingly, this arginine has been isolated from Virginia plant that have been used in folklore medicines for managing oral disease such as periodontitis, gingivitis, and stomatitis. Right? So that's the interesting part. So somehow you can link that traditional usage to the compounds. And the next alternative, because there is not much treatment, because there is drug resistance to antimicrobial agents,
So alternative solution is to find new thing, and new thing you can get it from anywhere, but we chose to stick with plant compound called burgeonin, which we have associated in earlier studies, and we thought maybe develop that as a burgeonin gel. Just for local delivery system, what you can do is you can inject, and then you can somehow, that gel can solely release the antimicrobial, anti-inflammatory thing, and heal that, you know, if possible permanently. So the objective were to firstly see the toxicity profile. We did that. The compound was not toxic, and we saw some of the literature that showed that the compound is not toxic at all. We determined the anti-inflammatory, antimicrobial activities. We saw good activities there, and then ultimately develop formulation and test them, as a solo release capsules that are injectable compounds here. So we thought that would be really novel one. So what we did is, first thing is we did the literature review to see if anybody has done this sort of research, especially for treating periodontal disease. But nobody has, there's no paper related to this compound. Although you can see a lot of work, you can say this is like a magic compound. If you buy from Sigma Aldrich, it's expensive, about $400 to $500 per milligram. So extremely expensive compound. It can be synthesized in lab, but no work done there. So that's why we thought, okay, maybe we should do some studies to see whether it has any potential that can be developed into some gel for treating periodontal disease. And literature review showed that these are the important, well, we can see from that review of paper a lot of interesting biological activities, but here I've chosen only the selective ones for the relevant for the periodontitis. Right? So this compound structure there has shown anti-inflammatory activities. You get lots of paper, and it has shown that it works by inhibiting cycloogenesis 2, which is COX-2, and then also by inhibiting pro-inflammatory cytokines that we have seen earlier, especially interleukin 6 and IL-8. And in my previous compound also we saw the reduction of IL-8. Now antimicrobial properties also have been done. Most interestingly, this compound is found to be effective in treating Candida albicans and herpes simplex, right? So we have selected agents in the chemist warehouse or pharmacy shop, but not so effective at how good it can be to develop a product that can treat both this infection as well as the periodontitis, right? Especially for people who are suffering from herpes. Now, bone healing properties also, there are a few papers that people have done, but not necessarily on the periodontitis bone density, but on different settings, different models. So it has increased the osteogenic differentiation, it has reduced bone reception. Okay, so we saw that is really interesting and very important piece of information. So we wanted to do testing. We did toxicity, anti-inflammatory, antimicrobial, but we wanted to do that formulation now. So that one is still ongoing. So patent application in the process. So lastly, I want to thank the funding bodies here, Far North Hospital Foundations, NHMRC, National Health and Medical Research Council, for giving us money to do this sort of interesting research. Without their help, research is just dead. And although we have biodiversity, with funding, we cannot do much. And my collaborator, who is periodontist, Professor Dilip Sharma, he is no more at JSU now. He moved to Southern Perth, Australia. Professor Catherine Miller, so she is an immunologist who helped our student to do a lot of immunoassays. And then my team here, who have been helping me do all those interesting research, and most importantly, Edita and Karma, who has done isolation of compound and testing them in the anti-inflammatory models. So lastly, I want to thank Professor Ari for inviting and giving me an opportunity to share what we have done here, and also the symposium organizer.
and Jember University. Thank you. Okay, thank you very much, Professor Purpawangjuk, for giving us such an informative and comprehensive presentation about potential treatment for IBD and periodontitis. And finally, after we know about the comprehensive outlook of anti-inflammatory and antimicrobial agents from the wet tropics plants, potential treatments for IBD and periodontitis. Now it's time to have a discussion with our speaker. And for the Q&A session, we are going to have 3 questions first for the audience. And for everyone who wish to discuss directly with Professor, please raise your hand. Okay. Okay. Mic, sorry, we cannot hear your voice clearly. Tes. Okay. Good morning, Professor Purpawangjuk, for your presentation. First thing first, I wanna introduce myself. My name is Muhammad Galib Gani, and right now I'm secondary year from Faculty of Pharmacy, University of Jember. Let's get to the point. Regarding of your mention about using AI assisted on your discovery for determine structure and compound. Right now, AI tools are speeding up, really speeding up for a compound discovery. What I want to hear from you is your opinion about the risk of using AI, because the main limitation or bias from using an AI tools for phytochemistry and in ecosystem that haven't been explored yet. Because in my opinion, if AI is trained only from plants from Europe or Northern America, it will not recognize the compound from plants in Indonesia or Australia. The main question is, what is the main limitation or bias of using an AI for discovery? Yeah, thank you. Interesting questions, good questions. Yeah, I agree. I agree there are limitations, but it's getting better. Most importantly, what we need to know is, from my experience, I'm sure some of your professor may know that as well, about 60% of the compounds, if you analyze any plant, you will find quite similar. Like if you have 400,000 plants worldwide, right? Of that 60%, what you can say is you can find in 60% of the plant. It doesn't matter whether it's from Indonesia, from Australia, or Europe. So there are about more than 780,000 compounds so far known, but definitely there are compounds that are unknown, which means 60% known, 40% not known. So if you feed into some AI tools or in, let's say, metabolomics if you're doing, right? So if you do that, if you feed into that, and then software, through machine learning, what it can pick up is it will pick up only the known compounds. Whatever has been not known or isolated before won't come up. So that is the limitation again. But if it's known compound, almost 60%, you can say that
doesn't matter whether it's from Europe or from China or from Indonesia or Australia, those compounds can be found in a lot of the plants as well. And that will be determined by the chemotaxonomy of the plant, because if you explore that taxonomy of the plant species, you can see distribution worldwide, right? So for some reason, I don't know, it may have to do some genetic thing, but what I'm saying is, there is limitation, but it's getting better, and hopefully, if you guys who are young and energetic, you devote your time in analyzing some of the plants that you find close to your universities or somewhere, then add to that databases where AI can pick up, that will be much better, right? Okay, second question is, what can we do for break the limitation of using AI tools? There's any suggestion, is any from your experience to break the limitation? So yeah, definitely not much experience with the programming, but if you, I don't know, in Indonesia, even here we have shortages of people working in the bioinformatics area. So bioinformatics are the people who we can work closely. So the result that I showed you, including microbiome analysis, including proteomics, metabolomics, I work closely with bioinformatics teams. So if you can somehow talk to them, somehow they can develop something. Chemists with bioinformatics can develop better tools that can detect to somehow reduce that limitation, but you cannot reduce that limitation anyway. It's just much getting better, right? It's just new tool there, so it's just applied recently, and definitely there has to be some error there, right? So it will get better only if we work together. So unless we do that, there's not much we can do. Thank you, sir. You inspired me to learning some medical AI. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much for the discussion from from the students, and for the explanation from Professor Purpa. And we are going to the next question from the students. Anyone? Okay. Okay, first of all, thank you for the opportunity that is given to me. My name is Zivanka, and I'm currently in the second year of pharmacy school. In your previous presentation, you said that there is huge potential for drug discovery and development. But in pharmacy, we learned that we need to understand about the regulation that controls all of the drug discovery and development. So my question is, what regulatory hurdles must be anticipated when developing plant-derived therapeutics with newly identified compounds, particularly regarding safety, toxicity, and standardization? So challenges, thank you for your question, a very important question again. Challenges is definitely everywhere, right? So not necessarily, it's not alone in the drug discovery space, it's everywhere. Any research you do, you'll find a lot of challenges. In terms of regulatory aspect, there are a few questions there. In terms of regulatory aspect, not much there, because once you get the compound, you can lodge patent to protect your discovery, and that you can do within your country. I do here in Australia, and then go towards other countries like US, Japan, because this is a major emerging market, meaning that this like Brazil, India, Russia, China are the emerging market, means there's a lot of potential. If you discover something, they are the one who's going to develop and then market that for you. So you can market that, but thing is, it gets very expensive. Patenting is a very expensive process, but that's the only way you can protect. And you can somehow, if you can patent it, you can get pharma companies to invest, and they can probably buy your IP.
So that's the only regulatory aspect there. But in terms of ethics, that's where things comes into play. Now ethics, I don't know in Indonesia, but here in Australia, when we work with the communities, we have to protect their knowledge. We have to get informed consent, we have to get human ethics, we have to get, if you test in animal, we have to get animal testing ethics as well. So that ethics needs to be there, informed consent needs to be there, partly because of Nagoya Protocol. We have to stick to that. In Queensland, we have Biodiscovery Act, where we need to get biodiscovery approval. Again, that may be partly regulatory aspect. Anything we collect from the common land, we have to get approval. It's a regulation. And anything we discover, we have to work closely with the government to patent. And if something comes out from there, if you can get $1 billion company running, then government gets share from that, about 5% royalties. So all those regulatory approval need to be done. Now, in terms of other regulatory aspect, meaning how to get your community involved. I don't know in Indonesia, but here, without their consent, you cannot do anything. Even publication, you have to ask their permission. Patenting, you have to go together because you have to co-share the patent. So these are the processes we follow there. Other than that, unless you develop that into drug, I don't see any regulatory hurdles there. Hurdle is only patenting. Once you get that stage, everything is easier. But if you're talking about marketing as a product, that's down the line. Once it has passed clinical trial, then that comes different level of regulatory approval that you need to get, especially from FDA in USA, because any drug that you develop, you have to get your license filed in the FDA or in Europe. Okay, is it enough for? Okay, thank you, Mr. Purpawangchuk, for your thoughtful answer. Okay, thank you so much, Professor Purpawangchuk, for the discussion. And maybe the last question, anyone? Okay. Please stand up and introduce your name. Thank you for the opportunity. Good afternoon, sir. My name is Puju Zaifa, and I am the second year for Faculty of Pharmacy, University of Jember. As you mentioned before, that berganine is having potential for periodontitis treatment. I would like to ask, what mechanistic overlap exists between oral inflammation in periodontitis and intestinal inflammation in IBD, and how might this dual functionality affect its development pathway? Thank you. Very, very, very good questions. Again, I have to admit I'm not immunologist. I have a dentist, I have immunologist who does that work. But as far as I know, and as I have mentioned earlier, the mechanistic pathways is, NF-kappa B is known to be the one that play a role, especially in IBD. For oral or periodontitis, we have seen that IL-6 play important role again. So if you can somehow, block that IL-6 pathways, then probably you may have good treatment for periodontitis as well. So for burgeoning, that's what we believe, but I don't know the full mechanism. At the moment, we only know it can somehow restore the microbiome by those compounds through regulation of certain metabolic pathways, especially for IBD. Okay, is it enough, or you want to ask something? I think it's enough. Okay. Thank you, sir, for the answer. Okay, thank you so much, Professor, for the enlightening session. And for the last question, maybe for me, can I ask one question? Okay, how many formulation did you make
for this experiment? If any, what's the difference from the formulation? So yeah, so this formulation is in the process of doing it. So our periodontist, who is at JCU, so we are developing that into something, maybe about 2 or 3, but at the moment it's just in the patenting stage. So not supposed to be talking, but just wanted to show that's what we are doing at the moment and what you can do from some of your herbal compounds as well, right? So you can develop that as mouthwash as well. So we discuss about developing mouthwash from natural compound, because whatever you get in the pharmacy shop or chemist warehouse is most of the synthetically used compound or produced compound, not natural one. So natural one, especially if it's used in herbal medicine, that has some good feeling. We can promote some good feeling in the customers, and therefore there's huge market. But only if the compounds are not toxic. If it's toxic, then you have to be careful. Okay. Thank you so much, Professor, for the enlightening and incredible session and discussion. And unfortunately, due to time constraints, we have concluded our discussion here. With today's discussion, we can conclude that today's presentation highlight the great potential of tropical plants and modern analytical tools in discovering new treatments for inflammatory bowel disease and periodontitis, and the identification of new bioactive compounds, including those with promising and anti-inflammatory and microbiota modulating properties, and highlights a future in which more effective, targeted, and safer therapeutic may soon become our future reality. Yes, and maybe before we end our session, would you mind to give us closing statement for our today's discussion, Prof? Closing statement is definitely, want to thank all of you, all the participants who asked questions as well. It's very interesting session here. Have been very lucky to know Professor Ari and visited Chamber University as well. Feel so home, and definitely this sort of research, especially during clinical trial, is so important. And I think there's huge potential for engaging, involving herbal medicines, both as a crude extract as well as doing the isolations and then getting compounds out, and then because it's much easier to standardize when you get in compound pure form rather than just having the extract, because extracts sometimes it's hard to standardize. Okay, thank you once again to Professor Prof. Pawangchuk for the enlightening session and for the informative and interesting presentation. And thank you for all of you being part of this discussion and for your active participation. And please give applause for our professor today. And all of you. Thank you so much. And for the next session, we are going to back to our MC. Thank you. Baik, terima kasih. Dimohon untuk Ibu Adelia tetap di atas panggung untuk penyerahan sertifikat oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember kepada Dr. Apoteker 15 Aprilia Fajrin S.Farm M.Farm. Kami silakan. Kemudian untuk sertifikat pemateri akan diserahkan secara simbolis melalui Zoom meeting.
What an excellent presentation we have just received from Dr. Purpa Wangchuk, PhD. We sincerely thank him for the valuable insights shared, and we also convey our gratitude to Apoteker Adelia Firadi M. Farm Clean for moderating our second session today. Baik, dua materi telah tersampaikan dengan luar biasa. Dan sesaat lagi akan ada break untuk isoma hingga pukul 12.00. Namun sebelum itu, tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Angkasa Photo Booth, Ketan Durian Jember, dan juga Sweetness by Nuts. Kami informasikan juga kepada hadirin sekalian yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, kami arahkan hadirin sekalian untuk melaksanakan ibadah sholat di musola lantai 2 gedung ini. Dan kami informasikan juga kepada para peserta untuk tidak memakan nasi di dalam ruangan, namun diperbolehkan untuk memakan snack di dalam ruangan. Kami silakan juga kepada para hadirin untuk mengunjungi booth dari sponsorship hingga waktu isoma selesai. Dan kami himbau untuk segera kembali pada pukul 12.00 untuk melanjutkan acara simposium hari ini. Baik, kami infokan bahwa di lorong depan ada presentasi poster. Mungkin bagi para peserta juga bisa ikut menyaksikan presentasi dari peserta poster. Terima kasih.
my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Niggas want me to get ratchet, niggas want me to attack it. Put the hood on, all they calling me Cassius. Mantra like Bob Saget, greedy, I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care how much you knew me in the past tense. I ain't no. Drink you spilled all over me. Lovers spit left on repeat. My mom and dad let me stay home. It drives you crazy getting old. We can talk it so good, we can make it so divine. We can talk it good, how you wish it would be all the time. The drink you spill all over me, lovers spit left on repeat. My mom and dad let me stay home, it drives you crazy getting old. The drink you spill all over me, lovers spit left on repeat. My mom and dad let me stay home, it drives you crazy getting old. This dream isn't feeling sweet. We're reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. It feels so scary getting old. We can talk it so good, we can make it so divine. We can talk it good, how you wish it would be all the time. This dream isn't feeling sweet, but reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. It feels so scary getting old. This dream isn't feeling sweet, but reeling through the midnight streets, and I've never felt more alone. It feels so scary getting old. You're the only friend I need. You're the only friend
Darling, you are the only exception. 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 Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping it comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception. 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 I've got a tight grip on reality, but I can't let go of what's in front of me here. I know you're leaving in the morning when you wake up. Leave me with some kind of proof it's not a dream. You are the only exception. 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 And I'm on my way to believing. Oh, and I'm on my way to believing. Whisper to me, baby. I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there. Now I'm laying in bed with you, and you're falling asleep. How can you look so peaceful? And you know I'm gonna leave. What happens when you love me dry? I give myself to help you get by. I keep on lying and sweating at night. Hold me until someone sends me a sign.
this go forever? Standing in space and watch the planets turn. Maybe I will someday let this go forever. Hold me until I find
we won't share. I wonder which sad wife lives there. Have the windows deciphered the stairs? Do the bricks in the walls know to hide the affairs? The dog we won't have is now one I would not choose. The daughter we won't raise still waits for you. The girl I won't be is the one that's yours. I hope you shortly find what you long for. And some change, isn't it strange? You're a full-fledged socialist, I go by a new name. The filthy joke that won't burrow in the corner of your smirking lips, I mourn it to this day. The story we won't tell is my greatest fantasy. The passion I won't feel again isn't lost on me. The son you never wanted is the wound your father left, and the mother I won't be is probably for the best. Demons I won't meet, now someone else's word to keep. I'm sure she's beautiful and sweet. I still remember the look on your face, lit through the darkness at 1:58. The words that you whispered, but just us to know. You told me you loved me, so why did you go? Flesh on the pavement, I ran off the plane. That July night, the beat of your heart, it jumps through your shirt. I can still feel your arms, but now I'll go sit on the floor wearing your clothes. All that I know is I don't know how to be something you miss. Never thought we'd have a last kiss. Never imagined we'd end like this. Your name, forever the name on my lips. I do remember the swing of your step, the life of the party. You're showing off again, and I roll my eyes, and then you pull me in. I'm not much for dancing, but for you I did, because I love your handshake, meeting my father. I love how you walk with your hands in your pockets
how you kissed me when I was in the middle of saying something. It's not a day I don't miss those rude interruptions. And I'll go sit on the floor wearing your clothes. All that I know is I don't know how to be something you miss. I never thought we'd ever last kiss. Never imagined we'd end like this. Your name, forever the name on my lips. So I'll watch you live in pictures like I used to watch you sleep. And I feel you forget me like I used to feel you breathe. And I'll keep up with our old friends just to ask them how you are. Hope it's nice where you are. And I hope the sun shines and it's a beautiful day. And something reminds you, you wish you had stayed. You can plan for a change in the weather and time, but I never planned on you changing your mind. So I'll go sit on the floor where Probably be a waste of your time, but who knows? Chances are I'll step out of line, but who knows? Lately you set up in my mind. Yeah, girl, you and I like that. Lately I've been thinking that perhaps I am a coward, hiding in a disguise of a never-giving flower, incompetent steward of our love that makes me power. Yesterday was feeling so good, now it's gone. I feel like that always if I could. Is that wrong? Tell me about the city you're from. Is it hot? Does it snow there? Lately I've been thinking about my precarious future. Will you
inside my girl, my shooter. Who's to say who calculates? Not me, I'm a computer. Is it a crime to be unsure? In time will find if it's sustainable. You're pure, you're kind, you're sure, divine. You might be too good for you, unattainable. Maybe we get married one day, but who knows? Think I'll take that thought to the grave, but who knows? I know that I'll love you always. Yeah, girl, you and I'd like that. Bad luck to talk on these rides. Mine on the road, your dilated eyes. Watch the clouds float, white Ferrari. Had a good time. 16, how was I supposed to know anything? I let you out at Central. I didn't care to stay the plane. Kept my mouth closed. We're both so familiar. White Ferrari. Silence close by me. You were fine. You as distance slow by. That's when I forget to speak. So I text the speed, lesser speeds, Texas speed. Yes, it takes its toll on me eventually, yes. On me eventually, yes. I care for you still, and I will forever. That was my part of the deal. Honest, we got so familiar. Spending each day of the year, white Ferrari. Good times in this life, in this life. One too many years, some tattooed eyelids on a facelift. Mind over matter is magic. I do magic. If you think about it, you'll no time. That's
one shit we're taller, another dimension. You say we're small and that we're the mention. You're tired of moving, your body's aching. We could vacate, there's places to go. Clearly this isn't all that there is. Can't take what's been given. Oh, we're so okay here, we're doing fine. Primal and naked, you dream of walls that hold us in prison. It's just a skull, at least that's what they call it, and we're free to roam. Think I'd leave your side, baby. You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. If only you could see into me. Oh, when you're cold, I'll be there. Hold you tight to me. When you're on the outside, baby, and you can't get in, I will show you you're so much better than you know. When you're lost, when you're alone, you can't get back again, I will find you, darling, and I'll bring you home. And if you want to cry, I am here to dry your eyes. And in no time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. Kami informasikan kepada para peserta untuk menghubungi teman-temannya yang masih di luar ruangan untuk segera kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai kembali. Sekali lagi kami informasikan kepada para peserta untuk menghubungi teman-temannya yang masih di luar ruangan untuk segera kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai kembali. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. That you bought from a rubber man in a town full of rubber bands to get ready.
She lives with a broken mind, a cracked polystyrene man who just crumbles and burns. Used to do surgery for girls in the 80s. The gravity was with, but where's it now? Where's it now? Where's it now? Tes, 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 tes. Cek, cek 1 2 3 suara coba. Cek, cek 1 1 cek, cek, cek. Cek 1 2 3 suara coba. Cek 1 2 cek, cek. Cek 1 2 3 suara coba. Cek, cek. And it wears me out. Tes. It wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. Kami informasikan kembali kepada peserta untuk menghubungi teman-temannya yang masih di luar ruangan untuk segera kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai kembali.
Mohon perhatian, hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai kembali. Pada sesi kedua ini kita akan memasuki pemaparan materi yang ketiga. Materi akan disampaikan oleh Dr. Gigi Rizky Amalina MSI dengan materi hidroksiapatit berbahan dasar alam dalam kedokteran gigi regeneratif. Dan kegiatan ini akan dimoderasi oleh Dr. Gigi Amiatun Naini MKes. Kepada beliau kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dan tentunya setelah isoma kita bisa melanjutkan seminar pada sesi ketiga dalam rangka Simposium kelima Jember Dentistry Festival tahun 2025 yang diselenggarakan oleh UKMF Dentin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Topik pada sesi ketiga ini tentunya tidak kalah menariknya ya, dan juga tentunya juga relevan dengan bidang kedokteran gigi dan juga mungkin di sini kolaborasi dengan Fakultas Farmasi. Di sini topik yang akan disampaikan yaitu mengenai hidroksiapatit berbahan dasar alam dalam kedokteran gigi regeneratif. Topik ini semakin penting memang seiring meningkatnya kebutuhan material biomimetik yang aman, biokompatibel dan juga dapat mendukung proses penyembuhan jaringan. Baik, hadirin sekalian, bersama kita telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidang biomaterial dan juga bidang kedokteran gigi regeneratif, yaitu Dr. Gigi Rizky Amalia MSI. Monggo dipersilakan, Dok. Sebelumnya beri aplaus dulu untuk Dr. Rizky Amalina. Sebentar saya bacakan CV-nya dulu. Bentar ya. Baik, sebelumnya akan kami bacakan dulu CV atau kurikulum vitae dari Dr. Gigi Amalina MSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sultan Agung Islamik. Tentunya di sini background pendidikan dari Dr. Gigi Rizky Amalina ini yang pertama yaitu beliau menempuh
pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada tahun 2004 sampai 2010, dan pada tahun 2013 beliau menempuh pendidikan Master of Science pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 menempuh doktoral di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Dan di sini akan kami bacakan mengenai publish atau jurnal internasional yang beliau sebentar. Yang pernah terbit di sini mungkin 10 tahun terakhir di sini, mulai ada 2017 mengenai analisis kombinasi CPP dan ACP yang dihubungkan dengan propolis untuk remineralisasi enamel. Pada tahun 2002 juga beliau menulis tentang pengembangan hidroksiapatit nanopartikel yang berbentuk gel di sini untuk enamel remineralisasi juga. Dan pada tahun 2023 beliau menulis mengenai fabrication dan psychochemical properties novel gel pada liquid sitosan karbonat hidroksiapatit pada Asian moon scallop, jadi pada cangkang kerang ya dokter. Nah, selain publikasi internasional dan juga nasional, di sini beliau juga banyak menulis buku. Di sini ada tahun 2024 beliau 2021 ya dok ya, menulis buku tentang kajian filsafat dalam kedokteran gigi. Tahun 2024 mengenai kesehatan gigi, dan tahun 2005 mengenai biologi oral kedokteran gigi. Dan tadi juga jurnal nasional ada beberapa juga yang sudah publish ini mengenai tahun 2004 ini tentang evaluasi program dokter gigi kecil dan usaha kesehatan gigi sekolah di SDIT, dan tahun 2025 mengenai overview of total number of salivary bacteria. Nah, itu publikasi yang sudah beliau hasilkan. Bentar ya dok ya. Untuk selanjutnya nanti pemaparan oleh dokter gigi Rizky. Kami beri waktu selama durasi 50 menit dok, dilanjutkan tanya jawab selama 15 menit. Monggo dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu siang-siang sebenarnya waktunya untuk apa? Habis makan, udah makan belum? Iya, jadi agak-agak ngantuk gitu ya. Tapi saya minta waktunya sebentar aja ya. 50 menit aja, sebentar aja kita sharing-sharing sedikit. Nanti setelah kita sharing baru bisa bubuk siang dengan nyenyak gitu ya. Ya, oke. Yang pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, hari ini bisa sharing bareng-bareng adik-adik Universitas Jember yang luar biasa. Saya jauh-jauh dari Semarang, perjalanannya 8 jam, duduk di kereta, ya sampai kaku rasanya kakinya gitu ya. Hari ini khusus untuk adik-adik di Jember ini. Kemudian terima kasih kepada FKG Jember, Dr. Dwi, Dr. Tini, dan juga Fakultas Farmasi Jember sudah berkenan hari ini mengundang saya di sini. Ya, saya mau sharing aja sebetulnya, nggih Dek. Ini itu topik yang sedang banyak digeluti nggih dokter. Dokter Ami ini juga senior saya, juga sama meneliti tentang hidroksiapatit. Jadi saat ini yang lagi tren itu adalah ini kalau di kedokteran gigi salah satunya, kedokteran gigi regeneratif gitu ya.
Ada yang sudah pernah dengar? Kedokteran gigi regeneratif itu apa? Ya, boleh next. Ini saya yang gerakin ya. Maaf. Gimana nih, Dek? Kok nggak mau? Kalau nggak mau gerak nih. Oh ya, sudah ya. Ya, jadi kedokteran gigi regeneratif ini adalah suatu upaya begitu untuk mengembalikan struktur dari rongga mulut yang mengalami malformasi. Kita menginduk dari kedokteran regeneratif gitu ya, artinya bahwa kita berusaha untuk mengembalikan struktur-struktur yang rusak gitu ya, baik akibat trauma mungkin kecelakaan, akibat penyakit-penyakit tertentu misalnya periodontitis itu penyakit di jaringan gigi sehingga menyebabkan gigi goyang ya. Atau misalnya mungkin kita habis cabut gigi tapi cabut giginya itu udah lama nih gitu ya, tapi nggak diapa-apain. Nah kan kita pengen mengembalikan struktur dan juga fungsi dari struktur-struktur dari rongga mulut tersebut. Nah maka kita bisa melakukan strategi ini, kedokteran gigi regeneratif. Ya, apa saja yang bisa kita perbaiki gitu ya? Semuanya ya, Dek ya. Jadi dari mulai kelenjar saliva bisa kita berikan intervensi. Endodontik untuk kompleks dentin pulpa ini juga bisa kita beri intervensi. Gigi gitu ya. Jadi biar nggak gampang karies gitu ya, nggak gampang berlubang giginya itu juga bisa. Kemudian implan, sebelum kita pasang implan gigi itu juga kita bisa berikan intervensi dulu gitu ya, sehingga akhirnya tulang alveolarnya itu bisa siap untuk menerima implan. Kemudian TMJ ya, di sekitar TMJ sini itu juga bisa kita berikan intervensi, dan juga untuk periodontal atau kompleks jaringan periodontal ini juga kita bisa berikan intervensi gitu ya. Ya, ini adalah konvensional triad tissue engineering gitu ya. 3 hal ini menjadi hal yang penting kita ketahui kalau kita ingin melakukan rekayasa jaringan gitu. Karena kita kan tidak sekedar ingin sembuh gitu ya, tapi jaringannya itu bisa regenerasi. Jadi struktur dan fungsinya itu bisa kembali seperti semula. Baik misalnya kalau gigi ya fungsi mastikasinya kembali, estetiknya juga baik gitu ya. Jadi kemudian dikemukakanlah triad tissue engineering ini. Namanya triad berarti ada 3, yang pertama adalah ada sel yang kita bisa pakai, bisa stem cell misalnya, bisa sel progenitor, bisa mungkin culture cell atau sel yang kita tumbuhkan di lab gitu ya. Yang kedua adalah biasanya kita juga bisa menambahkan molekul-molekul bioaktif. Gitu. Harapannya apa? Supaya dia bisa lebih bagus nih dalam meregenerasi jaringannya. Gitu ya. Kita bisa tambahkan growth factor. Kita mau jaringannya yang mana nih? Jadi disesuaikan growth faktornya dengan jaringan yang dituju gitu ya. Misalnya di sini ada TGF, ada FGF dari fibroblast growth factor, VEGF itu untuk vaskular endotelial, IGF dan lain sebagainya. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita mau gitu ya. Selanjutnya bisa juga dikasih pro regeneration molecule. Di sini contohnya adalah BMP. BMP itu adalah bone morphogenetic protein. Berarti kita pengen meregenerasi tulang gitu kan ya. Jadi benar-benar disesuaikan apa yang kita tambahkan dengan yang kita mau gitu. Kemudian selanjutnya adalah biomaterial. Nah, biasanya kita menggunakan biomaterial tertentu ini juga untuk menambah tingkat kesuksesan dari regenerasi jaringan gitu ya. Bisa berupa graf, nanti graf itu ditambahkan gitu ya ke dalam lokasi yang kita inginkan. Atau misalnya kita punya biomaterialnya ini dengan metode yang baru atau desain yang baru gitu ya, kita ubah atau kita modifikasi supaya misalnya biar biokompatibilitasnya meningkat, bioaktivitasnya meningkat gitu ya, atau misalnya untuk kita pengen daya antibakterinya yang meningkat gitu, jadi kita bisa modifikasi. Atau kita bisa juga bentuk menjadi scaffold atau perancah.
scaffold ini tuh merupakan wadah gitu ya, wadah untuk sel, untuk si molekul bioaktif tadi gitu untuk bertumbuh gitu. Ya, jadi kita butuh tempat. Nah, tempatnya ini adalah scaffold ini, ya. Nah, berjalannya kemudian hari gitu ya, kita nggak harus tiga-tiganya ini kita pakai enggak gitu ya. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan, sesuai biaya yang kita punya misalnya gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian muncul ada dua approach di sini, yang cell based dan cell free gitu ya. Kalau cell based pastinya pakai sel, kalau cell free berarti dia nggak pakai sel dalam engineer tisu yang kita inginkan gitu ya. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Seperti misalnya kalau cell based lebih mahal ya dok, tapi mungkin hasilnya lebih bagus gitu. Cell free ini lebih murah gitu ya, tapi kita bisa modifikasi gitu ya. Kita maunya seperti apa, bisa banget kita modifikasi gitu ya. Ya. Nah, kemudian muncullah yang baru, kalau yang tadi itu konvensional triad tissue engineering, sekarang muncul new generation gitu ya. Jadi bahwa ternyata yang mempengaruhi keberhasilan dari tissue engineering itu ada banyak, tidak cuma 3 tadi itu gitu ya. Tapi mulai muncul yang lain-lain lagi yang mempengaruhi. Misalnya dari biologi sendiri, jadi dari tubuh manusia itu sendiri gimana itu mempengaruhi keberhasilan gitu ya. Dari genetik berarti mempengaruhi. Kemudian stimuli responsif system. Nah, ini juga ya. Jadi ternyata bentuk dari biomaterial yang kita gunakan itu menimbulkan respon-respon yang berbeda nih di misalnya di hewan coba yang kita gunakan gitu ya. Jadi ternyata itu juga berpengaruh terhadap keberhasilan. Kemudian nanti juga gimana nih kalau mau kita translasikan di klinik, itu juga harus kita pikirkan matang-matang. Kita mau bentuknya kayak gimana. Misalnya tadi kalau untuk penyakit periodontal itu kan nyelip ya tempatnya di sela-sela di pocket periodontal gitu. Kita mau masukin ke situ. Berarti kita nggak bisa yang bentuknya blok gitu kan ya. Bentuknya kerusakannya kan irregular, sempit, berarti nggak bisa yang blok nih. Berarti harus yang misalnya bentuknya gel atau hidrogel gitu. Nah, maka kita harus pintar-pintar gimana caranya agar nantinya bisa ditranslasikan di klinik gitu. Kemudian sekarang juga muncul teknik-teknik baru yang advance ya. Banyak menggunakan bioprinting, di sini tulisannya 3D, padahal sekarang bukan cuma 3D, 4D, 5D pun juga sudah mulai dikembangkan. Artinya apa? Jadi supaya si scaffoldnya tadi misalnya atau material yang kita gunakan itu benar-benar plug atau pas gitu ya, cocok sesuai di lokasi yang akan kita regenerasi gitu ya. Jadi bisa kita cetak gitu ya, itu menggunakan bioprinting. Nah, kemudian ada juga biophysical stimulation, ini juga ya, jadi material yang kita gunakan lokasinya di mana kita kira-kira, terus dia butuhnya apa sih di lokasi itu? Butuhkah kekuatan mekanis, butuhkah kekuatan fisik, butuh daya antibakteri mungkin, atau butuh apa deh gitu, itu kita bisa formulasikan dalam satu rekayasa jaringan ini gitu ya. Nah, kemudian di rongga mulut ini kita bisa pakai yang mana aja. Maaf, bukan rongga mulut, ini regenerative medicine yang biasa digunakan di kedokteran itu apa saja. Jadi tadi bukan cuma cell free sama cell based, berkembang lagi ada lagi scaffold free cellular approaches. Jadi nggak perlu pakai scaffold gitu ya. Nggak perlu pakai scaffold, tapi misalnya kita menggunakan selnya aja yang kita buat supaya cocok gitu. Atau misalnya kita pakai hybrid, kita pakai sel, kita pakai scaffoldnya gitu ya. Jadi semuanya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi macam-macam, misalnya caranya menggunakan electrospinning gitu ya. Kita mau buat membran, kita mau bikin fiber gitu ya. Kita mau masukin tadi ke periodontal itu, di soket periodontal, kita mau masukin membran. Membran itu kayak kasa tipis gitu deh. Kita bisa masukin ke sela-sela pocket periodontal. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti di situ jaringannya tuh tumbuh, sehat, tapi yang kita inginkan adalah misalnya tulang ya. Kita pengennya tulang nih yang diregenerasi, tapi
jaringan lunaknya enggak, nah itu kita bisa kasih membran namanya gitu ya. Itu pakai electrospinning bisa. Ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk di rongga mulut sendiri, kalau kita mau pakai hidroksiapatit ini kan paling banyak di gigi dan tulang. Maka sama ya penggunaannya, kalau di rongga mulut itu banyaknya itu untuk ke tulang dan gigi gitu ya. Tulang merupakan salah satu jaringan periodontal, maka bisa digunakan untuk periodontal tissue regeneration gitu. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga ya bahwa biasanya tuh bikin bone graft atau kita pakai bone graft. Bone graft ini ada berbagai macam, ada yang dari tubuh kita sendiri namanya autograft, ada yang allograft yaitu dari donor, atau xenograft dari binatang gitu ya, atau kita juga bisa buat sendiri gitu ya bone graftnya, atau kita sebut sebagai alloplastik sintetis gitu ya. Nah nanti ini akan saya sharing ke kalian, yaitu bikin si hidroksiapatit sintetis. Kalian bisa bikin sendiri di lab gitu ya, karena memang caranya mudah dan juga murah gitu. Jadi bisa kalau nanti kalian pengen skripsi misalnya penelitian menggunakan hidroksiapatit yang kalian bikin sendiri di laboratorium gitu ya. Nah kemudian bone graft itu bisa kita bikin bentuknya bisa partikel, nanti bisa kita bikin scaffold, bisa bikin membran gitu. Jadi sangat convenient gitu ya, kalau kita mau bikin apa tinggal disesuaikan aja. Hujan ya kayaknya ya. Boleh next lagi? Nggak mau? Oh ya. Ya oke ya. Jadi tadi saya bilang ya kalau hidroksiapatit itu merupakan salah satu komponen terbesar dari tulang dan gigi gitu. Jadi bisa kelihatan di sini dari tulang ini ya terkecilnya itu adalah kristal hidroksiapatit. Sebagian besar tulang dan gigi isinya ada kristal hidroksiapatit gitu ya. Nah ini bisa kelihatan ya gimana komposisinya begitu. Nah jadi ada ya hidroksiapatitnya di sini. Regenerasi tulang itu susah-susah gampang ya, artinya dia memang challenging gitu. Kenapa kok challenging? Karena pertama tulang kan jaringan keras, di sekitar tulang banyak jaringan lunaknya gitu. Jadi kita nggak boleh mikirin cuman tulang doang, nggak bisa, karena di sebelahnya ada jaringan lunak, ada pembuluh darah, ada saraf gitu ya. Mereka ini kerjanya bareng-bareng gitu. Jadi kita harus pikirin semuanya gitu kan ya. Jadi sangat kompleks gitu ya. Nah terus kemudian estetiknya gimana gitu ya, kita nggak mau kelihatan misalnya, nggak mau terekspos gitu kan. Maka kita harus pikirkan semua itu gitu ya. Jadi sangat kompleks. Jadi kita pikirkan juga angiogenesisnya gitu ya, vaskularisasinya di sekitar itu gimana gitu. Kemudian syarafnya gimana, karena kan kita maunya nggak cuma strukturnya tadi ya, tapi fungsinya juga bisa kembali seperti normal gitu ya. Tulang sendiri sebenarnya bisa punya kapasitas regeneratif dari dirinya sendiri itu bisa gitu ya. Namun kalau misalnya rusaknya besar ya nggak bisa nih dia tumbuh lagi sendiri tuh nggak bisa gitu ya. Maka biasanya kita butuh dari luar gitu ya. Jadi kalau besar kerusakannya atau kita sebutnya sebagai critical size defect, nah maka dia membutuhkan support dari luar ya, support tambahan gitu ya untuk stabilisasinya dia gitu misalnya ya. Jadi kita butuh tambahan dari luar. Nah inilah yang kita pakai adalah biasanya menggunakan bone graft itu tadi gitu ya. Bone graft kita bentuk apa gitu ya, dan kita tambahkan molekul-molekul bioaktif yang lain. Nah terus kan ada yang disebut sebagai healing, ada yang disebut sebagai regeneration. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi mirip gitu. Kalau kita mau mencapai regenerasi, kita harus mencapai healing dulu. Dia harus sembuh dulu, artinya secara struktur harus bisa kembali dulu gitu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa prosesnya ini kompleks gitu ya, melibatkan banyak jaringan dan juga lama ya. Kalau jaringan lunak
sembuhnya cepet ya. Kalian punya sariawan, paling seminggu 2 minggu udah sembuh, bener nggak? Tapi kalau patah tulang bisa nggak seminggu sembuh? Nggak bisa gitu ya. Makanya di sini disebut complex and dynamic gitu. Jadi dia sembuhnya bisa lama. Udah gitu biasanya kalau tulang itu kan bergerak terus ya, ada di sistem muskuloskeletal. Itu juga mempengaruhi tuh gimana dia bisa sembuh dan beregenerasi gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ada fase-fase penyembuhan di sini ya yang saling berkelanjutan, saling overlap, saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah ini juga penting kita pelajari gitu ya. Penyembuhan jaringan lunak beda dengan jaringan keras. Kalau jaringan lunak tadi cepat, jaringan keras lama ya, nggak bisa nih cepet-cepet tuh nggak bisa gitu ya. Nah di sini ada fase-fasenya, ada kemotaksis dulu, diferensiasi sel pastinya, proliferasi dari bone forming cellsnya kita harus tahu apa aja. Kemudian si selnya harus bisa menghasilkan lingkungan gitu ya yang cocok untuk regenerasi atau kita sebut sebagai extracellular matrix ya. Kemudian nanti mengeluarkan matriks-matriks itu, matriksnya kemudian bisa mineralisasi, barulah matang, maturasi, baru akhirnya bisa bone remodeling. Jadi prosesnya panjang dan lama ya. Secara umum ada 4 fase ya, hemostasis, inflammatori, proliferasi, dan bone remodeling. Ya, kemudian biomaterial apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk bone tissue engineering? Ya, ini bentuk-bentuknya ya. Jadi ada yang bentuknya spons, bisa juga semen, bisa juga pakai metal. Bisa menggunakan injectable hydrogel tadi seperti yang sesi 1 tadi mengatakan juga ya, kita bisa masukkan gel ke dalam pocket periodontal gitu, itu bisa menggunakan 3D printed, macam-macam ya bentuknya. Nah kemudian kenapa sih yang kita sasar ini hidroksiapatitnya? Tadi pertama kita harus tahu dulu apatit. Apatit itu merupakan mineral-mineral kristal ya. Nah dia ini tergantung nih, formula represent each component substitutable by a diverse range of ions. Jadi apatit itu kristal, kemudian tergantung dia ini berikatan dengan apa gitu ya. Kebetulan kalau namanya hidroksiapatit berarti dia berikatan dengan gugus hidroksil gitu ya. Tapi dia bisa jadi macam-macam nih apatit itu gitu, tergantung kita maunya apa gitu kan ya. Nah karena kita ini maunya hidroksiapatit, karena dia ini merupakan komponen terbesar tulang dan gigi, maka kita bikin nanti hidroksiapatit tuh ya. Dia ini adalah bahan alam yang biokompatibel ya, sudah banyak penelitiannya ya, dia biokompatibel untuk tubuh manusia gitu. Kemudian dia bioaktif, dia non toksik, dia non imunogenik gitu ya. Karena memang sudah kita murnikan ya, jadi nggak benar-benar asli gitu. Jadi kalaupun misalnya menyebabkan inflamasi, dia inflamasinya minimum aja. Kemudian dia juga dikatakan bahwa dia bisa meningkatkan efisiensi dari drug delivery mechanism gitu ya. Jadi dia bisa berikatan dengan atau kita bisa kombinasikan dengan bahan-bahan lain gitu ya. Mau ion-ion lain atau mau bahan-bahan lain, kamu misalnya mau tambahkan bahan antibakteri, misalnya tadi mau ditambahkan bahan herbal, itu bisa banget gitu ya. Nah ini jadi dia memang menjanjikan ya, promise for treating medical issue gitu. Ya, kristal-kristalnya ini ukurannya gitu ya, kurang lebih ukuran nano ya, nanti kita bisa lihat ya. Nah dari penelitian yang sudah dilakukan itu kita bisa sintesis hidroksiapatit sendiri dari bahan-bahan di sekitar kita. Biasanya itu dari limbah-limbah. Jadi suka makan kerang? Cangkangnya dimakan nggak? Nggak. Nah cangkang kerang yang nggak dimakan itu kita olah lagi deh gitu ya. Kita hancurkan, kita rebus, kita oven dan lain sebagainya nanti supaya nanti bisa jadi hidroksiapatit gitu ya. Kita makan ikan, tulangnya nggak dimakan kan? Nah tulangnya bisa juga kita olah jadi hidroksiapatit juga gitu. Jadi bayangin Jember ini punya pantai, punya produk laut yang banyak, tapi limbahnya juga banyak gitu ya. Mungkin cangkang kerang yang nggak dimakan tuh
cangkangnya lebih berat daripada dagingnya nggak sih, ya kan? Berarti cangkangnya banyak banget kan limbahnya daripada dagingnya gitu. Nah, ini bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi bisa dari kulit telur itu juga bisa, ya, karena dia pokoknya semua yang mengandung kalsium, yang bisa kita ekstrak kalsiumnya. Jadi mau tulang ikan, kepala ikan, cangkang telur ayam, telur bebek, telur puyuh itu bisa. Gitu, silahkan dimanfaatkan gitu ya. Jadi macam-macam ya, dari tulang, mau dari tulang sapi, tulang kambing itu juga bisa kita ambil. Atau dari giginya sapi, kambing, domba, babi itu juga bisa, gitu ya. Jadi kita bisa gunakan sumber-sumber yang mengandung kalsium gitu. Kelebihannya nanti hidroksiapatit yang kita buat ini secara kimia strukturnya nanti akan mirip dengan tulang manusia. Osteokonduktif, jadi dia bisa memicu regenerasi tulang ya. Kemudian kita bisa buat sebagai scaffold, sustainable ya. Kita memanfaatkan limbah dan juga ya itu ya, kuantitasnya besar ya, banyak tadi limbahnya dan juga murah. Ya, siapa yang mau ngambil cangkang kerang murah kan, tinggal ngambil aja gitu. Nggak mahal gitu ya. Fabrikasinya murah, nanti saya ajarin, ada banyak metode sebenarnya, nanti saya ajarin yang mudah, murah bisa dilakukan di lab ya. Kekurangannya dia tidak bioaktif tadi, padahal butuh bioaktif molekul sebenarnya kalau mau sukses. Tapi ya nanti gampang aja kalau kita mau meningkatkan daya bioaktifnya, tinggal tambahin aja, kita campur aja sama BMP tadi misalnya, kita campur dengan molekul bioaktif yang lain, itu bisa banget gitu ya. Kekurangannya tidak terdegradasi cepat, dia keras memang ya, padahal kita butuh lama-lama dia untuk degradasi. Ini juga kita bisa manipulasi ya, kita bisa tambahkan karbonat supaya dia mudah degradasi misalnya, atau kita mainkan aja komposisinya atau konsentrasinya itu, jadi ini bisa kita tanggulangi bersama. Ya, ini adalah pembuatannya, ada banyak metode ya, tadi saya bilang ada dry metode, wet metode, high temperatur, kombinasi gitu ya, jadi banyak sebetulnya metode yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian challenge-nya apa nih kalau kita mau bikin gitu ya, kalau mau bikin sendiri. Pertama adalah impurity, jadi kan kita ambil limbah ya, kerang itu kerang itu kan dari laut, laut itu bisa jadi ada kandungan yang kita nggak mau kan, plumbum misalnya, atau logam-logam berat misalnya. Nah itu challenge kita gimana caranya menghilangkan si impurity itu gitu. Karena kan kita memasukkan ke tubuh kita, jadi kita nggak mau tuh ada logam berat, nggak mau ada yang nggak cocok kan. Nah itu adalah challenge-nya. Ya, kemudian kita harus juga mengendalikan hidroksiapatit geometrinya, artinya ukurannya berapa, bentuknya gimana, distribusinya bisa homogen nggak nih gitu ya. Jadi ini kita harus kendalikan. Kristalinitasnya berapa, itu semua ada standarnya. Itu semuanya ada standarnya. Kalau tulang tuh berapa, kita harus cari yang mendekati itu gitu ya. Stoikiometrinya berapa, jadi rasio kalsium fosfatnya berapa gitu. Kita harus cari atau optimasi gitu ya, sehingga bisa mendekati dengan tulang manusia. Ya. Kemudian apakah dia terus nanti mengendap gitu, agregasi, ya itu adalah challenge-nya gitu ya. Maksudnya challenge ini adalah karena banyak yang harus dikendalikan, maka kalau mau buat ya harus sabar. Mungkin sekali kurang pas, kita sesuaikan lagi, bikin lagi gitu ya. Kita optimasi gitu. Waktu itu saya juga bikin bersama teman-teman dari farmasi gitu. Farmasi mungkin teman-teman lebih tahu, lebih paham ya gimana caranya bikin sediaan yang seperti ini, mau bikin sediaan seperti itu gitu ya. Jadi saya waktu itu belajar sama teman-teman farmasi supaya dapat sesuai yang kita inginkan gitu ya. Jadi tadi ini ada solusinya ya, jadi caranya adalah employing new routes atau modifikasi metode-metode yang udah ada gitu ya. Bentuknya juga kita bisa sesuaikan ya, tadi ya mau bentuknya blok, mau bentuknya granul, mau kita kombinasikan dengan bahan lain, dengan polimer sintetis, polimer alami,
atau yang lain-lain itu bisa dilakukan. Ya kita sebutnya komposit ya kalau udah kita campur-campur dengan bahan lain. Jadi kalau kita misalnya pengen meningkatkan antibakterinya, kita tambahin kitosan. Kita pengen meningkatkan biokompatibilitasnya, kita tambahin kolagen gitu ya. Jadi banyak polimer-polimer yang bisa kita tambahkan, kita campur untuk meningkatkan kemampuan regenerasinya gitu ya. Kalau dari natural ada agarose, ada alginat, propolis untuk meningkatkan daya antibakterinya, karagenan, fibrin, selulose ini jadi bisa dikombinasikan. Polimer sintetis ini juga bisa kita tambahkan. Jadi biasanya kalau mau bikin membran, fiber membran itu nggak cukup tuh cuman hidroksiapatit saja atau hidroksiapatit dan polimer natural saja itu nggak cukup. Kalau mau bikin membran harus ditambahkan dengan polimer sintetis gitu ya misalnya. Jadi setiap bahan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kita bisa pelajarin, jadi kita bisa pilih mana yang cocok dipakai untuk penelitian kita. Bisa juga ditambah dengan ion-ion, ada strontium, zinc, magnesium, silikat, mangan, dan juga karbonat gitu ya. Sama lagi-lagi untuk meningkatkan kemampuan dari hidroksiapatit yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, ini adalah penelitian yang kita gunakan ya. Pertama dari cangkang kerang ini kita sintesis dulu kalsiumnya. Ya, jadi kita sintesis dulu kalsium oksidanya dari cangkang kerang misalnya ya tadi untuk sebagai sumber kalsium gitu ya. Nanti udah dapat kalsiumnya kita aduk-aduk ya, kita tambahkan dengan air, kita tambahkan dengan larutan fosfat, dititrasi, kemudian disesuaikan pH-nya sampai dia masuk ke fase alkali, pH 11. Kita aging ya, namanya juga ini menggunakan namanya metode kopresipitasi ya. Jadi tunggu sampai mengendap dulu, terus kemudian kita saring, kemudian baru kita keringkan di oven, dapat CaCO3. Nah kemudian kita annealing gitu ya. Nanti hasil akhirnya bisa mendapat hidroksiapatit ya. Jadi caranya gampang ya, alatnya juga sederhana, jadi ini bisa dilakukan di lab gitu. Ya, ini adalah, ya selanjutnya ini masih sama, ini metode kopresipitasi. Kalau kita mau lanjutin, kalau tadi itu kan dapatnya cuman bentuknya granul gitu ya. Nah ini kita lanjutkan nih, dari partikel hidroksiapatit yang kita tadi hasilkan gitu ya. Nih ya, jadi tadi udah dapat CaO, kita tambahkan fosfatnya, terus kemudian akhirnya mendapatkan Ha. Nah ini di sini kita mau bikin fiber. Nah kalau bikin fiber itu nggak bisa hidroksiapatit berdiri sendiri, maka harus ditambahkan polimer. Ya di sini yang ditambahkan adalah polikaprolakton (PCl). Nah setelah itu kita menggunakan elektrospinning, jadi deh ini dia fibernya gitu ya. Bisa kita lihat ya, jadi dia kayak serat-serat kasa gitu. Nah ini bisa kita gunakan. Karakterisasinya kita bisa karakterisasi secara fisikokimia. Kita lihat tadi kita kan mau ngecek ya bentuknya udah seperti yang kita inginkan belum gitu ya. Geometrinya bagaimana, apakah memang benar itu dia hidroksiapatitnya sudah terbentuk atau belum, gugus fungsionalnya udah ada belum, itu juga kita bisa cek. Kemudian karakteristik mekanisnya itu juga kita bisa cek lagi, tensile strength-nya gimana. Kemudian kita bisa cek lagi sitotoksisitasnya gitu ya, itu gimana, kita bisa cek juga. Ya, kalau ini kita mau bikin, kalau tadi bikin fiber, kalau ini kita bikin composite yang bentuknya granul. Scaffold ya dokter, ini bikin scaffold, tapi kita tambahkan porogen. Porogen itu, jadi scaffold itu kan harus bolong-bolong, harus berpori. Nah gimana supaya dia berpori? Ditambahkan porogen. Di sini kebetulan porogennya adalah, apa nih ya, ya ditambahkan porogen yaitu adalah starch dan
egg white, putih telur. Nah ya, semua bahan alami ya Dek ya. Nih bisa ya kita gunakan supaya si scaffold yang kita pengen buat itu bolong-bolong, berpori. Kenapa harus berpori? Supaya air bisa masuk, nutrisi bisa keluar masuk gitu kan ya. Jadi kita pengen dia berpori, kita tambahkan porogen. Nah hasilnya bagus ya, dia berhasil membentuk pori. Lagi-lagi sama ya untuk clinical testnya, preclinical testnya secara in vitro kita bisa cek sitotoksisitasnya, kita bisa cek gimana dia adesinya dengan sel osteoblast gitu ya, proliferasinya osteoblast gimana sih. Kita bisa cek osteogenic differentiation-nya, apakah dia bisa mengeluarkan molekul-molekul pro regenerasi tulang gitu ya, itu kita bisa cek semuanya. Kemudian inflamasinya gimana gitu ya, kan kalau sama sekali tidak ada inflamasi itu nggak mungkin ya, mungkin ada inflamasi tapi inflamasinya nggak boleh berlebih gitu ya supaya dia bisa berhasil. Terus ya kita cek juga antimikrobanya gitu ya, apakah dia cukup baik gitu ya, karena mungkin di lokasi-lokasi trauma biasanya atau di lokasi yang kita inginkan itu ada serangan bakteri juga gitu, jadi kita butuh daya antibakteri. Ya sudah. Ini, oh ya. Ya ini ya. Ini yang saya lakukan. Saya menggunakan cangkang kerang simping di sini. Saya buat, saya ekstrak kalsiumnya begitu. Nah kalau ini saya kombinasi dengan karbonat, saya tambahkan karbonat. Jadi namanya CHA, karbonat hidroksiapatit, supaya dia tidak terlalu keras ya, mudah terdegradasi. Dan saya tambahkan polimer natural kitosan untuk menambah daya antibakteri gitu ya. Kalau hasil SEM-nya ini waktu masih CAO dia bentuknya masih gede-gede. Begitu CHA saya karakterisasi lagi ya. Saya cek di scanning elektron mikroskop, hasilnya bagus. Ukurannya nano, bentuknya juga homogen ya, seragam. Setelah itu setelah dicampur dengan kitosan dan jadi bentuk gel, bentuknya seperti ini ya, jadi dia distribusinya merata. Nah berarti ini tadi seperti yang saya katakan sebelumnya ya, jadi kita bisa atur sendiri kita maunya kayak apa gitu ya. Apakah bikinnya cepet? Ya enggak, saya bikinnya juga bolak-balik berkali-kali gitu. Ya di situ tantangannya tuh di situ gitu ya, gimana kita bisa dapat yang kita mau. Ini ya. Nah ini karakterisasinya, kalau fisikokimia biasanya kita menggunakan SEM untuk melihat ukurannya berapa, bentuknya berapa, distribusinya gimana gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan XRD untuk melihat kristalinitasnya gitu ya. Karena kan kita pengen dia persis kayak tulang kan gitu. Kita bandingkan dengan standarnya, jadi udah ada nih standar kristalinitasnya berapa. Terus kemudian kita cek juga EDX. Ini jadi kita itu perlu hitung stoikiometrinya. Berapa sih rasio kalsium sama fosfatnya gitu kan. Nah ini didapat dari EDX-nya. Jadi kalsiumnya berapa sih yang ada di situ, fosfatnya ada berapa, kita harus sesuaikan. Kalau tulang itu stoikiometrinya di sekitar 1,67, 1,7 gitu ya. Jadi kalau ketinggian 2,5, 3 itu nggak bagus nanti hasilnya. Atau terlalu rendah cuman 1,5 itu juga kurang bagus. Jadi kita harus dapatkan yang optimal di 1,6, 1,7, 1,8, nah di sekitar itu gitu ya. Terus kita juga bisa cek menggunakan FTIR supaya kita tahu oh beneran nih dia isinya hidroksiapatit gitu. Kita lihat gugus-gugus fungsinya udah bener apa belum itu dari FTIR ini ya. Nah kemudian tidak cukup sampai di situ ya, tadi udah tes antibakteri, tes sitotoksisitas, karakterisasi fisikokimia. Kita cek juga nih apakah kalau udah dikontakin sama sel gitu ya, apakah si selnya ini kemudian bisa melekat ke bahan kita, ke hidroksiapatit. Apakah dia bisa adesi, apakah dia bisa berproliferasi, apakah dia bisa bermigrasi, itu penting ya. Jadi harus bisa nih ngundang sel-sel di sekitarnya gitu ya, supaya bisa membuat regenerasi jaringan yang baik gitu ya. Ini terbukti ya.
Jadi bisa dilihat di atas tadinya ada jarak, terus lama-lama selnya gerak ya ke tengah, nutup dari gapnya. Nah berarti dia selnya itu aman ya, kena bahan kita, kena hidroksiapatit kita, dia aman, tetap bagus, bisa adesi, bisa proliferasi, bisa migrasi. Selanjutnya kita mau lihat dia beneran bisa nggak nih menghasilkan molekul proregenerasi gitu. Kita mau lihat kolagennya, kelihatan ya di sini kolagennya dibandingkan dengan kelompok kontrol, untuk yang kelompok kita lebih banyak kolagennya gitu ya. Ini terbukti bahwa hidroksiapatit kita bisa menstimuli dari regenerasi jaringan, regenerasi tulang di sini ya. Ya. Development optimal ini sampai sekarang masih challenging. Tadi saya bilang saya bikinnya aja nggak sekali gitu ya, bolak-balik. Nah, namun demikian masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena memang banyak hal yang bisa menyebabkan gagalan, diantara misalnya infeksi, ya, biaya yang tidak murah misalnya ya, karena harus berulang kali gitu penelitiannya, butuh waktu. Nah, kita harus pikirkan vaskularisasinya, mechanical instability, kemudian apakah orang tersebut punya systemic disease, ini juga mempengaruhi ke regenerasi jaringannya. Ya, terus kemudian animal models, nah ini penting juga dilakukan ya, sebelum kita kemudian nanti mengaplikasikan di manusia. Selanjutnya, nah ini ya, maka studi lebih lanjut ini harus terus dilakukan untuk meningkatkan aspek mekanis maupun biologis dari HA supaya dia lebih efisien gitu ya, lebih optimal dalam regenerasi jaringannya. Ya. Nah ini terakhir ya, nah jadi sampai sekarang memang masih perlu terus dilakukan penelitian ya dokter. Jadi makanya ini forum yang bagus sekali ya, silakan teman-teman dari kedokteran gigi, dari farmasi saling berkolaborasi, saling bekerja sama, yuk saling kenalan supaya bisa melanjutkan penelitian-penelitian dan menghasilkan hidroksiapatit hingga nanti mungkin siap pakai gitu ya, bisa dipakai untuk teman-teman sekalian. Kurang lebih begitu dokter. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus dulu kepada Dr. Rizky. Untuk selanjutnya, saya rasa ini materinya sangat menarik sekali ya dok ya, sangat inovatif juga, berasal dari cangkang kerang. Ya. Itu kan suatu limbah ya mestinya ya. Untuk selanjutnya akan disambung untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Kami beri waktu 15 menit. Monggo dipersilahkan audien. Di sisi kanan, silahkan ya. Mic-nya enggak bisa ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan dokter, saya Olivia Charlie dari Fakultas Kedokteran Gigi. Izin bertanya, untuk apa faktor yang menentukan keberhasilan proses cell homing ketika biomaterial hidroksiapatit dikombinasikan dengan molekul bioaktif seperti growth factor? Terima kasih dokter. Mungkin bisa langsung dijawab, dokter. Ya, untuk keberhasilan dari hidroksiapatit ini apabila dikombinasi dengan growth factor ya. Gitu ya? Iya. Mbak siapa tadi? Siapa?
Sally. Baik, terima kasih. Iya, jadi hidroksiapatit ini sifatnya osteokonduktif ya dokter. Nah ini nggak cukup untuk osteogenesis secara keseluruhan gitu. Butuh molekul-molekul bioaktif tadi seperti misalnya growth factor atau BMP untuk meningkatkan sifat osteoinduktifnya gitu ya. Jadi kalau osteokonduktifnya udah dapat ditambah osteoinduktif maka keberhasilannya itu keberhasilan osteogenesisnya akan meningkat gitu. Tapi ya memang sekali lagi perlu effort yang lebih banyak kalau kita mau pakai bioaktif molekul. Hasilnya mungkin lebih bagus tapi lebih mahal gitu. Dan mungkin lebih sulit juga ya pembuatannya gitu. Jadi tidak semudah yang tanpa molekul bioaktif. Tapi hasilnya lebih bagus. Jadi tingkat kesuksesannya lebih tinggi gitu ya dokter. Ya, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya. Monggo dilanjut penanya berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Veronica Sasha dari Kedokteran Gigi, Universitas Jember. Salah satu penjelasan materi yang dijelaskan oleh Dr. Rizky tadi menyebutkan bahwa salah satu kelemahan dari hidroksiapatit ini adalah memiliki sifat dengan laju degradasi yang lambat dan kurang bioaktif. Strategi modifikasi apa yang paling menjanjikan untuk mengatasi kelemahan tersebut dan kira-kira bagaimana potensi resiko toksisitas atau ketidakstabilan mekanik yang mungkin timbul dari modifikasi tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang betul ya hidroksiapatit itu tidak mudah degradasi, makanya biasanya kita kombinasikan dengan bahan lain gitu. Tadi contohnya saya kombinasikan dengan karbonat, jadi kita tambahkan karbonat jadi karbonat hidroksiapatit. Nah itu buat tadi tuh supaya degradasinya lebih cepat gitu. Terus kemudian tadi ya bioaktivitasnya kurang. Nah itu juga bisa kita modifikasi dengan bantuan bahan lain. Jadi memang biasanya molekul hidroksiapatit itu seringkali tidak berdiri sendiri. Ya, jadi memang dikombinasikan menjadi suatu komposit gitu ya, dikombinasikan dengan bahan lain. Tadi misalnya kalau saya tadi menambahkan kitosan, polimer natural. Kenapa kita tambahkan kitosan? Misalnya untuk menambah daya antibakterinya gitu. Untuk menambahkan biokompatibilitasnya gitu. Jadi kalau tadi tanya, terus kemudian sitotoksisitasnya gimana? Justru tambah bagus kalau ditambahin kitosan gitu ya. Kitosan ini diketahui bahwa biokompatibilitasnya tuh bagus gitu. Dan itu sudah terbukti juga, sudah kita ujikan di laboratorium. Kita dapatkan pada konsentrasi optimal itu pertumbuhan atau sel yang hidup yang bisa berproliferasi itu banyak di atas 80% gitu. Jadi dia tidak toksik untuk jaringan, untuk sel tuh enggak. Saya sudah coba di sel osteoblast, sel fibroblast itu semua aman gitu ya. Nah itu pentingnya uji-uji setelah kita bikin gitu ya. Kalau ibaratnya kan kalau bikin-bikin ya kayak bikin nasi goreng aja gitu ya gampang. Tapi kita ujiin dulu nih nasi gorengnya udah enak apa belum kan gitu ya dok. Nah ini sama gitu. Kita bikin hidroksiapatitnya itu gampang di lab tinggal aduk-aduk, tetes-tetes gitu kan ya. Kita saring-saring gitu. Tapi terus kemudian kalau kita pengen enak gitu nasi gorengnya kan ditambahin telur, mungkin ditambahin seafood, tambahin bahan yang lain. Ini sama, hidroksiapatit juga gitu. Kalau pengen hidroksiapatitnya lebih bagus hasilnya, maka kita kombinasikan dengan bahan lain gitu kurang lebih. Gimana saudara penanya? Baik, cukup. Terima kasih dokter. Saya buka lagi penanya berikutnya.
Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maura Hervian dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Izinkan saya bertanya mengenai mengapa proses regenerasi tulang memerlukan dukungan biomaterial dokter. Terima kasih. Luar biasa ya, teman-teman pertanyaannya bagus-bagus nih dokter. Ya. Jadi benar ya, dia perlu bantuan dari luar, additional support. Kenapa? Ya, jaringan keras itu kan beda sama jaringan lunak. Tadi saya bilang kalau sariawan itu seminggu 2 minggu udah sembuh, nggak ada bekasnya lagi ya gitu, healingnya tuh sempurna. Tapi kalau tulang nggak begitu. Kenapa? Ya karena dia kan keras ya, lebih kompleks jaringannya di situ gitu. Kalau jaringan lunak vaskularisasinya lebih banyak ya di situ ya, jadi lebih mudah healingnya daripada jaringan keras. Jaringan lunak nggak butuh tuh namanya kekuatan fisik mekanis tuh nggak butuh, tapi kalau tulang itu kan butuh. Nah di situ effortnya yang kita berikan, makanya kita ekstra kalsiumnya, kita bikin hidroksiapatitnya supaya itu menambahkan kekuatan mekanis, menambahkan kekuatan fisik gitu ya, nggak mudah degradasi tadi gitu ya, supaya itu kita bisa dapatkan tulang yang kita mau, yang benar-benar keras gitu. Kalau jaringan lunak aja sih seminggu 2 minggu sembuh, tapi kalau jaringan keras nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus ditambahkan material dari luar. Iya betul begitu kurang lebih. Ya, bagaimana penanya? Sudah cukup dokter, terima kasih atas jawabannya. Ya memang kalau ada defect itu memang nggak bisa langsung sembuh gitu ya dok ya, apalagi defeknya sangat besar sekali, jadi memang harus penambahan bahan yang tentunya untuk mempercepat regenerasi tulang tadi. Mungkin ada penanya berikutnya. Sudah cukup, mungkin saya ingin tanya dok, boleh dok? Nah, satu aja mungkin ya, dokter kan memakai cangkang kerang ya, kira-kira apa sih keunggulannya dibandingkan banyak sekarang ya bahan yang mengandung hidroksiapatit tadi ya, kira-kira apa dok keunggulannya? Iya, yang pertama adalah limbahnya dulu ya dok. Limbah cangkang kerang ini banyak sekali. Kerang tuh juga macam-macam ya dok, kerang darah, kerang tiram, kerang hijau gitu. Jadi kita punya limbah yang banyak banget. Nah ini belum diolah. Jadi kita bisa meningkatkan daya ekonominya misalnya begitu. Terus kemudian juga kita sudah melakukan penelitian di banyak kerang. Itu memang 96%-nya, jadi itu di atas 3/4-nya gitu ya, sebagian besar tuh memang isinya kalsium. Nah ini merupakan berarti kan sumber yang potensial ya, kalau kita mau bikin hidroksiapatit kita butuh kalsium yang banyak gitu. Saya pernah dari susu terlalu banyak dok. Oh ya. Nggak terlalu banyak. Kalau misalnya tulang atau gigi dari binatang itu mungkin lebih bagus, lebih banyak, tapi kemungkinan imunogeniknya lebih tinggi, kemungkinan inflamasinya lebih tinggi gitu. Jadi makanya kita gunakan cangkang kerang ini dokter, gitu kurang lebih. Berarti ini apa ya, merupakan limbah ya dok ya, limbah yang daripada dibiarkan terus lebih baik kan dipakai, diolah, dibuat nasi goreng atau hidroksiapatit sebagai pembentuk tulang ya nantinya gitu. Nah saya kira bagus sekali ini materinya. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan dari audien? Ini mungkin masih agak bingung ya, ini semester berapa. Cuma nanti ini materi tentang hidroksiapatit ini nanti ada di semester 7 ya dok ya. Tentang implan itu ada nanti. Ini sangat mendukung sekali materi ini. Gitu dok. Ya. Untuk penanya sudah tidak ada lagi? Baik, saya rasa sudah ini 50 menit ya, kurang lebih 50 menit dan tanya jawabnya sudah selesai.
Sebelumnya saya simpulkan dulu ya dari pemateri Dr. Rizky tadi bahwa hidroksiapatit itu merupakan sumber dari kalsium dan juga fosfat yang dapat dibutuhkan dalam rekonstruksi tulang ya. Jadi memang sangat dibutuhkan. Hanya saja dari penelitian ini masih perlu dieksplor lagi ya Dok ya, perlu penelitian tambahan ya. Nanti ini mungkin untuk wawasan bagi adik-adik nanti yang akan menempuh yang akan menempuh skripsi ya tentang bahan biomaterial hidroksiapatit ya, kebetulan ya, kami dari FKG UNED juga mengembangkan bahan hidroksiapatit, mungkin bisa kolaborasi nanti Dok untuk penelitian berikut. Untuk selanjutnya mungkin bisa beri aplaus untuk Dr. Rizky Amalina penyampaian dari materinya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk pemateri dan moderator agar tetap berada di atas panggung untuk penyerahan sertifikat oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Yang terhormat, Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, Magister Kesehatan, Spesialis Odontologi Forensik Konsultan, kami silakan. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Dr. Gigi Rizky Amalina MSI. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Begitu pula terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Gigi Amiatun Naini MKes sebagai moderator dari pembicara ketiga kita pada acara hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi yang keempat. Materi akan disampaikan oleh Ibu Imelda Esteriana STMKM dan penyampaian materi ini akan dimoderasi oleh Apoteker Firda Aprilia M Clean Farm. Kami silakan kepada Ibu Firda sebagai moderator untuk naik ke atas panggung.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para tamu undangan, partisipan yang saya hormati. Selamat datang di Simposium Green Science in Oral Health, Uniting Dentistry and Pharmacy Through Herbal Innovation. Sesi ini akan bertujuan untuk menggali bagaimana produk dan inovasi herbal dapat memperkuat integrasi antara dunia kedokteran gigi dan farmasi, guna meningkatkan luaran klinis dan memperkuat tata kelola regulasi. Perkenalkan, saya Firda Aprilia Wardani dan saya akan bertugas sebagai moderator pada sesi ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang terhormat pada sesi keempat ini, Ibu Imelda Esteriana, STMKM, selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di BPOM RI. Baik, Ibu Imelda telah mengabdikan hampir 3 dekade karirnya dalam pengembangan, pemeriksaan, regulasi, dan supervisor di bagian obat tradisional, suplemen kesehatan, serta kosmetik di Indonesia. Beliau mulai karir pada tahun 1996 di Pusat Pengujian Obat dan Makanan. Boleh di next, Mas? Ya. Di Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) BPOM. Kemudian pada tahun 2001 hingga 2018, beliau bertugas di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Tahun 2018 hingga 2025, beliau menjabat di Direktorat Surveillance, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, dan pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Oktober, beliau resmi menjabat sebagai Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yang memimpin jalur regulatori nasional untuk inovasi berbasis bahan alam. Perjalanan pemimpinan beliau meliputi berbagai peran strategis, antara lain yang pertama, Kepala Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi, Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi, Kepala Subdirektorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen, Koordinator Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi, dan yang terakhir sebagai Ketua Tim Kerja Sertifikasi. Dengan pengalaman yang sangat luas ini, beliau merupakan salah satu pakar yang terkemuka di Indonesia dalam tata kelola regulatori produk berbahan alam, sebuah pilar penting yang mendukung inovasi herbal untuk kesehatan gigi dan mulut. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu Imelda akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengembangan Bahan Alam melalui Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam rangka registrasi produk untuk kesehatan gigi dan mulut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa Ibu Imelda yang sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Imelda. Selamat siang Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, selamat siang. Baik, apakah Ibu Imelda sudah siap untuk memberikan pemaparan kepada teman-teman sekalian dan undangan yang hadir pada siang hari ini? Ya, sudah siap. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Imelda untuk menyampaikan pemaparannya. Ibu Imelda, time is yours. Ya, terima kasih pada MC. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, saya baru bergabung, kebetulan tadi pagi ada kegiatan lain. Di sini ada beberapa tim saya yang nanti akan membantu bila akan diskusi atau mungkin akan lebih teknis. Saya ingin memaparkan terkait dengan perkembangan bahan alam melalui tujuan pelaksanaan uji praklinik atau PPUPK atau persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam rangka registrasi produk untuk kesehatan gigi dan mulut. Lanjut, boleh tanya kepada MC, ini audiensinya ada berapa ya? Mohon maaf. Untuk jumlah audiensnya yang bergabung pada siang hari ini ada 200 peserta, Bu.
Ya, dan ini terdiri apa? Terdiri dari pelaku usaha kah, peneliti atau apa? Oke, Mahasiswa? rata-rata adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi, Ibu. Oke, baik. Oke. Terima kasih kepada MC yang sudah menjelaskan. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini OTN kita akan membicarakan mengenai kategori produk kesehatan gigi dan mulut, lalu kemudian PPUPK, PPUK OBA. OBA itu adalah obat bahan alam. SK itu adalah suplemen kesehatan, OK itu obat kuasi dan kosmetik. Kalau kuasi itu seperti gosok ya, balsem begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah riset produk gigi dan mulut, gitu ya. Lanjut. Yang pertama kita bicarakan mengenai kategori produk gigi dan mulut, gitu ya. Di Indonesia, produk untuk kesehatan gigi dan mulut dapat terdaftar sebagai obat bahan alam. Kalau dulu itu disebutnya obat tradisional. Kalau sekarang itu sudah berubah sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan menjadi obat bahan alam. Lalu juga bisa terdaftar sebagai obat kuasi, ya. Ini lalu kemudian bisa terdaftar sebagai kosmetik, lalu yang terakhir adalah alat kesehatan. Dari ini alat kesehatan diajukan ke Kemenkes, ke Direktorat Jenderal Farmasi dan alat kesehatan ya. Nah, sedangkan obat bahan alam, obat kuasi dan kosmetika ini diajukan pendaftarannya ke Badan POM, yaitu adalah di Direktorat Registrasi OT, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik. Jadi kalau di Badan POM itu ada 3 ya. Kedeputian 1 adalah obat, yang kedeputian 2 ini yang cukup banyak produknya, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik. Lalu kedeputian 3 adalah pangan, gitu ya. Lanjut. Nah, ini komoditi yang diawasi oleh Badan POM. Jadi ini saya bicarakan mengenai, tapi pada dasarnya semua sama ya. Jadi ada pengawasan yang pre-market dan post-market. Kalau pre-market adalah sebelum beredar. Nah, itu biasanya adalah registrasi produk maupun persiapan dari sarana, ya, dari sarana produksi, atau persiapan dari sarana importir kalau dia produknya impor. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kedua 2 ini obat tradisional, suplemen ya tadi saya sampaikan. Nah, kalau seseorang ingin mendaftar, bingung gitu ya, apakah bisa masuk di obat tradisional, apa bisa masuk di suplemen kesehatan, apa masuk di obat kuasi, atau masuk di kosmetik, kita punya ada namanya START. Ya, START itu adalah simulasi penetapan kategori masuk ini yang warna biru itu TTP registrasi OTSKK Go ID. Di selarasnya itu nanti ada di sini ada namanya nanti START. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba di situ. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai, teman-teman semua sudah mempunyai komposisinya apa saja, silakan dimasuk. Nanti mereka akan memberitahu. Oh, masuk di obat tradisional atau obat bahan alam. Oh, masuk di kuasi. Oh, masuk di kosmetik. Kalau bisa masuk di semuanya berarti masuk di kedeputian lain, mungkin seperti obat gitu ya, atau mungkin di pangan ya. Ini ada di simulasi, ini kita coba. Jadi tidak salah, jangan sampai Bapak Ibu udah mempersiapkan sarananya, ternyata bahan bakunya itu tidak masuk di kami, karena kan ada beberapa bahan baku yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, atau yang bahan baku oh ini hanya di pangan, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini obat bahan alam, ya. Ini komposisinya herbal sesuai dengan regulasi atau ya, bagi daun alang, selasi, ya. Ini bentuk sediaannya yang terdaftar untuk gigi dan mulut itu adalah cairan obat luar, ya. Lalu serbu, ada lalu kemudian kapsul dan COD atau cairan obat dalam. Nah, klaim atau khasiat yang selama ini kami berikan itu adalah membantu mengurangi sariawan, lalu membantu menyegarkan mulut, lalu mengurangi bau mulut, lalu membantu meredakan sakit gigi. Ini klaim yang kami sudah berikan, gitu ya.
Sedangkan obat kuasi itu komposisinya adalah isolat, ya. Isolat ini kombinasi herbal dan sesuatu formularium nasional, misalnya boraks, gliterin, gitu ya. Lalu bentuknya yang di obat kuasi itu adalah cairan obat luar, gel atau film strip. Nah, klaim yang diberikan saat ini adalah untuk bibir pecah-pecah dan sariawan, lalu membantu memberi rasa segar di mulut, lalu perlindungan terhadap kuman, lalu meringankan sariawan, dan membantu memberi rasa segar di mulut. Nah, terakhir ini adalah kosmetik. Ya, untuk gigi dan mulut itu komposisinya sesuai dengan regulasi definisi kosmetik, ya. Sediaannya juga perawatan gigi dan mulut, ya, sesuai dengan di PRB POM 21 tahun 2022 di lampiran 1, dan klaimnya sesuai dengan klaim kosmetik di PRB POM 3 tahun 2022. Di sini tidak, kalau di deputi 2 untuk obat tradisional atau obat bahan alam, obat kuasi, itu tidak ada pernah kita klaim itu mengobati, tidak. Tapi membantu, mengurangi. Nah, kalau ini klaimnya ternyata Bapak Ibu ada yang ingin mencoba atau pelaku usaha ingin klaim yang berbeda, apakah boleh? Boleh, tetapi berdasarkan dari kajian, data empiris kah, data uji klinis kalau misalnya sudah ada, atau klinis, ya, atau misalnya juga dari kita lihat keamanan dan kemanfaatannya. Nah, kalau memang itu semuanya terbukti, itu boleh di luar dari klaim yang ini. Seperti itu ya, tidak harus ini, tetapi inilah yang telah kami berikan, ya. Lanjut. Nah, ini adalah untuk yang saya sampaikan untuk kesehatan gigi dan mulut di kosmetik, itu yang sudah kita beli, sudah kita berikan itu sesuai dengan PRB 21 tahun 2022. Itu adalah pasta gigi. Ya, ini sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan gigi. Lalu mouthwash, ya, kosmetika yang digunakan untuk membersihkan dan menyegarkan mulut dengan cara berkumur. Lalu kemudian penyegar mulut, ya, mouth freshener, ya, kosmetika yang digunakan untuk menjaga kesegaran mulut, menutupi bau mulut. Lalu sediaan pemutih gigi, kosmetika yang digunakan untuk membuat gigi tampak putih alami. Lalu sediaan perawatan gigi dan mulut lainnya, ini kosmetika yang digunakan untuk perawatan gigi dan mulut yang tidak termasuk dalam salah satu kosmetika yang digunakan untuk perawatan gigi dan mulut. Ini yang terdaftar di kami saat ini untuk kosmetik. Nah, ya, lanjut. Nah, ini kalau untuk obat bahan alam, tadi obat tradisional, memungkinkan untuk gangguan mulut berupa mulut, radang gusi ringan atau sariawan. Selebihnya belum, tidak ada. Ya, dan mungkin ini saya bilang yang hanya ringan. Kalau yang sudah serius, mungkin ya itu lagi adalah ke dokter atau obat, gitu ya. Ini hanya yang berupa ringan. Ini yang kita berikan gangguan mulutnya. Lanjut. Nah, ini adalah batasan penggunaan produk kosmetika area mulut dan gigi. Ini definisi kosmetika itu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti ini biar kosmetik, epidermis, rambut, ya, kuku, bibir, organ genital bagian luar, dan terakhir ada gigi atau membran mukosa mulut. Nah, ini ada yang di nomor terakhir, ya. Nah, kemudian untuk membersihkan kosmetika, ya, mewangi, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, melihara tubuh. Nah, kosmetika tidak untuk mengobati dan bukan obat, ya, dan bukan obat. Jadi kalau ada klaim yang mengobati, gitu ya, ini tidak bisa, ya, karena memang ini bukan obat, ya. Lanjut.
Nah, ini adalah batasan penggunaan produk kosmetika, area mulut dan gigi. Nah, tem yang diizinkan, ini contohnya. Membersihkan gigi dan mulut, menjadikan gigi tampak putih alami, mencegah pembentukan plak dengan menyikat gigi, mengurangi plak dengan menyikat gigi, perawatan gigi berlubang, membantu mencegah gigi berlubang, melawan atau mengurangi bau mulut, membantu melawan bakteri penyebab bau mulut, menyegarkan mulut, merawat kekuatan gigi, mengurangi noda gigi, mengembalikan warna putih alami gigi, dan membersihkan area mulut. Ini yang dapat diizinkan. Mohon maaf Bu Imelda, boleh ditunggu sebentar untuk share screen-nya, Nji? Iya, boleh. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Baik, ini klaim yang tidak diizinkan ya Bapak Ibu. Jadi membasmi plak penyebab karies gigi, memperbaiki fungsi dan kualitas air liur, untuk gusi berdarah, membunuh kuman penyebab bau mulut, mencegah sariawan, anti tartar, anti karies, anti gingivitis, anti gum bleeding. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, ini diatur semuanya klaim ini sebagai produk kosmetika atau produk obat ditentukan oleh bahan atau komposisi. Jadi memang klaim ini kita akan lihat apakah dia bisa untuk misalnya bau mulut. Oh, di klaim ini bisa untuk mengurangi kerang gigi atau apa. Tergantung dari klaim atau komposisi yang dikandung. Tidak mungkin klaimnya apa, kandungannya apa, itu harus sejalan. Kalau berbeda kita tidak izinkan, ya. Lanjut. Nah, kalau mau tahu itu tadi ya Permen POM 3 tahun 2023 tentang klaim. Nah, ini di dalam registrasi itu tadi saya bilang kalau ada namanya website-nya ini nih, mohon maaf di tempat yang warna biru kehijauan, registrasi OTSKA.ID boleh dibuka. Nah, di sini nanti ada layanan registrasi, ya layanan registrasi itu berupa slot yang warna putih notifikasi, siap UK dan Sireka. Slot ini untuk pendaftaran obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Notifos ini untuk kosmetik, siap UK ini adalah untuk uji klinis, Sireka ini untuk iklan. Jadi iklan untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi harus ada market, ada persetujuan, baru boleh beriklan. Jadi rancangannya. Sedangkan untuk kosmetik tidak ada persetujuan rancangan iklan, boleh langsung beriklan tetapi ada pengawasannya. Lalu nanti ada namanya kita di Instagram itu namanya ekspresi, ya edukasi seputar registrasi. Nah, ini kita menyampaikan fitur-fitur live di Instagram. Nah, ini video-video di Instagram ini artinya topiknya bukan dari kita, tapi topiknya dari pelaku usaha. Jadi nanti kami di dalam Instagram itu kami akan menanyakan kepada follower kita apa yang mereka inginkan. Kalau mereka ingin topik tentang misalnya tentang pendaftaran kosmetik, nanti kita akan buatkan videonya. Tentang uji klinis kita akan bikinkan videonya. Jadi nanti ini tergantung dari permintaan dari follower atau pelaku usaha atau masyarakat ya. Nah, lalu ini tadi saya sampaikan layanan registrasi satu pintu. Jadi melalui registrasi OTSK ini Bapak Ibu, teman-teman semua bisa melakukan pendaftaran semua di sini ya.
Lalu ada antrian atau jadwal untuk online konsultasi. Antrian untuk luring, ya loket luring. Lalu ada elektronisasi formulir konsultasi, ada redesign kalender, jadi kegiatan kita. Lalu kita ada media informasi dan edukasi, namanya Selasa atau informasi publik ya. Ini kita ada kegiatannya di semua. Dan ini semua ada di subsite registrasi OTSK. Jadi kalau ingin mengetahui semua bagaimana caranya segala macam, silakan datang ke subsite kita ya. Lanjut. Nah, ini tentang PPUPK, PPUK, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat koasi dan kosmetik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ya, ini supaya menghindari produk gagal memenuhi syarat izin edar, ini banyak nih uji yang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku, menyebabkan hasil riset tidak mendukung pengajuan registrasi. Jadi, diharapkan sebelum melakukan penelitian, harus nih, kalian sebelum melakukan suatu uji ini, membutuhkan PPUPK atau PPUK dari Badan POM. Yaitu apa PPUPK? Persetujuan pelaksanaan uji klinik. Atau PPUK, persetujuan pelaksanaan uji klinik. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya akan melakukan riset, nah sebaiknya minta dulu persetujuannya ini. Ya, nanti kalau sudah disesuai dengan protokol kita, gitu ya protokolnya, baru Bapak Ibu melanjutkan untuk penelitian. Karena pelaksanaan uji praklinik atau klinik yang baik menghasilkan data atau bukti praklinik klinik yang memenuhi unsur kesahihan dan terpercaya yang diperlukan sebagai bukti dukung dalam pengajuan registrasi. Ya, pengajuan PPUPK perlukan ini bersifat voluntary. Jadi kalau ini yang wajib itu biasanya adalah untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan maupun obat koasi. Sedangkan untuk kosmetik itu bersifat voluntary. Ya, tidak wajib. Lanjut. Nah, ini definisi ya penggolongan obat bahan alam. Mungkin saya kembali lagi ya ke depan, bahwa untuk jamu yang terdaftar saat ini di Indonesia kita keluarkan berjumlah lebih dari 18.000 nomor izin edar. Ya, jadi kalau obat bahan alam berupa bahan atau ramuan ya sumber dari pengetahuan tradisional atau budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Ini obat herbal terstandar ya. Jadi kalau yang di bawah itu adalah jamu, yang di atasnya adalah obat herbal terstandar. Kita sudah mempunyai 72. Ini kalau obat herbal terstandar itu adalah obat bahan alam yang digunakan secara turun-temurun di Indonesia untuk memelihara kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinik. Ya, kalau ini adalah melalui uji praklinik serta bahan bakunya telah distandarisasi. Jadi kalau jamu itu atau obat bahan alam dengan menggunakan empiris, data empiris. Sedangkan untuk herbal terstandar itu menggunakan uji praklinik ya, jadi bahan bakunya sudah terstandar. Lalu yang paling atas adalah fitofarmaka. Di Indonesia baru ada 20 fitofarmaka. Itu obat bahan alam yang digunakan untuk memelihara kesehatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan, uji klinik. Dua, kan sebelum ke klinik bisa praklinik dulu ya. Jadi praklinik dan klinik gitu ya, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nah, jadi fitofarmaka itu praklinik dan klinik. OHT di bawahnya praklinik, di bawahnya adalah empiris ya. Di luar itu adalah obat bahan alam lainnya. Ini baru nih. Itu biasanya obat bahan alam inovasi baru, obat bahan alam import ya. Terus obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah yang baru gitu ya. Lanjut. Ini adalah suplemen kesehatan, obat koasi dan kosmetik. Jadi definisi suplemen kesehatan berdasarkan Perka 32 tahun 2020 yang dimaksud melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan atau bahan lain.
bukan tumbuhnya dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Jadi tidak ada, kalau suplemen itu tidak ada yang dikombinasi dengan tumbuhan. Jadi memang benar-benar mengandung vitamin, mineral, dan asam amino atau bahan lain, tapi bukan tumbuhan, ya. Sedangkan obat kuasi sedianya mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik atau lokal untuk mengatasi keluhan ringan ya. Kalau definisi kosmetik tadi sampaikan bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi nggak ada yang dimasuk ke dalam ya. Nah, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital tadi sampaikan, dan terakhir ada gigi dan membran mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, membuat penampilan, memperbaiki bau badan, dan melindungi atau melihara tubuh ya. Jadi harus jelas ya, radikalisasinya harus jelas, data dukungnya, segala macamnya. Lanjut. Nah, ini adalah uji praklinik dan klinik data dukung nih, ini uji praklinik ya. Uji yang dilakukan pada hewan untuk melihat keamanan serta khasiat produk. Nah, bisa lihat di POM ya. Dibutuhkan sebagai data dukung untuk saya sampaikan obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Saya sampaikan lagi tadi kan harus mempunyai persetujuan dari PPUPK ya, ini harus mempunyai persetujuan praklinik ya yang dilebihkan oleh Badan POM. Kalau uji klinik tadi disampaikan ya, memastikan efek kliniknya untuk memastikan ya, menemukan atau memastikan efek klinik farmakologi dan atau untuk farmakodinamik lainnya, dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan atau untuk mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi untuk memastikan keamanan dan atau efikasi produk. Ini ada POM-nya. Sama data dukung untuk ini fitofarmaka. Jadi saya sampaikan fitofarmaka ini yang untuk menggunakan uji klinik ya. Ini juga sama memerlukan PPUA ya, yang didukung oleh BPOM. Nah, saat ini kita sudah mempunyai Satgas Fitofarmaka ya. Satgas Fitofarmaka itu dari beberapa kementerian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Menko PMK, BIN gitu ya, banyak lah. Kami itu ada satgasnya, di mana sudah ditetapkan 10 penyakit yang menjadi prioritas, yang menjadi target untuk menghasilkan suatu fitofarmaka ya, dilakukan penelitian gitu ya. Itu untuk penanganan stunting gitu ya, lalu anti hipertensi, komplement atau ajuvan kanker, penanganan stroke, anti diabetes, penanganan gangguan fungsi hati, modulator ya, penanganan nyeri sendi ya, peluru batu saluran kemih, dan anti hemoroid. Ini yang saat ini sedang menjadi target dari Satgas Fitofarmaka ya. Sedangkan untuk uji praklinik atau uji klinik digunakan juga sebagai data dukung registrasi variasi high claim ya, tagline atau produk tertentu ini ya. Lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan kalau obat kuasi uji klinik digunakan sebagai data dukung mencantumkan tagline tertentu. Ya, ini kalau uji klinik nih, makanya balik lagi saya selalu ingatkan karena banyak peneliti sudah mau melakukan penelitian, sudah jalan, taunya belum mendapatkan PPUPK, PPUK, dan ternyata tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan kita, dengan belum dapat persetujuan dan tidak sesuai, sehingga akhirnya itu tidak diterima, sehingga akhirnya dari awal kembali. Nah, ini jangan sampai berulang. Nah, kalau suplemen kesehatan, uji klinik ini untuk apa? Yaitu untuk high claim. Ya, strain baru untuk probiotik juga. Jadi kalau untuk high claim yang lebih tinggi ataupun untuk sesuatu yang baru kayak strain probiotik baru, itu harus menggunakan uji klinik. Karena uji klinik yang sangat itu adalah di obat bahan alam ya, itu untuk ada fitofarmaka FF. Kalau obat kuasi tidak ada FF, tetapi dia untuk tagline tertentu. Konsumen kesehatan tidak ada FF-nya, tetapi dia untuk high claim atau strain untuk probiotik. Sedangkan untuk kosmetik itu adalah uji praklinik dan klinik digunakan sebagai data dukung untuk klaim tertentu. Jadi kalau klaimnya berbeda atau klaimnya lebih tinggi atau klaimnya tertentu ya, dia itu diperlukan adanya penelitian dari uji praktek atau klinik ya. Pengajuan PPUPK ya dan pengajuan PPUK ya bersifat voluntary. Jadi kalau misalnya sudah mempunyai, nah itu silakan diajukan, kita akan memberikan
Apa kalau sudah sesuai nanti kita akan berikan klaimnya ya. Lanjut. Ini adalah ini mungkin bisa dilihat regulasi tentang regulasi tentang kesehatan PNBP ya, nomor 2 adalah PNBP untuk pembayarannya, mungkin bisa dilihat perizinan berusaha ya, karena kan setiap yang akan seperti kita ketahui kan sekarang melalui OSSRGA dan kita harus mempunyai KBLI-nya ya, ini bisa dilihat. Lalu registrasi, ini ada registrasi Perpres POM 25 tahun 2003 tentang obat bahan alam, Perpres POM 7 tahun 2023 tentang obat kuasi, Perpres POM 32 tahun 2022 tentang suplemen kesehatan ya Bapak Ibu. Bisa apa aja yang diuji bisa dilihat Perpres POM 29 dan 24 buat bahan alam dan suplemen kesehatan. Klaim, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin klaim, panduannya apa, ini ada klaimnya Perpres POM 30 19 gitu ya, silakan lihat klaimnya. Kalau misalnya di luar dari itu boleh saja, tetapi kami akan melakukan evaluasi. Lihat dari data empirisnya, lihat dari komposisinya atau bahannya, mendukung atau tidak dengan klaim yang baru seperti itu. Nah, uji praklinik ya, ini ada di Perpres POM 10 ya tentang uji toksisitas praklinik secara in vivo, lalu juga Perpres POM 20 2023 tentang pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional. Nah, uji klinik itu ada Perpres POM 8 dan Perpres POM 17. Tata cara laksana persetujuan pelaksanaan uji klinik dan 17 tentang pedoman penilaian produk suplemen kesehatan mengandung prebiotik. Ini yang paling terbaru karena saat ini memang lagi banyak tentang prebiotik. Maka Perpres POM yang terbaru adalah 17 tahun 2025 ya. Nah, lanjut. Ya baik. Nah, ini hilirisasi riset kita tetap diminta, kita tetap mendukung, mensupport, itu ada namanya program hilirisasi riset obat bahan alam. Jadi kita ada bekerja sama dengan Kemenkes, dengan penelitian, dengan BRIN gitu ya, dengan akademisi. Nah, terutama nih akademisi kita juga sama, kita juga sering bekerja sama, kita sering juga kita kunjungi, kita melakukan sosialisasi, kita juga ada pelatihan kita lakukan di akademisi. Ini adalah hilirisasinya, pertama penyiapan bahan baku ya, lalu uji praklinik dan formulasi ya Bapak Ibu. Jadi lalu uji klinik ya, fase 1, fase 2 dan fase 3. Ini harus sesuai dengan CUKB, cara uji klinik yang baik. Lalu kemudian kalau sudah oke, sudah setuju, baru kita mendaftarkan ke registrasinya. Ya, sudah daftarkan registrasinya, jangan lupa bahwa sarananya harus sudah mendapatkan GMP. Ya, ada GMP-nya adalah CPUTB, kalau kosmetik CPKB. Ya, kalau suplemen itu sama, saat ini adalah menggunakan CPUTB. CPUTB itu adalah cara produksi obat tradisional yang baik, ya. Nah, kalau CPKB tadi saya sampaikan, terus kemudian melaporkan pharmacovigilance, itu udah pasti ada pelaporan secara rutin untuk pharmacovigilance. Ini adalah hilirisasinya ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan obat bahan alam. Kita harus melihat komposisinya, bentuk sediaannya ya, uji praklinik dan klinik dan standarisasinya. Ada larangan tentang obat bahan alam di dalam Perpres POM 25 tahun 2023. Bahwa untuk obat bahan alam yang dilarang adalah intravaginal, bentuk sediaannya intravaginal tidak boleh, tetes mata tidak boleh, parenteral tidak boleh, suprasterial kecuali untuk wasir ya, bentuk sediaan lain yang berdasarkan kajian risiko BPOM dapat membahayakan kesehatan masyarakat ya. Lalu yang dilarang itu adalah tidak boleh mengandung etil alkohol kadarnya lebih dari 1%. Ya, bentuk tintur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Lalu bahan kimia obat tidak ada, itu tidak ada toleransinya bahan kimia obat. Bahan isolat atau hasil sintetik, narkotik, psikotropik, tumbuhan dan atau hewan yang dilindungi, ini tidak boleh. Lalu kemudian bahan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bahan yang dilarang itu ada di lampiran, ya Perpres POM 25 tahun 2023, monggo silakan di lampiran 8.
Ada bahan-bahan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau mendaftar, terus Bapak Ibu masukkan ternyata ada bahan yang dilarang, itu tidak diperbolehkan. Kalau sampai tidak diperbolehkan, mau nggak mau Bapak Ibu harus merubah reformulasi. Merubah reformulasi, melakukan lagi stability. Maka bila ingin melakukan pendaftaran, dilihat atau membuat suatu produk atau melakukan riset, lihat dulu bahan yang dilarang apa. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mendaftar, ditolak, reformulasi akhirnya membuat lagi dari stability dari awal, ya. Jadi tolong diperhatikan, ya. Lanjut. Nah, ini adalah daftar bahan yang dilarang dalam formula obat bahan alam. Ya, ini contoh-contohnya ada saga, ocotenitum, ada black tucos, ya. Ada unis. Nah, ini ada dapat diakses tadi sampaikan lampiran 8. Silakan Bapak Ibu boleh dilihat ya, diperhatikan kalau akan melakukan riset atau mendaftar, ini jangan sampai ada. Kalau ada pasti ditolak. Kalau mendaftarkan lagi, ya saya balik lagi reformulasi, berarti Bapak Ibu harus mengajukan kembali dalam bentuk reformulasi baru, ya. Reformulasi baru dan harus stability-nya pun juga ada, ya. Lanjut. Nah, ini adalah elemen uji praklinik ya Bapak Ibu. Jadi ini ada kemarin nih kami sudah sering ada ya form untuk pelaporan protokol pelaporan uji klinis atau praklinis atau ada tolong dilihat jangan sampai pada saat input ke kami itu berbeda dengan form-form yang sudah kita sampaikan. Ya, ini judul, tim peneliti, tempat pelaksanaan, tujuan penelitiannya apa, lama uji, pemilihan dan persiapan hewan uji, kondisi pemilihan hewan, pengelompokan dan dasar pemilihan dosis uji, penyiapan sediaan uji, pemberian sediaan uji, parameter pengamatan, metode pengambilan sampel uji, metode analisa data dan daftar pustaka, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di BPOM 10 tahun 2022 tentang uji toksisitas praklinik secara in vivo. Untuk uji farmakodinamik ditambahkan hewan model yang diinduksi dan diberikan sediaan uji, kelompok kontrol positif dan lain-lain. Ini lihat BPOM 20 tentang uji farmakodinamik, ya. Jadi ini tolong dilihat, ya. Lanjut. Ini adalah protokol uji klinik gitu ya. Satu dokumen lengkap dan rinci yang mengenai antara lain organisasi suatu uji klinik, latar belakang, tujuan, desain, metodologi, dan pertimbangan statistik. Ini terdapat di PRBPOM 8 tahun 2024. Ini lebih detail, mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya. Lalu pelaksanaan uji klinik sesuai dengan cara klinik yang baik atau CUKB, protokol yang baik ya. Dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika, syarat awal uji klinik yang baik dan menghasilkan data yang valid dan kredibel, ya. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk uji protokol untuk uji klinik, ya. Ada informasi umum, informasi latar belakang, ya. Tujuan ini seperti yang tadi, pemilihan subjek, penghentian, pengobatan subjek, prosedurnya, jadwal penelitian, perhitungan jumlah subjek, analisa data, penilaian keamanan, akses langsung pada data atau dokumen sumber, pengawasan mutu dan pemastian mutu, etik, penanganan data dan penyimpanan dokumen, keuangan asuransi dan kebijakan asuransi, ya. Ini elemen protokol untuk uji klinik. Lanjut. Ini substansi penting dalam PRBPOM 8 2024 terkait lampiran 2. Pedoman uji klinik obat bahan alam terkait metode pembuktian, standarisasi dan karakteristik produk uji. Terkait pelaksanaan uji klinik pada kondisi khusus, ya, lalu algoritma pembuktian keamanan dan khasiat obat tradisional, ya. Lanjut. PPUK dan PPUK. Nah, ini sebelum melakukan penelitian ini yang harus diajukan terlebih dahulu. Kami mempunyai layanan konsultasi, mempunyai loket untuk konsultasi untuk ini kami menginginkan silakan bisa melalui online juga, Zoom, bisa juga datang ke kami, ya. Ini persetujuannya mungkin bisa dilihat ya di regulasinya, ini juga sama ya. Dokumen teknisnya Bapak Ibu, ini persetujuan uji kliniknya ya, PPUPK ini juga ini per dokumen teknisnya. Persetujuan pelaksanaan uji klinik ya.
Ini uji praklinik kalau praklinik diajukan oleh pelaku usaha registrasi atau lembaga penelitian atau riset jika belum memiliki mitra industri, ya. Nah, sedangkan kalau untuk PPUK itu yang dapat diajukan oleh sponsor, organisasi riset kontrak atau ORK, dan peneliti yang bertindak sebagai sponsor. Nah, ini Bapak Ibu persetujuan syarat-syarat dokumennya antara PPUPK dengan PPUK, ya. Bisa ya Bapak Ibu ya, nanti dilihat lagi. Lanjut. Ini alur pengajuan PPUPK dan PPUK melalui siap UK. Jadi nanti di dalam tadi yang registrasi OTSKK ya, itu ada ya, nanti Bapak Ibu lihat namanya siap UK, diklik. Nah, ini pertama itu akan mengajukan akun perusahaan, akun yang mengajukan ya. Nanti terdapat username dan password ya. Satu akun dapat digunakan untuk pengajuan PPUK lebih dari satu produk dan untuk seluruh komoditi. Jadi tidak satu pengajuan, satu akun, tidak. Tapi akun itu hanya yang baru. Pertama aja, setelah itu bisa digunakan terus. Lalu pengajuan PPUK dan PPUK ya. Nanti di pengajuan serta dokumen sudah lengkap atau tidak. Lalu dicek kelengkapannya. Nah, ini bagaimana dong? Nah, setelah itu kelengkapannya, nah ini nanti kita ada dua, ada hasilnya berkas lengkap. Maka dia akan diterbitkan surat perintah bayar, ya, kita bayar, nanti bayar ke PNBP, lalu berkasnya sudah lengkap, berkas dikembalikan, kami kembalikan dan akan mohon untuk dilengkapi, ya. Ini pengajuan PPUPK praklinik biayanya 1 juta, pengajuan PPUK itu untuk uji klinik itu adalah 2 juta. Lalu setelah misalnya sudah lengkap, ya, kalau tidak lengkap dilengkapi, lalu dilakukan evaluasi. Nah, ini selama 20 hari kerja. Dievaluasi, dilihat oleh tim kami, tim UK. Kalau di kami kita bilang tim UK itu timnya orang-orang profesor ya. Karena sebenarnya sih tidak, cuma memang mereka akan benar-benar mempelajari sekali hasil riset tersebut, dan rata-rata secara umum yang berkomunikasi atau konsultasi ke mereka adalah seorang peneliti gitu ya. Jadi benar-benar mereka akan melihat gitu ya. Nah, hasilnya dari evaluasi itu ada berupa persetujuan PPUK dan PPUK. Kalau ada persetujuan berarti silakan melakukan riset. Dan kedua ada surat permintaan tambahan data. Jadi misalnya kurang, masih ada apa, nanti tambahkan data. Lalu kemudian penolakan, ya, nanti ini akan dilaporkan, diberikan di dalam siap UK tadi, di aplikasi itu, dan yang Bapak Ibu bisa melihat username dan password. Jadi tidak ada lagi melalui surat-surat secara hard copy, tetapi di dalam aplikasi tersebut, ya. Nah, siap UK ini belum terintegrasi dengan SSR, jadi bisa Bapak Ibu langsung masuk ke kami. Jadi beda dengan registrasi produk, memang sudah terintegrasi dengan OSSRBA, ya. Nah, sedangkan kalau siap UK ini belum, jadi hanya langsung ke aplikasinya BPOM langsung, ya. Lanjut. Nah, ini ketentuan terkait respon terhadap surat permintaan tambahan data, ya. Ini penyampaian perbaikan, tambahan data paling lama 100 hari, penyampaian perbaikan, ya, tambahan data paling 3 kali. Jadi kalau lebih dari 3 kali, berarti sudah langsung ditolak, ya. Lalu dalam hal permohonan tidak dapat menyampaikan perbaikan atau tambahan data sesuai dengan ketentuan, pemohon harus melampirkan rencana aksi dan kendala yang berkomitmen batas yang diperlukan untuk menyampaikan perbaikan. Jadi kalau ada perbaikan yang tidak memenuhi dengan waktu kita, silakan melampirkan rencana aksi dan kendala yang dihadapinya. Lalu kemudian perkembangan rencana aksi dan kendala dilaporkan ke BPOM setiap 100 hari terhitung sejak pemohon menyerahkan rencana aksi, jadi dilaporkan. Lalu dalam hal pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan pada butir 1 sampai 4, maka BPOM akan menerbitkan surat penolakan, ya. PPUK dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, ya Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut. Nah, ini peran BPOM dalam uji pelaksanaan ini, yaitu tadi BPOM melakukan pendampingan untuk pembuatan dari peneliti maupun pelaku usaha maupun siapapun yang dalam penyusunan protokol uji praklinik dan klinik, kita pendampingan. Itu ada tadi saya sampaikan, ada konsultasi luring maupun daring maupun online, ya. Lalu kemudian melakukan evaluasi uji praklinik sama klinik. Lalu kemudian
persetujuan pelaksanaan uji praklinik dan persetujuan pelaksanaan uji klinik. Lalu pendampingan, ya pendampingan melakukan uji klinik itu juga didampingi ya. Lalu nanti akan dilakukan audit inspeksi CUKB ya, dilakukan terhadap sistem fasilitas uji kliniknya, dokumen uji kliniknya, obat uji, temuan inspeksi itu berupa perbaikan ya, temuan kritikal kah, major kah, minor kah, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan. Jadi akan diaudit ya Bapak Ibu ke misalnya dilakukan uji klinisnya di mana gitu, kita akan datangi dan kita akan melihat seperti apa ya. Lanjut. Nah ini adalah persiapan data yang diperlukan untuk registrasi akun ya Bapak Ibu. Nih ada NIB ya, NPWP, nama instansi, email. Jadi mohon, kami ada kadang-kadang pelaku usaha minta emailnya diganti karena emailnya kepada misalnya seseorang, nah seseorang itu tidak bekerja sama lagi sehingga password dan itu username-nya dibawa dan tidak diberikan. Nah mohon ini bisa benar-benar memang yang bisa diterima atau dilihat oleh semua orang ya. Lalu kuasa ini data-data yang diperlukan saat pengajuan PPUK dan PPUK di siap UK ya. Nanti bisa dari tim ingin menyampaikan atau kita pada saat diskusi silakan, ini ada apa dokumen. Nah yang bawa adalah pengajuan PPUK. Ini juga sama ya dokumen. Ini semua nanti kita diskusikan ya. Di sini ada salah satunya ada file CV peneliti, file GDP-nya, sewa produk jadi, sewa-nya juga sama untuk pembanding dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, hubungan klaim khasiat dengan pembuktian khasiat, produk yang saat ini terdaftar hanya sebagai jamu dengan pembuktian secara empiris ya. Nah, ini evaluasi pembuktian khasiat, uji praklinik dan klinik didasarkan dari periode 30, pedoman klaim khasiat obat bahan alam ya. Ini jadi klaim obat tradisional. Secara tradisional membantu meredakan sariawan. Sedangkan klaim pengobatan terbukti secara ilmiah. Kalau uji praklinik, ini biasanya kita berikan membantu meredakan sariawan atau secara tradisional digunakan dan terbukti secara praklinik atau hewan coba atau uji farmakonik. Uji klinik itu terbukti secara uji klinik untuk meredakan sariawan atau secara tradisional digunakan dan terbukti secara uji klinik untuk meredakan sariawan. Ya, ini klaim pengobatan yang secara ilmiah. Kalau yang secara umum, yang empiris hanya secara tradisional membantu meredakan sariawan. Ini yang nomor 1 adalah yang secara empiris. Nomor 2 adalah melalui uji praklinik dan klinik. Ya, lanjut. Mohon maaf Bu Imelda, apakah layarnya terlihat untuk share screen-nya?
Boleh ke previous slide ya Mas ya, tadi belum selesai. Mohon maaf Bu Imelda, sepertinya di sini sinyalnya sangat terganggu karena kebetulan di Jember sedang hujan deras saat ini. Boleh ditunggu sebentar? Oh iya, Ibu? nggak apa-apa. Iya. Baik. N2 FM. Tuh. Baik, karena tadi memang sebenarnya materinya sudah tinggal sedikit, mungkin bagaimana jika kita langsung beralih ke sesi diskusi, Ibu Imelda? Ya boleh. Baik, Baik. silakan. Nanti teman-teman bisa bantu juga. Iya, baik, terima kasih sekali lagi atas pemaparannya yang sangat menarik. Tadi Ibu Imelda sudah menjelaskan dari awal tentang bagaimana penggolongan dari obat tradisional atau sekarang kita sebut sebagai obat herbal, obat berbahan alam, kemudian sampai kepada protokol dari uji klinik maupun uji praklinik. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi Q&A atau sesi diskusi kepada audiens. Dipersilahkan untuk mengangkat tangannya jika ingin bertanya kepada Ibu Imelda. Dipersilahkan untuk audiens. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Aziz Falaki Asauri dari Fakultas Farmasi. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki beragam spesies tumbuhan herbal. Namun sebagian besarnya hanya terolah menjadi jamu tradisional. Menurut Ibu, klaim seperti apa yang paling sering gagal dibuktikan dalam evaluasi khasiat dan apakah ada prioritas klaim tertentu untuk kesehatan gigi mulut yang lebih berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Azizi. Bagaimana dari Ibu Imelda, apakah langsung bisa dijawab? Ya baik, terima kasih. Mungkin coba saya jawab ya, nanti mungkin ditambah oleh tim teknis. Jadi memang pada prinsip tadi seperti yang saya paparkan bahwa klaim atau yang biasanya kita sampaikan itu untuk obat tradisional atau obat bahan alam itu adalah hanya untuk membantu, misalnya mengurangi gitu ya, tidak untuk mengobati, termasuk juga kosmetik. Nah, yang paling utama adalah komposisinya. Komposisinya itu tidak sesuai nggak dengan klaim. Ya, kalau komposisinya tidak sesuai dengan klaim, ya itu harus nggak bisa kita itu tidak disetujui gitu ya. Jangan sampai klaimnya apa terus komposisinya apa itu tidak disetujui, tetapi harus sejalan. Nah,
tadi dia kasih contoh kan, contoh-contoh yang sudah ada. Kalau misalnya, oh ini prioritas gitu ya. Nah, tadi saya contoh adalah yang sudah kita berikan untuk mulut tadi ya, untuk gigi atau mulut tadi ya. Itu adalah klaim yang disetujui. Di luar itu boleh nggak? Boleh saja. Asal bisa memberikan data empiris atau mungkin kalau sudah ada uji klinis, praklinisnya itu nanti akan kita evaluasi apakah diberikan atau tidak. Tetapi tadi kan ada juga yang tidak boleh memberantas bakteri bawah mulut, mengobati gitu tidak boleh. Nah, jadi dasarnya adalah dari bahan. Mungkin silakan dari tim Bu Novi atau Bu Suci atau Bu Ipit silakan, atau yang dari P2 silakan. Ya, izin Bu Email dan izin menambahkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Email pada paparan tersebut, itu acuan dari klaim khasiat itu didasarkan kepada per BPOM yang nomor 30 tadi ya. Namun memang pada pengalaman itu ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih hasil suatu penelitian itu tidak dapat diterima. Mungkin dalam hal pembuktian khasiatnya itu pemilihan hewan ujinya yang tidak tepat, kemudian pengelompokannya yang tidak tepat, dosis ujinya yang tidak tepat seperti itu. Lebih ke bagaimana pemilihan animal modelnya yang untuk pembuktian khasiat itu tuh yang tidak sejalan begitu. Nah, terkadang dosis ini salah satu yang ingin saya tambahkan terkait dosis pada saat melakukan uji praklinik dengan uji klinik itu dosisnya tidak sama. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Mungkin sedikit saja Bu Iman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, boleh lanjut? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dari Bu Imelda dan Bu Fitri dari BPOM. Selanjutnya mungkin kita akan beralih kepada pertanyaan kedua. Mungkin dari audiens ada yang ingin didiskusikan kembali? Ya, silakan Mas. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Faruk dari Fakultas Farmasi. Terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya, saya ingin bertanya, apa perbedaan mendasar atau paling sederhana antara produk yang didaftarkan sebagai kosmetika, obat herbal, terus sama obat kuasi. Misalnya dalam kasus sariawan, apa yang menyebabkan suatu obat bisa masuk kategori yang berbeda padahal itu klaimnya mirip? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Imelda bisa langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih. Ya, itu mungkin salah satunya adalah kalau obat bahan alam itu ada yang karyawan itu adalah bisa yang oral, artinya yang bisa ke mulut ataupun bisa ada dalam bentuk bisa dikonsumsi ya seperti obat gitu loh. Tetapi kalau kosmetik sudah jelas ya itu di luar, jadi tidak bisa oral, tidak bisa ke dalam kan gitu. Nah, kalau obat kuasi tadi jelas juga bahwa ada komposisinya yang menggunakan ya tadi seperti gliserin itu. Nah, kalau di obat bahan alam itu tidak boleh. Jadi ada beberapa komposisi yang memang dibagi-bagi seperti itu. Mungkin dari itu. Iya, izin menambahkan. Jadi terkait perbedaan mendasar antara obat bahan alam dan kuasi, nanti mungkin yang kosmetik ditambahkan oleh Ibu Novi, itu di komposisi. Jadi obat bahan alam hanya mengandung herbal, ekstrak herbal, tanaman, hewan dan ekstrak dari hewan. Tetapi kalau kuasi itu ada campuran isolatnya. Jadi mengandung mentol, mengandung metil salisilat, borak gliserin, gentian violet, itu termasuk dalam kuasi. Kalau boleh sebut merek, contoh nih obat yang beken untuk obat bahan alam, untuk sariawan atau obat kumur itu NK Sari. Kalau Minosep, nah itu untuk itu termasuk kuasi. Jadi karena komposisinya klorheksidin kan, jadi komposisinya itu udah isolat. Tetapi ambang batasnya klorheksidin juga bisa di kosmetik, itu di atas ambang batas kosmetik gitu. Sudah berfungsi lebih dari sekedar kosmetika, sehingga dia masuk ke dalam kategori kuasi tetapi tidak masuk ke dalam obat gitu, karena belum mengobati seperti tadi Ibu Imelda bilang. Terima kasih. Izin Bu Imelda menambahkan sedikit terkait kosmetik ya Bu.
Baik, untuk kosmetik itu intinya bukan untuk mengobati, begitu ya. Kalau sariawan itu kan berarti artinya sudah ada peradangan, sudah ada luka gitu ya di sisi membran mukosa area mulut seperti itu. Jadi kalau untuk ke arah pengobatan jelas bukan untuk roda kosmetik seperti itu. Kosmetik digunakan untuk kondisi tubuh dalam keadaan baik, keadaan sehat, istilahnya seperti itu. Jadi bukan untuk keadaan yang sakit. Demikian Bu Emel, terima kasih. Dan ini ada sedikit ini simulasi start tadi dari Mbak. Ya, silakan. Mbak. Ini start ini bisa diakses oleh masyarakat umum karena ada di subsite kami di track OTSK BPOM dan bisa dijadikan assessment tools awal untuk penetapan kategori. Memang ini satu direktorat 3 kategori produk, jadi memang agak complicated gitu lah ya. Gitu. Nah ini start sangat membantu di awal sebelum nanti bisa konsultasi mungkin dengan petugas loket atau duty manager. Ini linknya di registrasi otskk.pom, lalu klik start. Ini kita klik mulai dari start ini, lalu akan muncul pertanyaan, apakah tujuan penggunaan produk saudara, Bapak Ibu, berarti topikal gitu ya, untuk misalnya obat kumur gitu. Apakah tujuan penggunaannya topikal? Ya. Nah, apakah bentuk sediaannya ini termasuk misalnya cairan obat luar, suspensi, cairan kental, misalnya kita pilih cairan obat luar, nanti akan muncul tuh aturan-aturan cairan obat luar itu negatifly seperti apa gitu. Jadi kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, apakah menggunakan bahan baku yang ini? Jika tidak, maka tidak. Kalau lanjut, jika kita bilang ada, maka bilang oh tidak bisa didaftarkan sebagai suplemen karena termasuk dalam negative list yang dilarang. Apakah komposisi produk saudara ada bahan alam? Nah ini tadi yang saya bilang masuk ke obat bahan alam. Jika vitamin, asam amino, enzim, probiotik itu termasuk suplemen kesehatan. Jika isolat sintetis dan mineral bisa ke kosmetik dan bisa ke obat kuasi. Tergantung kadarnya. Jika memiliki kegunaan ya misalnya kita pilih kegunaan tadi kan ya untuk sariawan misalnya. Nah, apakah klaimnya pengobatan, apakah non-sistemik untuk keluhan ringan, sariawan itu untuk membersihkan, mewangikan, nah itu dipilih. Nah, jika kita tadi milih membersihkan dan mewangikan, walaupun isinya herbal, dia tetap bisa kosmetik. Karena kosmetik ada yang isinya kombinasi herbal juga, walaupun tidak terlalu banyak. Jadi seperti ini contohnya, aplikasi startnya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat komprehensif ya dari Ibu Emelda dan tim BPOM. Dari penanya, apakah ada yang mau didiskusikan kembali? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kemudian mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan ketiga dari audiens, dari partisipan. Apakah ada yang mau didiskusikan? Masih adakah? Ini kesempatan langka ya untuk bisa berdiskusi dengan expertnya secara langsung. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dita Triliana Saputri dari Fakultas Farmasi Universitas Jember.
Jadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan obat bahan alam adalah memastikan bahwa klaim khasiat yang dicantumkan pada produk itu benar-benar didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan peraturan BPOM nomor 30 tahun 2023 yang mengatur mengenai pembuktian klaim BPOM. Jadi bagaimana seharusnya peneliti itu menentukan apakah klaim yang diajukan misalnya meredakan sariawan itu cukup untuk dibuktikan hanya dengan menggunakan uji preklinik atau wajib melalui uji klinik terlebih dahulu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik ya. Mungkin bisa dijawab dari Ibu Imelda atau mungkin dari tim BPOM. Mohon maaf. Ya, izin. Boleh sebelum nanti Ibu Imelda menambahkan. Jadi pertanyaannya tadi dapat dikategorikan sebagai jamu, OHT atau fitofarmaka seperti apa gitu ya? Sebenarnya itu pilihan dari pelaku usaha. Tetapi yang menjadi kunci adalah komposisi. Seperti yang tadi Ibu Imelda bilang. Komposisinya apakah sudah memiliki riwayat empiris? Jika sudah, maka dapat menjadi jamu. Tapi klaimnya ada secara tradisional digunakan untuk meredakan sariawan. Sariawan kan mungkin ada rasa panas dan sebagainya. Nah, itu. Lalu jika memiliki riwayat empiris dapat berlanjut menjadi OHT. Untuk OHT ini cukup hanya dengan uji praklinik dan standarisasi bahan baku dan produk jadi. Nah, dengan melakukan itu bisa menjadi OHT. Tapi jika tidak memiliki riwayat empiris, tanaman baru, hasil penemuan baru, inovasi baru, itu dapat langsung menjadi fitofarmaka. Jadi dengan uji klinik, tapi tentu didahului dulu dengan uji praklinik, karena tidak boleh uji langsung ke manusia sebelum di hewan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Fitri. Ya, mungkin melanjutkan dari Bu Suci tadi terkait uji klinik ya. Sebelum kita melakukan uji klinik, kita terlebih dahulu melakukan uji praklinik. Uji praklinik ini ada dua. Yang pertama uji toksisitas dan uji farmakodinamik. Sementara uji toksisitas itu bagi lagi dua, ada uji toksisitas akut dan ada uji toksisitas subkronik atau kronik gitu ya. Ya, kalau akut ini adalah uji toksisitas yang dilakukan untuk sekali pakai. Jadi kita sekali pakai produk, kemudian 14 hari selama 14 hari kita amati apakah ada perubahan atau tidak, menimbulkan gejala toksik atau tidak, atau ada terjadi kematian atau bagaimana. Nah, sementara kalau uji toksisitas subkronik atau kronik itu adalah pemakaian produk berulang. Apakah pada saat pemakaian produk berulang menimbulkan gejala toksik atau gejala-gejala lain, misalnya kalau seandainya dia oral itu misalnya ada perubahan dari hematologi, biokimia klinis dan yang lainnya. Nah, sementara yang kedua tadi uji farmakodinamik. Uji farmakodinamik ini adalah pembuktian khasiat. Apakah produk itu berkhasiat seperti klaim kegunaan yang akan kita buktikan. Misalnya kita akan membuktikan untuk sariawan. Nah, untuk itu dilakukan uji farmakodinamik. Uji farmakodinamik tadi bagaimana sih melakukannya? Yang pertama kita pilih dulu hewan ujinya. Hewan uji yang tepat itu yang bagaimana? Tikus, mencit, atau kelinci, atau itu apapun hewan uji yang akan kita pilih itu ditetapkan oleh peneliti. Misalnya kita pilih tikus gitu ya, mungkin lebih mudah diamati. Nah, selanjutnya kita akan melakukan animal model. Misalnya kita melakukan animal model, pilihannya kalau sariawan mungkin salah satunya kita memberikan cisplatin secara oral, secara intraperitoneal 1 kali, dan selanjutnya terjadi sariawan di mulutnya gitu ya setelah 3 atau 5 hari tergantung efek respon individu dari si tikusnya dan uji pendahuluan. Nah, nanti kita amati dengan mikroskop tertentu, dan sebelumnya si hewan ujinya tentu di anestesi dulu. Kita lihat dari luka yang terbentuk, lalu kita bikin scoring. Nah, kemudian kita berikan produk uji, kita lihat lagi nih nanti apakah scoring tadi itu yang mungkin awalnya diameternya 1 cm kemudian berkurang jadi berapa mili, seperti itu. Itulah yang kita amati dengan membandingkan antara kelompok produk uji, kelompok kontrol positif dan kelompok kontrol negatif.
mungkin saya jelaskan sedikit, kontrol positif adalah merupakan validasi metode dengan menggunakan bahan konvensional gitu ya. Sementara kontrol negatif adalah hewan uji yang diberikan induksi tadi tapi tidak diberikan apa-apa, hanya diberikan bahan pembawa. Selanjutnya setelah diamati, kemudian tentu kita lakukan hasil analisis datanya, kita lihat apakah ada terjadi perbedaan secara statistik atau tidak. Mungkin itu saja untuk prakliniknya. Barangkali Mbak Novi juga ingin menambahkan terkait kosmetik untuk memperkaya adik-adik. Terima kasih. Sedikit terkait dengan kosmetik. Jadi kalau memang ada rencana hilirisasi penelitian, untuk kosmetik ini sudah ada peraturan terkait teknis bahan kosmetik. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa bahan itu yang diatur penggunaannya, persyaratannya, batasan kadar, dan juga area penggunaan seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada rencana mau hilirisasi ke arah produk kosmetik, meskipun sudah punya ya terkait bahan aktifnya yang bisa berfungsi sebagai di area gigi maupun mulut, tapi bahan pembantunya misal seperti ada pengawet, pewarna dan sebagainya itu sudah diatur di peraturan bahan kosmetik. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai sudah uji, udah mau hilirisasi ternyata menggunakan pengawet yang tidak ada di dalam peraturan tersebut. Nah itu sayang sekali, maksudnya seperti itu ya. Jadi baiknya nanti pada saat mau mengarah ke arah hilirisasi, untuk diikuti, diperhatikan regulasi terkait persyaratan teknis bahan kosmetik, khususnya peraturan yang di bagian lampiran pengawet, pewarna, tabir surya itu harus yang ada di peraturan. Kemudian kalau untuk yang di lampiran 1 adalah ada batas-batas kadarnya untuk beberapa bahan yang memang di restriction area gitu. Maksudnya jadi ada beberapa yang hanya boleh digunakan di untuk sediaan misal untuk bilas, non bilas seperti itu ada di lampiran 1. Kemudian di lampiran 5 adalah bahan yang dilarang. Jadi untuk diperhatikan ke arah situ aja. Jadi jangan sampai sudah diuji ternyata mau hilirisasi kepentok di bahan tadi yang ternyata ada di aturan ya, jadi harus reformulasi lagi seperti itu. Itu aja tambahannya Mbak Ipin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Imelda ada yang ingin ditambahkan terkait dengan penggolongan tadi dari obat bahan alam, dari mana yang perlu uji praklinik maupun uji klinik. Ya mungkin tadi sudah izin, saya tadi barusan dapat WA ya dari pimpinan, jadi saya harus jawab dulu. Jadi mungkin saya menambahkan gitu ya. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh tim, ini yang menyampaikan adalah tim UK dan tim kosmetik. Jadi memang kalau uji klinis itu harus melalui praklinis. Jadi tidak ada tadi sampaikan bahwa loncat gitu ya ke klinis, tidak. Tetap harus ke praklinis gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang saya hanya menitik beratkan saja, praklinis tolong harus ada protokol yang disetujui. Tadi yang tadi saya sampaikan PPUK dan PPUK dan PPUK tadi yang uji klinis dan praklinis itu harus disetujui terlebih dahulu. Ya, jangan sampai sehingga akhirnya saya suka-suka bilang, ada perusahaan yang bilang kalau beliau misalnya mau mengajukan uji klinis atau praklinis itu kan memerlukan waktu. Nah, saya suka kadang sampaikan coba paralel ajukan ke jamu dulu, yaitu adalah empiris, baru paralel gitu ya, back to back sama dengan melakukan uji praktis atau klinis. Karena kan perusahaan itu perlu juga berproduksi kan gitu ya, perlu juga menghasilkan gitu ya. Kan ini ada support dari dana ya, kalau ada sponsor kan gitu. Support dari dana ataupun persiapan dari sarananya. Nah ini biasanya kami akan sampaikan ajukan dulu di jamu gitu ya, nanti baru sambil ya itu tadi, karena kan ada memerlukan protokol segala macam. Nah jadi ya pada dasarnya seperti itu. Jadi jangan kita menunggu uji klinis, uji praklinis itu kan memerlukan waktu ya, karena juga ke penelitinya yang tadi sampaikan ada hewannya segala macam ya, dan kesiapan dari melakukan penelitian tadi gitu ya, itu memerlukan waktu. Nah itu memerlukan waktu sehingga akhirnya pelaku usaha sering banget ke kami itu
kok ini belum Bu, ini kok belum Bu gitu, ini kok belum sering mengejar ke kami gitu, padahal kami kan perlu benar-benar mengevaluasi gitu. Jadi sebaiknya yaitu dipikirkan terlebih dahulu, mungkin diajukan ke uji ke jamu sambil ngaju atau ke kosmetik ya, nanti sambil klaimnya dengan klaim yang biasa. Bila ingin klaim yang tadi high claim gitu ya, baru sambil diajukan uji praklinis atau klinis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya dari Bu Imelda dan tim BPOM. Dari penanya, apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Sudah cukup kah? Oke, kalau sudah cukup mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya jika ada dari audiens, partisipan, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Apakah ada yang mau didiskusikan dengan Ibu Imelda dan tim BPOM? Baik, jika tidak ada mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Saya mohon izin bertanya karena tadi sempat dipaparkan oleh Ibu Imelda juga bahwa untuk pengajuan PPUPK dan PPUPK dan PPUK ternyata tidak semua pengajuannya akan diloloskan, di mana ada pengajuan yang ditolak. Nah, kira-kira dari pengalaman Ibu Imelda dan tim dari BPOM, alasan terbesar atau alasan yang paling banyak yang menyebabkan suatu pengajuan itu ditolak itu kira-kira apa? Mungkin bisa di-sharingkan Ibu Imelda? Iya, silakan Mbak Suci, kemudian saya mau ada satu slide. Mungkin disampaikan. Sebenarnya Ibu moderator izin menjawab. Sampai saat ini kita nyaris tidak pernah menolak PPUPK dan PPUK. Jadi bagaimanapun juga sudah berniat baik untuk melakukan pengembangan, hilirisasi itu harus didukung, gitu ya. Nah, persoalannya adalah dulu awal terbentuknya tim uji klinik itu belum ada regulasi terkait pemenuhan tambahan data. Jadi bisa dibayangkan jika akan melakukan uji praklinik, tetapi yang kurang data dukungnya adalah toksisitas kronis yang membutuhkan uji setahun ya, selama hidup tikus gitu kan, seumur hidup tikus. Jadi waktu pemenuhannya cukup lama kan ya gitu. Nah itu akhirnya menjadi carry over tahun berikutnya, dan kami sebagai kementerian lembaga kinerjanya diaudit oleh BPK gitu. Jadi saat jadi temuan audit BPK, oh ini kok tidak diselesaikan, itu adalah utang kami ke negara gitu. Nah karena itu sejak itu akhirnya kami tambahkan regulasi tadi yang dipresentasikan oleh Ibu Imel bahwa jika tidak dapat memenuhi tambahan data selama 100 hari kerja dan tidak ada informasi terkait rencana tindak lanjutnya, itu ditolak gitu. Tapi kalau misalnya memang memberikan informasi, oh kami sedang mempersiapkan hewan atau kami sedang menyiapkan marker, biasanya marker pembanding itu susah, masuknya lama ketahan di bea cukai dan sebagainya. Nah itu tidak kita tolak, tetap lanjut gitu. Jadi yang penting nanti saat Badan POM diaudit BPK kita bisa menjawab, oh protokol ini masih berproses di kami, memang sudah melewati tahun berjalan, tetapi kendalanya ini gitu. Seperti itu Bu. Jadi memang tidak pernah ada penolakan, jadi hanya lebih ke arah untuk tertib administrasi saja kita menambahkan regulasi terkait 100 hari kerja pemenuhan tambahan data tadi. Baik, terima kasih silakan mungkin banyak. Bu Fitri. Baik, silakan. Mungkin saya ingin menambahkan, tapi mungkin saya share slide yang sering kita tampilkan pada saat kita sosialisasi terkait kendala tadi. Ada satu pertanyaan. Jadi mungkin izin menambahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Suci, itu kan biasanya memang kita tidak pernah menolak. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bu Imel, sebelum penelitian biasanya kami akan melakukan dulu pendampingan baik untuk penyusunan protokol maupun pelaksanaan uji
uji praklinik maupun uji klinik. Nah, poin yang pertama tadi disampaikan ada sama Bu Suci adalah terkait produk uji. Nah, ini yang biasanya sering terjadi, peneliti itu tidak membuat konsep awal dari penelitian. Bahan uji apa yang akan dilakukan, apakah itu dia terstandar atau tidak. Terkadang peneliti itu lupa bahwa untuk mencatat di dalam logbooknya setiap proses yang dilalui untuk menjadi suatu produk uji. Misalnya pengambilan bahan bakunya tersebut, kemudian ekstraksi pelarut yang digunakan yang tepat yang bagaimana, kemudian metode ekstraksi yang tepat bagaimana, kemudian pemilihan senyawa marker. Senyawa marker ini ada dua pilihannya. Yang pertama tentu yang memiliki efek farmakologis sehingga itu yang akan kita pertahankan di setiap kali uji dan setiap kali produksi, ataupun marker yang analitis gitu kan, yang memang tidak ada lagi nih marker untuk farmakologis di produk uji tersebut. Nah, setelah didapatkan senyawa marker ini tadi seperti yang disampaikan Bu Suci, kadang baku bandingnya sulit didapatkan di dalam negeri, harus impor dulu. Nah, tapi sebelum melakukan impor itu, kami sih menyarankan terlebih dahulu menghubungi juga ke bagian P3OMN, karena seperti minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya kita ada rekor muri gitu ya untuk baku banding, bahwa P3OMN itu memiliki baku banding yang bisa digunakan oleh peneliti dan akademisi untuk membeli dan melakukan penelitian di kampusnya masing-masing. Nah, kemudian setelah hal tersebut dilakukanlah sertifikat analisa bahan baku dan produk jadi untuk melihat bahwa marker itu pada saat dia di produk bahan baku apakah sama dia setelah menjadi produk jadi. Misalnya di bahan baku di markernya ini misalnya kita contohkan filantin dari Philanthus nirori, awalnya dia 3 mg nih terdapat di bahan baku, tapi ternyata di produk jadi sudah 1 mg. Itu kenapa gitu, itu perlu digali, dan hal-hal itu yang terkadang dilupakan oleh peneliti. Nah, tadi saya sudah menyampaikan sekilas kendala-kendala yang biasanya terjadi dan dilupakan pemilihan hewan uji. Usia berat badan hewan uji apakah sesuai atau tidak. Terkadang mau melakukan uji farmakodinamik. Di pedoman uji farmakodinamik, usia hewan uji ini di usia yang 6-8 minggu gitu ya. Namun pada saat pelaksanaan uji farmakodinamik di peneliti menggunakannya di usia 12 minggu atau lebih, itu nggak sesuai gitu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diekstrapolasikan di kondisi manusia dan di hewan gitu ya. Itu yang perlu dikaji dengan mempelajarinya berdasarkan literatur ilmiah. Kemudian jumlah hewan uji ini juga terkadang kurang. Biasanya kita kan menggunakan rumus Federer ya dalam saat penentuan jumlah hewan uji. Memang kalau semakin banyak kelompoknya jumlah hewan uji semakin dikit ya. Tapi sulit untuk dianalisis nih. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan. Kalau seandainya kalau kita mengacu ke pedoman uji farmakodinamik, itu jumlah hewan uji itu bisa 5-8. Nah, kemudian hewan uji yang digunakan ini sehat atau tidak. Nah, ini berkorelasi dengan pemeliharaan hewan uji yang di bawah. Kami pernah melakukan satu evaluasi dan ternyata berdasarkan hasil histopatologinya itu di semua organnya itu ada cacing. Berarti ada apa? Berarti ada masalah dalam saat pemeliharaannya. Nah, itu yang sangat perlu diperhatikan. Sebaiknya pada saat penelitian langkah-langkah apapun yang dilakukan sudah diamati sedemikian rupa. Nah, ini untuk metode uji praklinik, untuk uji toksisitas, ini didasarkan untuk penggunaan produk itu secara klinis. Misalnya tadi kalau seandainya kita contohkan untuk sariawan, mungkin bisa digunakan toksisitas 28 hari atau 90 hari tergantung lama penggunaannya. Kemudian ini dosis, konversi dosis juga perlu diperhatikan seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Dan modifikasi dari metode uji farmakodinamik yang diacu, ini kita misalnya menggunakan literatur yang sudah valid gitu ya. Nah, ini juga kita perlu lihat apakah sudah sesuai atau belum dengan melakukan uji pendahuluan terlebih dahulu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban yang sangat
komprehensif dari Ibu Fitri, Ya, izin. Ibu Suci. Ya, silahkan Ibu. Mungkin mau menambahkan sedikit. Jadi kalau memang gini-gini, kita ini kan mendukung hilirisasi gitu ya, mendukung inovasi. Apalagi kita menggunakan bahan-bahan alam kita atau buatan dari lokal gitu. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Suci bahwa kita tidak pernah menolak gitu ya. Kita cuma hanya mendampingi kalau tidak komplit, kurang tambahan data, kurang komplit lagi tambahan data gitu ya. Jadi kita tidak menolak. Menolak kalau yang tidak jelas. Jadi artinya mereka tidak sanggup dan mereka menyerah atau mereka tidak ada kabar sama sekali. Karena memang kami juga disampaikan oleh Bu Suci, diaudit oleh BPK. Kami pasti dampingi gitu ya. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, kami minta untuk mereka memperbaiki gitu ya. Mereka untuk memperbaiki. Jadi kalau dibilang menolak, nggak, kecuali menolak kalau yang jelas kalau dia misalnya mengandung bahan dilarang atau mengandung bahan yang memang misalnya memang kandungannya sudah masuk list yang dilarang, itu jelas-jelas ditolak. Tapi itu ditolak untuk yang daftar produk jadi. Ini kan baru melakukan akan melakukan uji praklinis dan klinis gitu ya. Artinya bukan dengan daftar produk jadi. Kalau produk jadi itu memang diterima tambahan data atau ditolak. Kalau tambahan data berarti memperbaiki, kalau ditolak karena mengandung bahan dilarang juga itu mereka boleh reformulasi kan gitu, tapi memerlukan waktu. Jadi pada prinsipnya kami mendukung hilirisasi riset, mendukung bagaimana kemajuan dari herbal kita ya, terus kemudian kosmetik yang alam, yang yang lokal kita akan bantu. Jadi yang tidak ada istilah langsung ditolak, tapi kita akan minta perbaikan-perbaikan dan kami akan dampingi. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak atas tambahannya dari Ibu Imelda. Baik, karena memang waktunya sudah habis, pertanyaan saya terakhir tadi menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini, siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi, dilakukan penyerahan e-sertifikat kepada pemateri kita, Ibu Imelda. Dari panitia dipersilahkan. Baik, mungkin bisa dibantu untuk sesi dokumentasi, Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Imelda dan tim BPOM yang sudah memaparkan dengan sangat komprehensif dari protokol pengujian uji klinik hingga pengujian uji praklinik, hingga tadi sudah dipaparkan juga syarat-syaratnya bagaimana dan outcome-nya bagaimana. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Imelda dan tim BPOM. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Imelda dan tim BPOM. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi dan penyerahan sertifikat, maka berakhir pula sesi keempat dari seminar internasional ini atau simposium pada sore hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Firda. Dimohon untuk Ibu Firda agar tetap di atas panggung untuk penyerahan sertifikat oleh Dekan Fakultas Farmasi, Profesor Apoteker Ari Satya Nugraha PhD. Kepada beliau kami persilakan. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Imelda Esteriana STMKM. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, begitu pula terima kasih kami sampaikan kepada Apoteker Firda Aprilia M Clean Farm sebagai moderator dari pembicara keempat kita pada acara ini. Seluruh penyampaian materi simposium telah selesai.
Semoga materi yang disampaikan dapat membuka wawasan baru di dunia kedokteran gigi dan juga kefarmasian. Hadirin sekalian, selanjutnya akan kami umumkan pemenang lomba poster presenter dari rangkaian acara 5th Jember Dentistry Festival 2025. Juara ketiga dengan total skor 81 diraih oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember dengan Ketua Tim Lintang Kawurian. Juara kedua dengan total skor 84 diraih oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kadiri dengan Ketua Tim Gary Jordan Yuedo. Dan juara pertama diraih oleh Fakultas Farmasi Universitas Jember dengan total skor 90,5 dengan Ketua Tim Arya Fiona Salsabila Afandi. Kami persilakan kepada perwakilan tim untuk maju ke atas panggung. Sekali lagi kami persilakan kepada perwakilan masing-masing tim untuk naik ke atas panggung. Lagi untuk seluruh pemenang diharapkan untuk segera menuju ke atas panggung atau yang mewakili. Selanjutnya kami undang Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi Universitas Jember, Dr. Apoteker 15 Aprilia Fajrin S. Farm M. Farm untuk menyerahkan penghargaan juara 3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember, Profesor Apoteker Ari Satya Muda PhD untuk menuju ke atas panggung menyerahkan penghargaan juara 2. Selanjutnya kami undang untuk Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember, Dr. Gigi Dwi Kartika Apriyono, MKes, Spesialis Odontologi Forensik Konsultan untuk menuju ke atas panggung menyerahkan penghargaan juara pertama. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang lomba poster presenter 5th JDFEST 5th ICAHS. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang poster presenter.
Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara International 5th Jember Dentistry Festival Symposium featuring International Conference on Agropharmacy and Health Science 2025 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Juga para sponsor yang mendukung terlaksananya acara ini, yakni Angkasa Photo Booth, Ketan Durian Jember, dan Sweetness by Nuts. Atas nama seluruh panitia, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan mohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kesalahan. See you at the next Symposium 6 Jember Dentistry Festival 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KH.